फट' फाटा दङ कयेकजना फट' फाटा दङ इच्छा खालायखांखो बुलायनो हांखोबा अंखाले बुलायलाय मामले न'खौ थांलायोना सालबोसो हमतेखे दंनायनिबा फट' फाटा बेबाद फुल सेटिं दङ मिडिया परिष्कार साखा बेयाव निजेबो सिनो अब आं दा सिनि ब बुनाय बबे सानाय ता ब बुजाक दङ बाथां सेंनायबा যদি আমায় যদি হাঁকে সিনিজা কেউ ইয়ক লাইগলা আং সাও আর লোকেলনি যে আমায় তিনি দমক নাই র সমিনি বিহিরক না দমক নাই র হাকে বিনর কয়েকজন দমক নাই র সিনর ফটো ফাটা দম লোকেলনি কইজে বুইনি হায় তো কইজনা কয়দিন তংনাই নো হাসালনি বরক না তুবু আর কয়দিন তংনাই जोंना नने सिनिब्ले हा और yang किसा कयगना जों सिनिया दाबा सालबे चलनो हाके आं तिनि साव जत बीजेपी ना साया जम है थेमरां सामो हमिया खनाय नर सतो कतो बिनो सम सानाय बाकिलो जाके सानाय जदि नंनो तंनो याखाया हंताय जों अबन विकल्प व्यवस्था ना हानाय तामंनाय जों नायनाय बनि बागै आं ताकुक सिनो आशिष बिनि साथ हामथों जोंनि सानथानि सुरनाय आरो बिनि जब त नांमानि नों नानो डक्टर थाने बाकी नाङै जों कक सालने सिनाय एमने तो सानाय साखाना अबन परे जों बाकी बेमान जाखायने तावारांदि निनि सामु नंखादि नोंसिन तिफ्रामो थाने मिडिया या नों जे जब दनि बगै मिडिया जे थान बगै निनि गुबै फुनुकनाय नों गुबैनि फुनुकै दंने नों नमानकिन हामरि थांबा फानबाय ngoro tini chini honorable MDC te chini khumrun joto warrior ro chingor hane ma hetika chin takuk asis miani salsa sakani horo je mani mukhyamantri je program o chini agri office gana wo a moncho tanglai tongfro chin takuk asis bo khoroksa news thumjanai bini bohok pusinani bagai bo sauma khai kaile barni kibil phaifuro ayangti phaifuro bono kasudi bono kasoi bathagri woi एमरे बुखा इवेन सेलाई बाय सेलाई गुंडा हा पिस्तल बाय खाये बनो बुखा को मासुं नासिदि डेमोक्रेसी ओ तंगै प्रशासननि बिसिंतै बाहाके पाब्लिक आम पाब्लिक साथि दंमाखा जों आगेव बार साका जिनि पेसा थां बार साका अरनि किसु बरर आमस्ति गुरि दङो अमनो चिन्नि तखाय मारमनाय इवेन चिन ताखौ आसि स्रासि साइदिका बरक सिनिवो आ बरनि बुमुं सह खायै बनो सेलाई गुंडा बाय पुरा और बुई पुरा एकदम ठीक कसम कसम खैदि खाइस तारपरेও प्रमाण नांगौ हायदा तारपरेও प्रमाण नांगौ माननीय मुख्यमंत्री বলতে চাই আপনি তো সব সময় বলে থাকেন হ্যাঁ আপনি তো সব সময় বলে থাকেন যে এটা ছাড়া হবে না আমরা দেখে নেব সমাজদ্রোহীকে কোনো সময় আমরা স্থান দেব না আজকে আপনাদের পার্টির লোক বন্দুক নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে অইয়া করছেন টর্চার করছেন মারধর করছেন এটা কোন পার্টির নিয়ম আমি আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হলো আপনার যে কর্মকর্তারা খুমলুঙ্গি কি করছেন আপনি তো গলার জুড়ে বলছেন যে কাউকে সারা হবে না কিন্তু আজকে প্রমাণ একজন মিডিয়া কেউ ছাড়লেন না আপনার লোক এটাও বন্দুক হাতে নিয়ে এটা তো পুরা উগ্রপন্থী থেকেও বেশি হয়েছে আপনি যে কথাই বলে থাকেন এই উগ্রপন্থীরা মেরেছেন এই বন্দুক হাতে নিয়ে ইতান করছেন কিন্তু আজকে আপনার কর্মীরা হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন আজকে মানুষের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন আপনার লাস্ট ওয়ার্নিং ওনার বউ বাচ্চাদেরকে একটু মারার জন্য হুমকি দিয়েছেন এটা আপনি দেখবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার পার্টির একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কথা বলছেন তখন আপনি চুপ আজকে তিপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঝগড়া করা একটা চক্রান্ত চলছে সোজা কথা হলে আমি বলতে চাই যারা তিপ্রাসা হয়ে সাইরা নিজের লোককে নিজের জাতিকে চিনতে পারে না নিজের রক্তকে চিনতে পারে না আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনারা দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে আপনারা দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে এই বাইরের লোক এসে আপনাকে কি বলছেন এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে সানামুসুং যারা কিন্তু থেমরাং রক থেমরাং সানামুসুং জরাতংখো সুদ্রাউদি হেসি জরাতংখো সুদ্রাউদি ওলো সুদ্রাইয়া ফুরুকে তামংनो एरियान बरक बासा फुरो
ni a baba phaipano saha bai manik phaipano oro yakan magla tige magla haise borok public nai tongomti borok no public hani ereng ti promotion bud dia haise 2021 public rok ti promotion hani ereng bud dia public ti promotion bud diman karono je ti promotion upora asta tongo chin bubagaran proti asta tong 2021 bun kun borok khorsa buja kasala o khumlung ang net twitter 2021 je pro counting pro afro chini protidondhi IPFP BJP haipun chung IPFP no nogot langi thangi tonori candidate tin taku prakasani ni botini ti promote thau phaijak bobut bajang jongpu jana bono ti phei hajan gari kariu ang bon nogot tondi phei ni oro taku kaje jo atong sini sudrok di omuti buini uskani bai tangla di haisi जों जतन सिरि दं खुमुलंगो इनि जे समिनगो फाइनाय रक जों बनो सिनुवो ताखौ आसिसना बुनाय जों बनो सिनुवो इनतु खुमुलंगो तिके तंलाय मालायग्ला हायस सुरासुजिखौ आंखौ सावस्राय जरा टंसनि सुद्रक दे खासि दि हायस हामबाय हर 9टा समय जा 10टा समय जा बुजागै तंखा तमखै तंखा साइमैया जों ताइ दिनो से साइमानो बरक फाइ हाय इंलाय हनै से साइमानो जों साइजिमाया दाउ खान साइमे बिन खागलाब दा दुखु मान दंखा बखर पाति मब साइमैया बरक फाइ संग्राय से नायलाय से साइमानो जों मब बुफाबा बखा गेले बले बबा आरो गथाजाक सिफा हंगा तमनाय जों साइदो मान खुमुबा साइमैया इंगे गाबा जों ताबु हायनो रां पैसाबो करे हिंगे बनो दाउ खिनाय रिनो बा जों तांखा जानाय हिंगे साबो बो साइदो मानियो अब तो साइमैया सो बगो बर'नि बदल जान ताम खायबो जाखा साइमैया जों हस्पिटाल बोखांनि फायमोन बर' गालबारिनि फायमोननि बुजाव हनि खोनावा सिथि मिनो जों ताफान फन साइमैयाखौ बर' बुखा बुया बो ननो साया दे आप्रो जे गतना मारन ननो खबर माइया जों बोतासै साखरो बोता परि दंनाय आमा मोनाय जामजोनि बुजा खामला नि के जों हायनो नुगुसि उता ताबलाय दंजा निन बोसानि बर' दुखु मानजाक नों नुखा खुंजुओ मगल खाकलाब रग याति खरा रग मारग खाता बका ओ हरन द नगो सपके नगो साबो सासुन द फाइना केबदर बुबायना तंगो बुबायना बाय बुबायना बो मखां द खक जाता ओ हरना जेन रग मारग जाखा जेन बुक्रिखा गरिखा जेन बो सकलाय नारग जाखा इ रग बाहायने लेते पेता खाय बुबाय खेता सबाय क्या मनों ए खेलेंगे जा सराय जा फले के सब साइ मानसि अमहाय निन बोसाना खाने रग न नों तामो नायताबो आंबो न साजा सास्ति नायो आनि बोसा खायजों माहायनो बरनो खायनानै मोसङो अब ताम पारा हंजा गंग्राम तकदिर पारा निन बोसानि मुं तामा आशिष देवमा आइजो बुफा আমরা কিভাবে রুখে দাঁড়াবো আমাদের যা দাবি সেগুলি তুলে ধরব আমরা জানি দীর্ঘ সংগ্রামের রক্ত ঘাম এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কিন্তু আজ আবার সেই আকাশে সুগণিতের ছাই দেখা যাচ্ছে এরকম এই ধরনের উদ্যোগ আগে নেওয়া হয়নি অন্তত আমার মনে পড়ে নাই আমি 1970 সাল থেকে এই সাংবাদিকদের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি নিয়ে আন্দোলন করে আসি লঙ্কা দিয়ে পাঁচটা খাবার প্রত্যেকেই
জন্য আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা আমাদের few persons, not all, because in the few non-professional or passport side to go. जों दिनै अर 17 पेपर जला जन्म दिन आन्दारनि जों अर जे नयता बिसि जे काना गेनि जेता खुमलंग नि आरो जेता तमतम नायना जों अर प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन अर जे लीडर सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिबो ना हालाया जे मिया अर जे खुमलंग पार्टी ऑफिस बीजेपी नि पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खायना थांग तने है केचिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम है के मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खयगनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नरे जे दिनर जतन प्रथम नायजा तामनि हिमालय जंगर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जंगर खबर ना हाबका जे नियारे जे चिनि जे आरो नयते बिसि है के जंगर प्राय नियारे जों आरो जे जिरायना खला नि किसा संकल ना हारि जंगर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंरो खबर नांका बरक जोंनिया फुनुगमानि जे साइडसे 81 बुटा खाय जेटा थाङो बरनो जेटा जेखना मानि फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायदावना फायै जों खबर मानखा अर बाकी गटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी गटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जंमोन तम बीजेपी खाय के आंका अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मानो आं अबसो सानामो जंमोन जे फायनि जतन से बास अंग जतन से जॉइनिंग खालामले बनि बागा आं दिनर सानामो जंमानि बुनि वा खमबाय बुनि तयार बाय नागरा दों आं सानामो जंमानि अकक सानामो जं तामनि बागा इगा कक सागे केबो बरक तामनो नागरा दों बुनि वा खम बुइदा बुजियाङै मान नाय नायमनि अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरक या आं खानाका तेलनि
Mandai, Simna, Chorilam, Gulagati, অবাহিত তুমি ওই জয়নিং তাবুক সাল যারা অরণে লোকাল খরক সাপনা জয়নিং নাই গ্রৈ আবার সম্পূর্ণ খবর নাকা তিন অবশ্য বড় খবর চলছে খবর নালে সম্পূর্ণ খবর নাকা লোকাল নে কেবল জয়নিং খাইনাই গ্রৈ বন এবারে আং সানো মানে ও যে বুইনি পারানি হাইকা বুইনি এরিয়ানি বরক মত তুমি আর জয়নিং খাইবি মানে ও বড় বড় বুট নাইয়া অরণে সম্পূর্ণ অরা বড় বুট দই আর এপ্লাই খাইনিয়া ফেয়া বড় মশলাইমান আংনিয়া মশলাইমান যে নুগো ওয়ালা খরতাম বুসে দিকনে কেনখামলে খানা মানে খরতাম বুসে দিকনে কোন কেনবাকে মশলাইমান আজকে মশলাইনা বড় বাং খাইতা কেবা খাইদি চ্যালেঞ্জ খাইদি অ জাগো নংনি লাঙ্গা বুকসা নংনাই যেসাবানা মশলাই দংদি অর 28 नि সামনে जोंखामते को कतर बसाया सिनो एरिया ओला जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरच आंगरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइ छौ बेखौ जला जन्मदिन नगरा जेसफुन कुदिदि इनि केनै खेंगै दुति खेंगै पण मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पण खाइदि के बर बेखौ जला जन्मदिन नगना सबाइमिया ताबुक सब जरा नि आं चैलेंज खाइ छौ के हुनर नाका सबाई मानिया चिनार जे एरिया जत लिडार जतन छ माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नाइ नाइ बनि बागैना ओ जेरि गने केनै मसानाय र नाइ नेमिन अब किथिया तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामु जंगने ओरि गने मानि मसावै इरि गने मानि मसावै नि तामुं नाइ देश बुसु ब जागा सगैद ओ दफा ब जागा सगैद दफानि बर ब जागा सगैद निनि दस्कां छराय साजागो एडिसि दखल खाइनाय बोलते नों एडिसि वो दखल खाइनाय हाय जुरे दखल खाइनायबा गणतंत्र कोन गैखा हाय दखल खाइगोन हाय बुखौ बायसिगोन दखल खाइनाय आर माने स्राय तिप्रासार बुजिनो नांखा तिप्रासार स्राय बुजिनो नांखा नों जागाव एडिसि दखल खाइनायनि साजाग दंदै नों तिप्रासार दखल खाइनाय एडिसि दखल खाइनाय माने तार माने 10 नो तुबे दखल खाइना हाय जोंनाबले ताइबो मसादि ताइबो बाथं बासै मसादि आनि कक्का मसाफानो जेसपनो बने मसाफानो नाला बनि बागै चैलेंज जों चैलेंज बर्दा जों बुट बायदि चैलेंज जों अजागाव जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों सा थानि गणतन्त्र अनुसारे बुट मान परे जों चैलेंज खाइनाय साबो पाइ जोंगाफोर साइनाय एडिसि 28 नि सामाने 28 है जोंखे ताबो बसाव एडिसि जों 24 से 25 जों तिप्रा मथा फाइनाय अब चिन बर रखना जेसखौनो नों थकाय साइ दंदै कुनो दिन जों बुकसा नों बीजेपी नि कम नारक माने मिस कलबानि चाखिरि बुकसा जोंना हमला जा पुलिस लांना हरतलांबाय खरक पुलिस मांखानो मिस कलबाय चाखिरि बुकसा इंटरव्यू लोसेन माया बरन मिस कल फैगासा हा बुको जे दै एडिसि ताखौनो डिपार्टमेंट से ग्रै डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना दं ग्रै बुकनि ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जत किछु नाइबले आरडी बरक नाइबले ब्लक बरक चालकले अब ती प्रमोथ दा चालकबा सम्पूर्ण चिन सपना अरग नाइ ताइ किचिया अब के चिया बन कानानुगै फंपानुगै कुनु सुबियानो बेरमासि जे नरम बनन बेरमान साबो मुंसापनिया बने बागैना जों अरब बेखवा जलान बर दिनै स्ट्रंगली जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों अ जागो जेरा नकल खायै अबाय जॉइनिंग खायै कयबार खाइछनाय हेन कयबार जॉइनिंग कयबार खाइछनाय अ जागो जे पार्टी अफिस न फुनुगै कयबार खाइछनाय अबन बगैना आं तिनि सानामु जोङो जर चिनि 28 नि खाइनाय र 28 नि सानाय र हेके जों अ जागो मोसाइ खानाय र नरक जेसबोनो मोसादि वान सुनो नांनाय दिनै बुजिया सुजिया वान सुजिया वै जाहायनो कक सामाने एमएलए पाइखा मन्त्रि पाइखा जों पाइ तंना नांले द हावा मन्त्रि पाइमान बरको त मन्त्रि पाइमान बरको त एरिया मा तंनाय बोले हा जे मुसुदै हाय जे साबै सामा बैया आनि वान सुनो नांनाय न जे खरबसा मन्त्रि थांथाय निनि उपरे जे तिप्रासार आसाय त माने 14-15 लाख तिप्रासार आसाय त माने वान सुइ कक मा सानाय वान सुबो जों कक साया बिथाय
아이는 어서 파이면 그래 너희 우리 뭐로 붐강 붐강 니너 붐강 붐강은 래 니너 붐강 붐강 저는 대수에 동는 소마수에 동는 도파에 동는 나는 어버 파이면 그런 거 하지 동안 어버는 막에는 정사와 제 엄마 할게 제 고물랑 에리아와 동파로의 이니따로 가나가 걸어치는 버럭 나가 당가이 미국에서는 넘어가고 있고 미국에서는 넘어가고 아자가와 다음 컨텐츠 시키고 디프라모탄 버나 한데 넘어가고 시키라 힘나로 그만해 봐 뭐가 무디야 동안 뭐가 건너던는데 건너던나냐 한 바기 나가 당가 하기 넘어가고 있는다 번에 버리나 장나 땅가 번에 뭐 좀 엘라 이년 있으면 좀 엘라 주도 말 디테일 봐 주딩 한데 비니 비커 ବ୍ୟବস্থা 좀 땅 때문에 좀 에런 원투 다 있는 거 তাই আশা কক সালিয়া এই সময় রকম হামবাই রই যে মিয়ানে যে জয়নিং প্রোগ্রাম অব ফল অব নকল হাইকে নকল খাইমান খামে হাইকে চলি দङ না অব বন্ধ খাইতেন অরিজিনাল যারা গণতন্ত্র অনুসারে যে মুসুনাই বথানাই যে মুচে বথাইয়া নক নক থাঙ্গাই চ্যালেঞ্জ খাইলাই অব হাই খাইমার বেলেকে চাইয়ানে মঞ্চই টোটালি এসা হরনি একজনে জন্ম খরচা ইলেক্টেড এমডিসি নাই আং অনলাইন খাইবা বেলেকে চাই Miani je pandano tu je norok ne oba haike ti promothani bakhakti aro jagao ke bo joining thaya aro chung borok ni bising tu je list saiman ka 113 family ni 482 voter CPM by ti promothano aro joining khaika angke okok bo je ti promotha lal motha noi je Greater Tripoli Samani Mandia Kusna Kuzbo Manja আবু ভাই আসাইনিয়া তাবুক যে 113 ফ্যামিলি নি 482 বুতার সিপিএম বাই টিপ্রামথা থাংমানি নরকনি মথানি বাখাকতে তব নাইখা যে কেবো থাঙ্গিয়া নরক যে যাচাই খাইমেন বিসি কে সিপিএম ছয়সুদে থাঙ্গা বিজেপি ও বাহাই নরকনি খবর টড়ে দং সিপিএম না থাং তামো থাং সিনি মতে সুং এরিয়া ও টোটালি সিনি মানে থানাই গ্রই বিশিও খবর না মানে টোটালি আর না কেবো থাঙ্গিয়া সিপিএম না থাং টিপ্রামথা টোটালি ও এরিয়া টোটালি ডিল কেবো থাঙ্গিয়া অবন বাগানে जों সানামো जों মানে 113 ফ্যামিলি নি 482 বুতার যেটা মানে আবো আং যে ওয়ানস খবর না নাইখা যে দংমারক আর বরং আবো না কইলাও সাগাবলে যে বিজেপি থাঙ্গে কয়বে বিলবিতি মার আবো হিসাব ঠিক করে থাঙ্গে নে বিলবিতি যে থানে যতন সবাতে বিলবিতি আবো না ওয়ানা কো খাতা খানাই গরে তামসা গরাসি নর जों সিপিএম বথাইয়া সিপিএম নে হনে जों সিনেমায়া বিজেপি হনে সিনেমায়া টিপ্রামথানি সিনেমায়া টোটালি চিনো এরেন বরতে জয়নিং রিয়া आं जे सिमानि मत कोन बिसिङाव जों बेखौ नामोन बिसिङाव खरसाखौनो हैया हेबा आरो लाल मथा नै हका लाल मथा तो जों तो आगे सब चिनि डिमान्ड तामबा जों तो एडिसियो जेगा जों जे महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों तिप्रा मथा खाइ दमनि जोंले तामबा जों के डिमान्ड खाइनै जे साननायसि जों तो रनाइया जों तो डिमान्ड खायो लाल मथा दा ताम मथा दा बरकबा अरनि पार्टीनि थाङो ओ जागा थांबा आगिखे बीजेपी तो दंबा बीजेपी बो सीपीएम कांग्रेस थाङो बीजेपी बोले ता तिप्रा मथाबो सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइनो कटाल खाइ जों तिप्रा मथा खाइ महरा नेता आलादा कटाल खाइनो संगठन आछै बोले अर साबो मथाबो जों सानako गेबे एक कथा तिप्रा मथाव जे हामजाकनाय अरताय खानाका अब ताबो जे तिप्रा सारक ना हनि सामाने जे खक्ताय कलक बो तिप्रा सानै माने जों साका तामबा जे निनि डिमान्ड जाजाकनाय वानसा दक्सा जों चिनि डिमान्ड जेता जों जे महरा जुक्ति खेमन आलादा राज्य हेगा जों ग्रेटर टिपलाय सन हेगा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेता सान दमने हेगा जों 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै सान दमने अर साबो फाइ आबो जों सानगा एक कथाय चिनि कखुंकाय जोंनो जे सापर्ट खानाय तिप्रा मथानो सापर्ट खानाय महाराष्ट्रनि डिमान्ड खानाय बनो फायो अर वानसा तक्सा थोकसा जों केमनाया चिनि डिमान्ड जे सापर्ट खानाय मतायरखौनो सापर्ट खायगा जों बनो मतायरखौ जों सापर्ट खानाय त चिनि कुबै दङ बा तन सापर्ट खायनोबा जेसा पार्टी बरखौनो जों डिमान्ड खायनानो सापर्ट खायनानो ताने जेसा बरखौनो सापर्ट खाय नि डिमान्ड लिगेल नि त कुबै नि त अब बरख जों सापर्ट खायनाय बनो बगने जों अर नायनो नंखाय महाराष्ट्रनि जे सापर्ट डिमान्ड महाराष्ट्रनि जे डिमान्ड जे जाजाकनाय बनो तिप्रा मथा जइन खायनाय बनो तिप्रा मथा डिमान्ड सापर्ट खाय अब बरखनो फाइ
Ê, giang à xuống này cái gì? Một xe nó mà nó chơi. 슬로건을 벗었노. 이 보아스서라 보러 거 허허가 파이도 그 나라 뭐 신지 우리 땅가 스리 정도라 그 알았어 뭐지 안 봐도 지난데 따라 내 사바스 베자 그 아이 허허가 파게 내 사보 파게 나 게트 그 나하가다 게트 거 이한테 다 다가 스승 좀 따라 뭐 스리 정도라 그 나하나 미니 버럭시 그 땅 봐도 뭐 또또 파게 내 나하나 기 했던 가 보러 양 띠띠 파요 그 저희 사전으로 건다 게트 하나 넣어뒀다 리신 베자 안 로긴 공 베자 손들 넣어뒀다 그러니까 이거 그르 인사다 그 원래 번호 답은 last warning 니 세건 탐 거땅 땀 가이베 뭐 인사다 뭐 바게 이거 플랫 포이 땀 바게 플랫 포이 니 세건 거 하이 뭐다 포이 버 인사다 뭐는 포요 니 원래 바시 뭐 오, 안들 우다 사고르디. 뭐가 너고 쓰구나. 이사다. 그 너고 그 एकदम भीड़ बसा सुदे योगला बसा बदे सुदे योगला सराखने पण योगला ग ताबनो सुकुरु गलम थांग नै साव बार के सासुका हेबनो ताबनो सुकुरु गलम थांग नै भीड़ बसा पण योगला नै मखा मुसिनिया अंको ओ माकी अंको थुजा परासु सरतिता गे ताइरखन कै वेस्को थंको जामथि बारकामजा आबरो गुसाव ग बासे बुना तंना नि साजापुरके सिनं बासे ओ आमते रुता सागर दि नि सागाता कै ताम साय तंना नि आगो बफायो बङियो काट आसाता कान्द बुजा ओहन कपला आमते रुतंगो गे ओ वा या फांनि करा गाते रुतंगो ओरा हान्यो बुना राम पाजा खाइता आगो बफायो बासे बुजा खमु ताकिसे ओतो खिता ओके ब तो कोन सालियाता गा बार के last warning ni sasai kan thong gai iko nokrnya thage sari ni jamani ko bongi paja bongi sai to mak sai ko seng oba hage sai kala ta ko ante kya tase puro gai sare khone pun yogla ebrum basa busu sukro be kalang thangani ni so ka sudah sini sini ya bongo waspan no be baru bol ya flag of vision flag of vision tejak tong 3년 플레이. 이거 BGP니 BJP flag 되잖아. kusiar aku ni payo Suruh bang namro. berarti orang geto paimani kai 6-7 jona geto kau aku teh bango Kocar rogo kusiro tunggu engko duita rogo salni. एमलेसर ताम सानाय नगरसि अमहायके जे दमके जागै दङ थि खोमलुं अमहाय खायजागाव belai hambai sini media rok no ino samjo jorani actually umulongo situation hamya digi thangi tongo जों tini tin takuk somir nogo hailekya जों khanaka tin takuk somiri nogo di borjani duita tampro ba araita tampro amhai digiwo BJP ni kaisa bodol borok जों khanaka actually borokni flag kanyani phayuni khanaka ओमफ्राय फ्लेग काजनि फाइबन किन्तु ओयांले तांनि फाइनाव बरा कुलि मराव फ्लेग तो बरा बागल सरकालु तांगि तिनि समिननगो फाइन नांबर माने एक्चुअली जोंगरन साइसे साइमा नबरनि जे गुंडागिरदी माननीय मंत्री जे हुमकिरि मानि बरा सम्पूर्ण तिप्रासा ब्रननि बगै एटा चक्रान्त फनाङै दं बस राइ ओमफ्राय जों नुखा मियाचिनि माननीय मुख्यमंत्री अ खुमलंगो फाइखे हाई ब्राउन फ्लैग रॉक काइजा गई साबुजानी नाकी ब्राउन फ्लैग फैजा किंतु स्राय कहे चक्रांत
Borok flag no borok no fuyui Tripura mo thana dusbe aba srai srai tangi hima Tripura mo thani borok kono borok flag phina ni chini kono dorkar kare karon flag phina ni ke chung koma dam flag phiman chini kono intention kare kele borok aba ke chokran tokba plus obo borok kaisa sol nai tongmani si sol nai tongmani তিনি তিন তাকুক সমিন নগো ফাই যেভাবে নগো ফাই বড় হুমকিরি ফাইকা যেভাবে বিনি বিহুসান ফেট খাই ফাইকা মতো সম্পূর্ণভাবে মানে হাই লেভেলনি অর্ডার বাই বড় খাই হয়েছে গাंखौ साना मोजां हमसि जों बाय टिप्रामो थाबाय बरक चेलेन्ज तानाय जों जखन शुरू खायगोनखो आफ्रते बयां कलगोन हायसि बासा बासा वान सक दंना जों टिप्रामो थार सिरिं दंमाने बासा बासा वान सक टिप्रामो थार फाइलियानो वान सकना सनो बाद्दता खायदि जे जों बाद दंनाय जात आमपि सामसन ताखाय हायसि सुसुजि एक महाबिपद नाय हायसि एक महाबिपद नाय अरो चिनि ताबो हाजार हाजार चिनि वारियर रक रेडी दं हायसि केबो जों केबो नस याक्ति साया जों केबो कुननि बेमान सामं खाया जों केबो न जों फेट खाया आता खाया प्रमाण आइ दो मिया किसा बरनि प्रोग्राम बरक बांमा बायनो बरक फान दंजागलयो जे एरिया उसिंखल एकटा बिसिंखल खाय दङ म नायनाय दि बरक दि पावर फागेनके तामने ति बरनि सिचुएशन अब जों स्राय से नुगु दं सुदु अमताबो ति दिस एरिया ओ बरक पायाङैसे अब बरक न बरक कइमा दं ति दिस फाटार थालिनो जे जागा तिनि सिबिएम न मिटिं खायरिया रानी बाजार हाय जागो सुदिबो न बुखा हा कदम तला हाय जागो तिनि मुसलिम बुई आकइते दखरो हा बिलोनि हाय जागो तिनि मिटिं खायरिया बरक हा माने बीजेपी जदि पावर एडिसो फागियाके तिब्राते का हामा दं लागला हायसे आम दिनि पावर करि बैसे किसा फान खाजाव बैसे नगो नगो थाय हुमकिरि खनो खाना थाय चिनि बुकु चिनि समिनि वाइफ सा कक सामानि हा पसापुनि शेस करना फु तिब्रामो थार जदि ब्रो हायचिना दावना खाके जोंरो स्राय सेकेदिमन होयसि जोंरो कारियाव दम हायि इच्छा खायके हायसि तेबो जों आम दिखाया जतनी अधिकार दङ जतनी राजनीतिक खायनो अधिकार दङ डेमोक्रेसी जतनी खायनो अधिकार खायदि नरक स्पीच लांखा कक सालांखा चिनकुना आपत्ति आर जारा अशिकारिनो साना मुसुङा नरक किन्तु अशिकारि तांदि जे बुइनि कक बाय तिप्रासो बुलाइन जागाव तिप्रासो थिलेन जागाव तासांदि हैसे किसा रांनि बगै निन दफासिनि लेतिनि किसिसा आयं बाय चुक खानि नाम बगै दफान नगन नि नगन थाङै नति हुमकिरि सिनायगा ताम लास्ट वान नि सबरो तिप्रा मथा जदि नायुके तिप्रा जदि नायुके नन खुमलु कायाव जुम तनमन होइसि आजके सिनरो बरक दंगो जोंबो चेलेन्ज तानाय हायसो जों तिप्रा मथा चेलेन्ज तानाय आर जोंबो लिगेलि जों एक्शन लानो बाय थानाय जों एफआईआर खायनो थानांगौ जों सिनोवो अ बर नेतृत्व साब साब खाय दं जों साइमन अ जागाव बरक साब साब फायो जागाव इभेन साब साब नेतृत्व रितम जों जतनि सिउ खायसो और किसा दल बांजामो किसा फान बांजामो बर नगो थाय हुमकि slogan खायनो बस खानो
이 보아서 저라 보러 가요 허가 파이도 그 나라 뭐 신지 우리 당장 스리 정도라 그 알았어 뭐지 안 봐도 지난데 따라 내 사바시 베자 그 아이 허가 파게 내 사보 파게 나 게티 그 나가다 게티 거기에 그 자가 쓰는 정도 따라 뭐 스리 정도라 그 나하나 미니 버럭시 그 땀 봐도 뭐 또도 파게 내 나는 게 했던 파가 보러 양 띠띠 파요 그 저희 사전으로 그런다 게티 하나 넣어뒀다 리신 베자 안 넣긴 뭐 베자 손으로 넣어뒀다 그 글을 인사다 그 원래 번호 답은 last warning 니 세강 탐 그땅 땀 가이버 뭐 인사다 뭐 바게 이거 플랫 포이 땀 바게 플랫 포이 니 세강 그 하이 뭐다 포이 버 인사다 뭐 포이요 니 원래 바시 오 암들 없다 사고 뒤 뭐가 넣고 싶어라 인사다 그 넣고 그 एकदम bir besar sudah yoglak besar betul sudah yoglak serakana pun yoglak enggak tabun syukur kelang tangan ni sau bar-bar ke sasuka ebno tabun syukur kelang tangan nih bir besar pun yoglak nih mau kamu sini ya engkau maki engkau tuza kurasa seperti itu enggak tarik kan ke wes ko tunggu sampai berkanjak apa robo sau enggak bahasa ibu tengah ni saja pun kesini bahasa hampir tak sabar di ni sagata kayak tam saya tengah ni aku berhayu bungyo kat asata kanda buza wah kepala hampir tunggu ke owa ya panikera hampir tunggu orahannya buna ram baca kaita aku berhayu pasti buza kamu tak kisah utur kita kayak bo toh pun sekali ya tak enggak barbar ke last warning ni saya tahu kayak itu noknya tadi sadi ni zaman itu bongi pajak bongi sai tong maksud tai ko seng apa hake sai kelas nata ko ante kya tasi purung kai sare khone pun yoglak ebrum basa busu sukro be kelang thang bening so ka sudah sini sini ya bong was pan no flag 어떻게 졌나? flag 어떻게 tejak tong 삼는 플레이. 이거 BGP BJP flag 되잖아. husiar aku ni payu 수로 방 남으로. berarti orang geto payment ni kai soisat jona geto aku ar kete bangu 거자로고 husiro tunggu engko duja rogo 살니. 물론 뭐 시츄에이션 하면 이게 당이 동거. 전티니 진 딱국 소미 너거 할래냐? 전 카나카 진 딱국 소미니 너거 이 버전이 두이타 담프로 바 아래타 담프로 엄하이 되기워 BJP니 가샤 모델 버럭 전 카나카 actually 버럭니 플렉 까냐니 파유니 카나카 그러니까 플렉 까냐니 파이번 কিন্তু 어양을 땅이 파이나 버럭 꿀리모라고 플렉 또 버럭 바로 색깔 당이 티니 소미 너거 파이는 남버럭 মানে অ্যাকচুয়ালি जों는 사실 세만 어버는 이제 군다기르디 마운의 몽트리 제 홈키리리 마니 বড় সম্পূর্ণ টিপ্রাসা ব্রঞ্জেন বগৈ এটা চক্রান্ত ফনাঙै दं ব স্রাই ओमफ्राय जों नुखा मियाचिन मावनिय मुख्यमंत्री अ खुमलंग फाइखे फाइ ब्र फ्लेग राव कायजा ओमफ्राय साबुजानि नाकि ब्रन फ्लेग फैसा किन्तु स्राय सेमन हम काहे चक्राন্ত ब्रन फ्लेग न ब्रन फुयै टिप्रामो थाना दुसबे अब स्राय तांगि हिमा टिप्रामो थान बरो कोनो ब्रन फ्लेग फैनानि चिन कोनो दरकार गै कारण फ्लेग फैनानि के जों कमा फ्लेग फैमान चिन कोनो इंटेंशन गै एकेले बरो अब काहे चक्राন্ত बा ब्लास अब बरो कासा solनाय दंमोन 그 तिनी तीन ताखौ समिन नगो फाय जेबे नगो फाय ब्र हुमकिरि फायजा जेबे बिनि बिहसन थेट खाय फायजा मतो सम्पूर्ण भाबे बने हाई लेभेलनि अर्डार बे ब्र खाय फायजा गांखो साना मसो हमसि जों बाय टिप्रामो थाबाय ब्र चेलेंज तानानि जों जखन शुरू खायगोनके आफ्रते बयान खालामगोन हायसि बासा वानसक दंना जों टिप्रामो थार सिरिं दंमाने बासा वाहा दंना टिप्रामो थार फाइलियानो वानसकना सनो बाध्यता खायदि जे जों बाद दंनाय जात आमति सामसन ताखाय हायसि ससुजि
একে মহাবিপদ নাই হেসি একে মহাবিপদ নাই অর চিনি তাবো হাজার হাজার চিনি ওয়ারিয়ার রক রেডি দं হেসি কেবো जों केबो नों याक्ति साया जों केबो कुननि बेमान सामं खाया जों केबो न जों फेट खाया आटा खाया प्रमाण आइ दो मिया किसा बरनि प्रग्राम बरक बांमा बायनो बरक फान दंजागलायो जे एरिया उसिंखल जेता बिसिंखल खाइ दङ म नायने दि बरक दि पावर फाइगेन के ता मने ति बर सिचुएशन अब जों स्राय से नुगु दं শুধু অমতাব টিটিডিসি এরিয়াও বরক পায়াংইছে তাও বররং না বরক কইমা দं টিটিডিসি ফাটার থালি নং যে জায়গা তিনি সিবিএম নানো মিটিং খাইরিয়া রানীর বাজার হাই জায়গা সুদীপ বুকা হ্যাঁ কদমতলা হাই জায়গা তিনি মুসলিম বুই আকইতে দহর হ্যাঁ বিলনি হাই জায়গা তিনি মিটিং খাইরিয়া বড় হ্যাঁ মানে বিজেপি যদি পাওয়ার এডিসিও ফাগিয়াকে তিব্রাতে হামা দं এগুলা হাইছে কারণ তিনি পাওয়ার করি বাইছে কিহিসা ফান খাজাও বাইছে নগো নগো হাই হুমকিরি খানো খানা পেকিং চিনি বুকু চিনি সমিনি ওয়াইফ পক সামানি হ্যাঁ কথাবুনি শেষ কেন না তিব্রা ম থারা যদি ব্র হাইজিনা দারনা খাইকে जोंर स्राय सेकेन्डिमन হইছে जोंर कारियाव दोन हाजि इसा खाइगा हाइसे तेव जों आमति खाया ति जतनि अधिकार दङ जतनि राजनीति खायनि अधिकार दङ डेमोक्रेसी जतनि खायनि अधिकार खाइदि नरक स्पि श्रीलंका कक सालंका चिनकुना आपत्ति আর যারা অস্বীকারেন সারামু সুঙ্গা নরক কিন্তু অস্বীকারি তাং দি যে বুইনি কক বাই তিব্রাসর বুলাইন জাগাও তিব্রাসর তিব্রা থিলেন জাগাও তাখাं दिखाइছে किसा रांनि बगै नों दफासिनि ले तिनि किसि सायं बाय चुक खानि नाम बगै ओरा तो मने बुरि बसानो হর 9টার সময় যা 10টার সময় যা বোঝাকে জংহা তামখাই জংহা ছাইমাইয়া जों তাই দিনো সে ছাইমানো বরক খাই হাই লাइ হनै সে ছাইমাनो जों ছাইमाया दावखान ছাইमे बिन खागलाब दा दुखमान दंखा बखर पाति मब ছাইमाया बरक खाइ संगाइ से नालाइ से ছাইमानो जों मब हाबा बखा गेले बले बबा आरो गथार जाखिफा हंगा तामनाय जों ছাইदे मान खुमोबा ছাইमाया हंगा गाबा जों ताबु हायनो रां पैसाबो करे हिंगे बनो दाव खिनारि नबा जों तांखा जानाय हिंगे साबो बो साइद मानियो अब तो ছাইमाया सो बगो बरनि बदल जान ताम खाइबो जाखा ছাইमाया जों हस्पिटाल बखांनि फाइमोन बर कालबारिनि फाइमोनि बुजाव हनि खोनावा सिथिमिनो जों ताफान फन ছাইमाया को बर बुखा बुया बो ननो साया दे आप्रो जे गतना मारा ननो खबर माया जों बुता से साखरो बुता परि दंनाय आमा मोनाय जामजोनि बुजा खमला नि के जों हायनो नुगुसि उता ताबलाय दंजा min busani boro dukhu manjak nang nukha khunjuo mogolo khakla dog yat khora rong marong khata boka o horon do nogo sopaka sabo sasung do paina kebder bubanya tongo bubanya bai bubanya bo makhang do kok jakta o horona chen rong mar jakha chen bukrikha chen rong sokolai nar jakha ri rok bahane lete peta kai bu bakata sopai kana sopai kya mono ai keneng ja sarai ja phale ke sob sai manchi om hai nin busana khane rok no nang tamo nai tabo ang bo no saja sasti nayo ani busa khajong mahane bo no khanyan musungo obo tam para hanja gongram tok dir para nin busan mong tamo asis devama ai di bu ngoro tini chini honorable mdc te chini khumron joto warrior ro chingor hane ma hepika chin takuk asis miani saja sakani horo je mani মুখ্যমন্ত্রী যে প্রোগ্রাম ও chini agri office ganawo a moncho tanglai tongfro chin takuk asis bo khoroksa news thumjanai bini bohok pusinani bagai bo samuma khai kaile bar ni kibil phaipuro ayangti phaipuro bono kasuli bono kasoi bathagri boi emre bukha even selai bai selai gunda ha pistol numble pistol bai khaye bono bukha ka masung na sidi
डेमोक्रेसियाव दङै प्रशासननि बिसिंतै बाहायके पाब्लिक आम पाब्लिक सिनायथि दंमाखा जों आगेव बार साका जिनि पेसा थाङो बार साका अरनि किसु बर' आर्म्स तुगुरि दङ अमनो चिन्नि तखाय मारमनाय इभेन चिन ताखौ आसिस रायसे साइदिका बरक सिनिओ आ बरनि बुमुं सह खायै बनो सेलाय गुन्डा बाय पुरा और बुई पुरा एकदम ঠিক কসম কসম খাই দিখাইছে তারপরেও প্রমাণ নাম কোথায় যা তারপরেও প্রমাণ নাম খো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই আপনি তো সব সময় বলে থাকেন হ্যাঁ আপনি তো সব সময় বলে থাকেন যে এটা ছাড়া হবে না আমরা দেখে নেব সমাজদ্রোহীকে কোনো সময় আমরা স্থান দেব না আজকে আপনাদের পার্টির লোক বন্দুক নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে ইয়া করছেন টর্চার করছেন মারধর করছেন এটা কোন পার্টির নিয়ম আমি আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হলো আপনার যে কর্মকর্তারা খুমুলুঙ্গি কি করছেন আপনি তো গলার জুড়ে বলছেন যে কাউকে সারা হবে না কিন্তু আজকে প্রমাণ একজন মিডিয়া কেউ ছাড়লেন না আপনার লোক এটাও বন্দুক হাতে নিয়ে এটা তো পুরা উগ্রপন্থী থেকেও বেশি হয়েছে আপনি যে কথাই বলে থাকেন এই উগ্রপন্থীরা মেরেছেন এই বন্দুক হাতে নিয়ে ইতান করছেন কিন্তু আজকে আপনার কর্মীরা হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন আজকে মানুষের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন আপনার লাস্ট ওয়ার্নিং ওনার বউ বাচ্চাদেরকে একটু মারার জন্য হুমকি দিয়েছেন এটা আপনি দেখবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার পার্টির একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কথা বলছেন তখন আপনি চুপ আজকে ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঝগড়া করা একটা চক্রান্ত চলছে সোজা কথা হয়ে আমি বলতে চাই যারা ত্রিপ্রাসা হয়ে সেরা নিজের লোককে নিজের জাতিকে চিনতে পারে না নিজের রক্তকে চিনতে পারে না আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনারা দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে আপনি দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে এই বাইরের লোক এসে আপনাকে কি বলছেন এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে সানামুসুং যারা কিন্তু থেমরাং সানামুসুং জরাতংখো সুদ্রাও দি হেসি জরাতংখো সুদ্রাও দি ওলো সুদ্রাইয়া ফুরোকে তা মংনো ওলো এরিয়ান বরক বাসা ফুরো নি আ বাবা ফাইপেনো সাহাবাই মানিক ফাইপেনো ওলো ইয়াকাই মাগলা টিকে মাগলা হেসি বরক পাবলিক নাই দङमति বরক ন পাবলিক হানি এরেং ত্রিপুরামথন বুট দিয়া হেসি 2021 পাবলিক রক ত্রিপুরামথন হানি এরেং বুট দিয়া পাবলিক ত্রিপুরামথন বুট দিমান কারণ যে ত্রিপুরামথন উপর আস্থা দङ চিন বুবাগানের প্রতি আস্থা দङ 2021 কোন বড় খরচ বুঝা কাছালা ও খুমলুং আং নেতৃত্ব 2021 যে পুরো কাউন্টিং পুরো আফরো চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী আইপিএফটি বিজেপি হাইপেন जों आईपीएफटी नगद लाङै थाङै तनरि कैंडिडेट जों ताखौ प्रकाशन बतिनि टिप्रामथाव फाइजाक बहुत बजां जंपु जन बनो ति फै हाजान गारि खारिबो आं बन नगद तनरि फै जोंनि अर ताखौ काजे जरा तंसनि सुद्रकदि अमति बैनि कुस्कानि बाय तांलाय दि हाइसि जों जतनि सिरि दं खुमुलंग इनि जे समिनगो फाइनाय रक जों बनो सिनिवो ताखौ आसिसना बुनाय जों बनो सिनिवो किन्तु खुमुलंग अमतिके तंलाय मालायग्ला हाइसि सुरासुरिखौ आंखै सावस्राय जरा तंसनि सुद्रक दे खासि दि हाइसि ब्लाइखि खाखांजा जे खुमुलंग हाय थायो अफायगो तनांगो माने जों आरो साइमान खासिनि दं और चैनलनि सिनि आशिष जे जों जे मिडियानि बिसिंफै लुगो बाखि त जों आरो साइमाया बंनि चैनलनि बिसिंफैनो जों लुखा मियानि सालजासखा जे खुमुलंग और समिनि गाना के और बॉयज हॉस्टल गाना कैसे बीजेपी नि पार्टी ऑफिस दङ और पार्टी ऑफिस ने इनॉग्रेशन खायन बगै मिया मुख्यमंत्री बाय इनॉग्रेशन खायजा मिया नि सालजा सगानि घटना चिनि साखक आशिष दङ और चैनल ब मीडिया कवरेज दो बनो जों जे साइमा माने मते बा खाना माने मते हगाय 11टा 20 बा 10 अब हाय टाइम ठीक हजाराव 12 फायै आरो बीजेपी नि मन्चर थांनाय दङ जों जेखना माने मन्चर थांनाय दङ हगाय ब फायमाने हगाय आ लामाथै फायाबोथ' डाइरेक्ट बिनि यां माबा फायनाय थाया लामाथै फायो
তাই আলকা ফাইজং লামা করি আর ফাইগাঙ্গা বরং বিজেপি ni কর্মী রক 3-4 জনা বন বাথাগ্রবে বন সাকা বড় থানায় বন অলরেডি সিনিজা বনিজিবি সিনিজা বড় সিনিজা যেহেতু গানা গিনি সিনিলাইজবা অমন পরে হঠাৎ খাই বন যে নং দংর চ্যানেল নো উল্লেখ খাইয়ে নং দংর চ্যানেল ni মিডিয়া দংর চ্যানেল বিজেপি ni কোনো সামুং খায় বিজেপি ni কাহাম নাইয়া নাই আসম সাবনো যে এসে কাদলি বুমানি পরে বিনি বখর গিয়াঙ্গ जों তাবো মুখা পুরা जों মিডিয়া তে অবন সাঙ্গ जों মিডিয়া বিসিংতে নুখা যে সিলাই বুন্না বন সুগৈ পুরা তাবো বিনি পুরা থৈ কুথুमै একদম বেজাং তাবো আঙর ফাই जों চিনি বরমনে এমএলএ ফাই जों সুবাইকা বিনাবো তাবো জরা বিনি ইয়াগ রাং বকरै नै ডক্টর বনাই যে গিয়া বন বগে চিনি এমএলএ কংগ্রেস হাজो বিনামो जुदि नांहाङै जे नांमोन बिनि खराखौ जों लायनाय अबन बगे आं कखंनो सानांगौ जों सालता सिगां बिजेपि ni কর্মী মিডিয়া না বুকা অসই কিছু আর ওয়ালাই কাইজা কোনো করে হরমদি পরা কেবো বাই কোনো করে বুকা এরপরে পাইমানি পরে তিনি ধর ত্রিপুরা মথানো শিলচাওই ফ্ল্যাগ খিদার হইনাই চিনি বড় মনে সমীর খরচ ত্রিপুরা মথানি সাপোটা বিনি নক বুকস নক নে তাংখর দি অংখর কা যদি লাস্ট ওয়ার্নিং যদি হাই হাকে না নিনি বিহি বসা বেবাকনা সাপ্রা কালাং থাंनाय তিনি বেশি বারাবার ইংখাংকাই তিনি বরন বুই বারে বুই কালাং অর সমেনি বিনি বাসै जों जेखानामान मत समेन बिजु ताम हाइ रकम तंखाबो बतले ताम काय बत नगब कदा तिरो खायानि सामजे बुना साब गै थांगो लाथा सियै लाथाव कान्ता दाजा जे तिनि जों लिथुतमान माने বলে কি দুঃখ নাংমান কব অমো সরকার সাবো ফাইনাই সাবো ফায়া বইছি নেতা মন্ত্রী ngene সাধারণ বড় তংমাইরা जों সাধারণ তো পাবলিক তংমাইরা অমকে বুলাই ক্ষতি খাইयै जेनेरेल नष्ट खाले बड़ थानाय इलेक्शन पाइमानि परेबो जों तरन तंनाय ब्ले इलेक्शन पाइ थांगान जों अरन कमाइ थांलाय जों अरन तंनाय न गाना गिनि तंनाय बेर थानायबा और बाय और जों बिसुक सालबा सब समय जों बाजार कायसे सालायमोन नुक्लाय छिले तंनाय अमहाय केमन अब दुम साया अबन बगन कयजों मुचुमोन अ ताखुर अब खरंगर मावन सुनाय जों बाय जों गुदुम हायनाय दंहाय চিনি ভবিষ্যৎ চিনি বড় সগৈনাই হ্যাঁ বড় সগৈনাই মিডিয়া যে খবর মানো অরণ থাঙ্গো সন্তু মিডিয়া নো যত মিডিয়া নো বলে বকুন ত্রিপুরা মথা সিপিএম বিজেপি হিংয়া जोंथ বিজেপি नि মিটিং ता थानि हिंया सिपिएम मिटिंग ता थानि ब मिडिया बा जों सोंबो थाया बिनि चाबा थांगो बर तो मिडिया तो सादिन केबने पाइजि गया मिडिया बर जे कोन जागा थांगो केबा ओमा हाइके आबे खैजे खैमाना अब एकदम चाया आंलाय हम टोटली चाया जों मा वान सुलायसने ताखुर जदिनो नों अमहाय खैने थांबा हंका ओनि बिजेपि पार्टी अफिस लामा गानासो तांमंका इंते बरलाय मांला खाहिदा नों आइते बरलाय मालि हाइदा आबासि सिगिर सकर खाजोबो केबां तिना बुनसाव अर कयेकजना चिनार फटो फाटा दङ कयेकजना फटो फाटा दङ इच्छा खालायखांखो बुलायनो हांखोबा अंखाले बुलायलाय मामलाय न'खौ थांलायोना सालबोसो हमतेखे दंलायनोबा फट' फाटा बेबाक फुल सेटिं दं मिडिया परिष्कार साखा बेयाव निजेबो सिनो अब आं दा सिनि ब बुनाय बबो सानाय दा ब बुजा कंगबो थां सायंनायबा जदि अमहाय जुदि हांखो सिनिजा केबियक लायगला आं साव अर लकेलनि जमा तिनी दमक रनाय र समिनि बिहिरक न दमक रनाय र हायके बिनर कयगन दमक रनाय र सिनर फटो फाटा दं लोकलनि कयजे बुइनि हाय तो कयजना कयदिन तंनाय न हासालनि बरक न तुबो अरन कयदिन तंनाय जोंना नन सिनि ब्ले हा अर यांनि किसा कयगना जों सिनिया दाबा सालबेसो न हायके आं तिनि साव जत बिजेपि न साया जम है थेमरां सामहानिया खनाय नर सतर्क दं बिनो सम सानाय बाकिल जाति सानाय जदि नों तंनो याखाया हांखाय जों गुबुन बिकल्प व्यवस्था हानाय
kamongna chengnainai boni bagi ang takuk sini asis bini sak hamteng sini santhani surinai ar bini job to nangmani nang nang doctor thani baki nang cheng kok silani sini emne to sanai sakana awan pore cheng baki beman chaklaini nang tawana di nini samung nang khadi nang chin ti promothani media ya nang just job to bagi media je khan bagi nini kubui phunuk nai nang kubui ne phunuk dong ne nang nomang kin hamri to phanbai Aidi payment ang kalbo din tumi payment tayo ni eto to payment dia batu di thoga bataka batang porga anu am insurance company porga da mo tani porga da tang tu yang ti ro pai sai me da ai ro ta tang sai si ma ya no bong ni ro ma hai ro nai ni da ai do je pun khata di phai mel tam karam thong ba lamang nabla bo lamo tang khai ba khka dung ro thang khana man phri kina ro ini ada bawa hai kata kata dari sini sele bu bu na mo to berarti kiklai busuk apa itu o baik ni kiklai saya tak kau menanya ke kadul bui jongka am tak ke saya telangai selain beri am kiklai kata bro kata buka kita masa mana yang kar tang kata to pura bunda selesai dia nama tu kasih yang buku berapa kan dan beranu khoro to na pro no to bor sini ya bu ya bela sini bela sino bola dia hati yang berapa ai berbagi live ini yang kalau kamu tahu sino sodes ko sodes mana kamu sino angka sapa semua lagi efek kaya efek gitu apa pun pro dar dispo ke press club aku tuh press club ya press club আছে নরক তো আং যে মিডিয়া তৈ নক মানিতা 24 ঘন্টা সময় নিনর খাই মানে যে বরং এটা সাইনেন তা মিডিয়া কো ওয়ান পরে নং যে তাও চ্যানেল না মিডিয়া যে রূপনা যে প্রেসিডেন্ট না সেক্রেটারি তো বন হইতে তাও কোন কবে সব তবে ওকে খাবার আন্দোলন খাই নিয়ম খাই তো ওটা মানে মুখ্যমন্ত্রী সারা হবে না সামনে অমুক বন্ধ অমুক মাখানে বলে খেলারও সে বুনা যাওয়া হ্যাঁ অমুক একটা কোন খাই খেলা মানে পাবলিক ইয়া খেলা তুই তো মতো পুরা একদম মানে উগ্রপুরি লসা মো উগ্রবাদী সাইছি লাইজে লমো berkaitan anu ti promote ni media ke tom ti promote ni hingga tang batai jo non tu kabar kai tuman dia ko ama ini tare anu tare etik hai bro media kunti lo motni media sungo মিডিয়া বাজে যখন থানে আগুন করতা tare ko masuk ni ya bro man tare si butu ama ini promote ni media tin bagi media ro ka hamaya mai ro ka dong ti bin sama se dong no bo tin dong ti bin sarang dong ti kan kana ya channel mana bon ni bagi ti promote ben ka hamaya di biro ka hamaya sama se bro দম আছে না যেটা sidisken khali langdiwan যে নামনে খাইতে মানে নং যোগাযোগ খাইয়া যোগাযোগ খাইছে খাইছে তা মানে অসুবিধা দিন না যদি সিটিসকে দিবি mokol bo tak hala le nonu khabo nonu kha ha mo to pura sile gune buman bagdo আর লোগো mo kharo bu khamani amo to sidisken makhani ble pura thi jom thangka mokol guna mokol bo yang o public amdona bu medium bu ya khale bu ngake amo kuno ani mohon oba bula kya chimna ta mo chimna ocha abo to mo thabai biji bula sem khobos bu am tengu কিন্তু অমতো নং হাই নন তো কসং কসং ফাইমাসি কসং কসং দङ বতো কোনো র মিটিং মিছিল বুয়া বুলাইখিনি খব জং কোন কইতা রং নাবো egot to ani ti ha to ti dong ke pade pating ko egot to নং তো কাইলে পানানি সে ফাইনি খানো না যে বড় খানি বড় লাইস মালস তেনতে bor to kon ke fi mang kan nang jang si tan ba খরচ না বড় পুরো pula batram kan 3,000 ro ka pa ye ke bor to bisung te pong yang sini ta to
না আপনার ঠিক সিএম ফাইব্রুম কিন্তু কত নাম ও তৃণমূল তোমার যাও Belaki kamjat je khumlung hai thayo obai got nangmani jengoro saimang khachini dongor channel ni sini asis je jeng je media ni bising tin nugo baki ta jengoro saimaya bongni channel ni bising tin jeng nukha miya ni salsa saka je khumlungo ore somini gana ke और बॉयज हॉस्टल गाना कैसे बीजेपी ने पार्टी ऑफिस दंग और पार्टी ऑफिस ने इमिग्रेशन खायन मगै मिया मुख्यमंत्री ताई इमिग्रेशन खायजा मिया नि सालता सगानि हतना चिनि साफक आशिष दंग और चैनल अब मीडिया कवरेज दो बनो जों जे साइमामानि मते बा खानामानि मते हंगाय 11टा 20 बा 10 अब हाइ टाइम ठीक मजाबो 12 फायै आरो बीजेपी नि मन्त्रआव थांनाय दङ जों जे खोनामाने मन्त्रआव थांनाय दङ हांखाय बो फायमाने हांखाय आ लामाते सायाबोथ' डाइरेक्ट बिनि यां माखौ फायनां काय लामाते फायो ताय आलका फायजोंनाय लामा गरि आरो फायगोनगा बारना बीजेपी नि कर्मीर 3-4 जना बनो बाथाग्रबै बनो साका बर' थानाय बनो अलरेडि सिनिजा बनिजिबो सिनिजा बर'बो सिनिजा जेहेतु गाना गिनि सिनिलायजोबा अमन पर हठात खाई बनो जे नों दंगर चैनल नो उल्लेख खाई नों दंगर चैनल नि मीडिया दंगर चैनल बीजेपी नि कुनु सामुं खाय बीजेपी नि काहाम नाया नाय असम साबनो जे असगे कादुलै बुमानि परे बिनि बखरो यांगो जों ताबो मुखा पूरा जों मीडिया ते अबन सगम जों मीडिया बिसिंते नुखा जे सिलाय बुन्ना बनो सुगै पूरा ताबो बिनो पूरा थै कुथुमै एकदम बेजाव दा ताबुक आंगर फाइ जों चिनै बरमने एमएलए फाइ जों सुबायगा बिनाबो ताबुक जरा बिनि याग रांबो करै नै डक्टर बनाय जगिया बनबो चिनै एमएलए खबर खाजो बिनामो जुदि नांखाङै जे नांमाने बिनि खरासा सोंखाङै अबन बगै आं अखंनो साननांगौ जोंनि सालता सकां बीजेपी नि करिम मीडिया न बुखा असय किछु आरो वालाय कायजा कुनु करे हरमदि पर केबो बाय कुनु करे बुखा एरपरे पाइमानि परे तिनि आरो तिब्रामो थानो छिलचावै फ्लेग खिदार हनै चिन बरमन समी खरक तिब्रामो थानो सापोटा बिनि नक बुकसा नक ने तांखर दि अंखर का जुदि इंगा अब लास्ट वारने जुदि हाय इंगा के नना निनि बिहि बसा बेबाकना sapra kalang thangai ini besi barabar ingkhangkai ini borno bri bare bui kalang ora someni bini basai जों जे खानामान मते समेन बिजो तामा हाइ रकम तंखाबो बतले तामा काय बतल नगब कदा तिरो खायानि सामजे बुङा साब गई थांगो लाथा सियै लाथाव कान्ता दाजा जे तिनै जों बिथुतमान माने दुखु नांमान खब अमो सरकार साबो फाइनाय साबो फाया बुइसि नेता मन्त्रि ngनो साधारण बरफ तंनाय र जों साधारण त पाब्लिक तंनाय र उनके बुलायै खति खयै जेनेरेल नष्ट खलै बर थाने इलेक्शन पाइमाने परेबो जों तरन तंनाय ब्ले इलेक्शन पाइ थांगान जों कमाय थांलाय जों तंनाय न गाना गिनि तंनाय बर थानाय बा और बाय और जों बिसक सालबा सब समय जों बाजार कायसे सालाय माने नुक्लाय छिले तंनाय अमहाय केमन अब एकदम जाया अबन बगन कयजों मने o takhuro o bukhor nor mawan chuknai sungbai jeng judum haingai dang hankai sini bo bisor thinan sini boros hoginai ha boros hoginai media bo je khobor mano orono thango songto media no joto media no bule bokun tipra motha cpn bjp hinja jongto bjp ni meeting ta thani hinja cpn meeting ta thani bo media ba jong sungi ba thaya bini chaba thango boro to media to sadin केबने पाइजी के मीडिया बरो जे कोन जागा थांगो केबा ओमा हाइके टारगेट खैजे खैमाना ओबा एकदम चाया आंलाय हम टोटली चाया जों मा वान सुलायसने दाखुरो जदिनो नों ओमहाय खैने थां बरहांका ओनि बीजेपी पार्टी ऑफिस लामा गानासो तांमंका इंते बरलाय मांला खाहिदा नों आइते बरलाय माली हाइदा
তা মাসে সিকিউরিটি সকল খাইতেবো হেবাং তিনি অবনসাও অর কয়েকজন আছে ফটো ফাটা দङ কয়েকজনা ফটো ফাটা দङ ইচ্ছা খালাইखांखो बुलायनो हांखोबा अंखाले बुलायलाय मामले न'खौ थांलायोना सालबोसो हमतेके दंलायनोबा फट' फाटा बेबाक फुल सेटिं दङ मिडिया परिष्कार साखा बेयाव निजेबो सिनो अब आं दा सिनि ब बुनाय बबो सानाय दा ब बुजाक दङ बाथां सेंनायबा যদি আমায় যদি হাঁকে সিনিজা কেউ ইয়ক লাগলা আং সাव আর লোকেলনি যে আমায় তিনি দমক নাই রক সমিনি বিহিরক না দমক নাই রা হেকে বিনর কয়েকজন দমক নাই রক সিনর ফটো ফাটা দङ লোকেলনি কইজে বুইনি হায় তুই কইজনা কয়দিন দंनाय नो हासालनि बरक न तुबो और न कयदिन दंनाय जोंना नने सिनिब्ले हा और yang किसा कयगोना जों सिनिया दाबा सालबेसो नो हायके आं तिनि साव जत बीजेपी ना साया जम है थेमरां सामन हमिया खनाय नर साथो खतम बिनो सम सानाय बाइकल जाति सानाय जदि नंना तंनो याखाया हंताय जों गुबुन बिकल्प व्यवस्था ना हानाय तामंनाय जोंनायनाय बनि बागै आं ताखौ जोंनो आशिस बिनि साख हामथों जोंनि सानथानि सुरनाय आरो बिनि जब नांमाने नों नंनो डक्टर थाने बाकी नाङै जों कक सोलोनो सिने एमने तो सानाय साखाना अवन परे जों बाकी बेमन चखायने नों तवारनि निनि सामु नंखादे नों चिन तिप्रा मथानि मिडिया या नों जे जब ननि बागै मिडिया जे थान बागै निनि गुबै फुनुकनाय नों गुबैनि फुनुबै दंने नों नमानकिन हामरि तफा फानबाय ngoro tini chini honorable MDC te chini khumrong joto warrior ro chingor hane ma hetiga chin takuk asis miani salsa sakani horo je mani mukhyamantri je program o chini agri office gana o a moncho tanglai tongfro chin takuk asis bo khoroksa news thumjanai bini bohok pusinani bagai bo sauma khai kaile bar ni kibil phaipuro ayangti phaipuro bono kasudi bono kasoi bathagri boi एमरे बुखा इवेन सेलाई गुंडा हा पिस्तल बाय खाये बनो बुखा को वासो नासि डेमोक्रेसी ओ तंगै प्रशासन नि बिसिंतै बाहाके पब्लिक स्लाइति दंमाखा जों आगेव बार साका जिनि पेसा थां बार साका अरनि किसु बरर आमस्ति गुरि दङो अमनो चिन्नि तखाय मारमनाय इवेन चिन ताखौ आसि स्रासि साइदिका बरक सिनिओ आ बरनि बुमुं सह खायै बनो सेलाई गुंडा बाय पुरा और बुई पुरा एकदम ठीक कसम खैदि खाइस तारपरेও प्रमाण नांगौ हायदा तारपरेও प्रमाण नांगौ ওই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই আপনি তো সব সময় বলে থাকেন হ্যাঁ আপনি তো সব সময় বলে থাকেন যে এটা ছাড়া হবে না আমরা দেখে নেব সমাজদ্রোহীকে কোনো সময় আমরা স্থান দেব না আজকে আপনাদের পার্টির লোক বন্দুক নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে ইয়া করছেন টর্চার করছেন মারধর করছেন এটা কোন পার্টির নিয়ম আমি আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হলো আপনার যে কর্মকর্তারা খুমলুঙ্গি কি করছেন আপনি তো গলার জুড়ে বলছেন যে কাউকে ছাড়া হবে না কিন্তু আজকে প্রমাণ একজন মিডিয়া কেউ ছাড়লেন না আপনার লোক এটাও বন্দুক হাতে নিয়ে এটা তো পুরা উগ্রপন্থী থেকেও বেশি হয়েছে আপনি যে কথাই বলে থাকেন এই উগ্রপন্থীরা মেরেছেন এই বন্দুক হাতে নিয়ে ইতান করছেন কিন্তু আজকে আপনার কর্মীরা হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন আজকে মানুষের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন আপনার লাস্ট ওয়ার্নিং ওনার বউ বাচ্চাদেরকে একটু মারার জন্য হুমকি দিয়েছেন এটা আপনি দেখবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার পার্টির একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কথা বলছেন তখন আপনি চুপ আজকে তিপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঝগড়া করা একটা চক্রান্ত চলছে সোজা কথা হলে আমি বলতে চাই যারা তিপ্রাসা হয়ে সেরা নিজের লোককে নিজের জাতিকে চিনতে পারে না নিজের রক্তকে চিনতে পারে না আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনারা দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে এই বাইরের লোক এসে আপনাকে কি বলছেন এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে সানামুসুং যারা কিন্তু থেমরাং রক ও থেমরাং সানামুসুঙ্গ
জরাতংখো সুদ্রাও দি হেসি জরাতংখো সুদ্রাও দি ওলো সুদ্রাও ইয়া ফুরুকে তা মংনো ওলো এরিয়ান বরক বাসা ফুরো নি আ বাবা ফাইপেনো সাহাবাই মানিক ফাইপেনো ওলো ইয়াকান মাংলা ইগে মাংলা হেসি বরক পাবলিক নাই তংমতি বরক ন পাবলিক খানি এরেং এরেং তি প্রমোশন বুট দিয়া হেসি 2021 পাবলিক রক তি প্রমোশন হানি এরেং এরেং বুট দিয়া পাবলিক তি প্রমোশন বুট দিমান কারণ যে তি প্রমোশনের উপর আস্থা তং চিন বুবাগ্রান প্রতি আস্থা তং 2021 বুর কোন বড় খরচ বুঝা কাসালা ও খুমলং আং নেতৃত্ব 2021 যে প্রো কাউন্টিং প্রো আফরো চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী আইপিএফটি বিজেপি হাইপন जों আইপিএফটি नो नगद लाङै थाङै तनरि क्यान्डिडेट चिन ताखौ प्रकाशननि बतिनि तिप्रामा थाव फाइजाक बबुत बजां जंपु जन बनो ति फै हाजान गारि कारिउ आं बन नगद तनरि फै नि अर ताखौ काजे जवा तंसनि सुद्रकदि अमति बैनि कुस्कानि बाय तांलाय दि हाइसि जों जतनि सिरि दं खुमुलंग इनि जे समिनगो फाइनाय रक जों बनो सिनुव ताखौ आसिसना बुनाय जों बनो सिनुव किन्तु खुमुलंग अमतिखे तंलाय मालायग्ला हाइसि सुसुजिखौ आंखे सावस्राय जरा तंसनि सुद्रक दे खासि दि हेसि हामबाय हर 9टा समय जा 10टा समय जा बुजागे जोंहा तामखै जोंहा साइमाया जों ताइ दिनो से साइमानो बरक फाइ माहाय इंलाय हनै से साइमानो जों साइजि माया दा खान साइमे बिन खागलाब दा दुखमान दंखा बखर फादि मब साइमाया बरक फाइ संग्राय से नायलाय से साइमानो जों मब हाबा बखा गेले बले बबा आरो बोथार जाखि फोहंगा तामनाय जों साइदो मान खुमोबा साइमाया गबा जों ताबु हानो रां पैसाबो करे हिंगे बनो ताव खिनाय रे नबा जों तांखा जानाय हिंगे के साबो बो साइदो मानियो अब तो साइमाया सो बगो बरनि बदल जान ताम खाइबो जाखा साइमाया जों गो हस्पिटाल बखांनि फाइ बर कालबारिनि फाइमानि बुजाव हनि खोनावा सिखिमिनो जों ताफान कोन साइमाया को बर बुखा बुया bo no saya de apro je kot nang marang no खबर माया जों बुतासै साखरो बुता परि जंनाय आमा मोनाय जामजोनि बुजा खमला नि के जों हानो नुगुसि उता काबलाय जंजा निन बैसानि बर दुखु मानजाक नों नुखा खुंजुओ मगल खाखलाब रग याति खरा रग मा रग खाता बका ओ हरन द नगर सफायका नगर साबो सासुं द फाइना केबदर फाइ बुबायना तंगो बुबायना बाय बुबायना बो मखां द खक जाक्ता ओ हरना जेन रग नारग जाखा जेन बुक्रिखा गरिखा जेन रग सकलाय नारग जाखा इ रग बाहायने लेते पेता खाय बुबाय केता सफायतना सबायका मनोय एखेलेंगे जा सराय जा फलेके सब साइमानसि अमहाय निन बैसाना खाने रग न नों तामो नायताबो फाइ आंबो न साजा सास्ति नायो आनि बोसा खायजों माहायनो बरनो खायनानै मोसङो अब ताम पारा हंजा गंग्राम तकदिर पारा निन बैसान मंगतामा आशिष देवमा आइदि बुफा আমরা কিভাবে রুখে দাঁড়াবো আমাদের যা দাবি সেগুলি তুলে ধরবো আমরা জানি দীর্ঘ সংগ্রামের রক্ত ঘাম এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কিন্তু আজ আবার সেই আকাশে সুগণিত ছায়া দেখা যাচ্ছে এরকম এই ধরনের উদ্যোগ আগে নেওয়া হয়নি অন্তত আমার মনে পড়ে নাই। আমি 1970 সাল থেকে এই সাংবাদিকদের বিভিন্ন অসুবিধা আন্দোলন করে আসছি।
স্বপ্ন পূরণ হয়, প্রত্যেকটা দাবি কিন্তু আমরা তুলে ধরবো। আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী जों दिनै अर 17 पेपर जला जन्मदिन आन्दारनि जों अर जे 9टा बिसि जे काना गेनि जेता खुमलंग नि आरो जेता तंतंनाय जों अर प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन अर जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिबो ना हालाया जे मिया अर जे खुमलंग पार्टी ऑफिस बीजेपी ने पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खाइना थांतने है केचिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम है मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नगे जों दिनार जतन थुंनाया तामनि हिमालय जोंर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंर खबर ना हाका जेनि आरो जेचिनि जे आरो 9टा बिसि है जोंर प्रायनि आरो जों आरो जिरायना खला नि किसा संकल ना हारि जोंर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंर खबर मानका बरक जोंनिया फुनुगमानि जे 481 बुटा खाय जेता थांगो बरनो जेता जेखना मानि फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायदोंना फायै जों खबर मानका अर बाकी गटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी गटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमोन तम बीजेपी खाय के आंका अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मानो आं अबसो सानामो जोंमोन जे फाइनि जतन से बास अंग जतन से जॉइनिंग खालायले बनि बागा आं दिनर सानामो जोंमानि बुनि वा खमबाय बुनि तयार बाय नागरा गदों आं सानामो जोंमानि कक सानामो जों तामनि बागा गा कक सागे केबो बरक तामनो नागरा गदों बुनि वा खम बुनि बुजियाङै मान नाय नायमनि अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरक गया
ang kanaka telungurani eke yang mandai simna chorilam gulagati oba haitu tu boy joining tabuk sak jara orani local khorok sapana joining nai tirei abo সম্পূর্ণ খবর নাকা তিন অবশ্য বড় খবর চলছে খবর না লাগে সম্পূর্ণ খবর নাকা লোকাল নে কেবল জয়নিং খাইনাই রে বন ইবাগে আং সানো মনে ও যে বুইনি পারানি হাইকা বুইনি এরিয়ানি বড় মত তুমি আর জয়নিং খাইবি মানে ও বড় বড় বুট নাইয়া অরনে সম্পূর্ণ অর বড় বুট দই আর কপ্লাই খাইনিয়া ফিয়া বড় মশলাইমান আংনিয়া মশলাইমান জেনুগো এবার খরতাম বুসে দিকে নাই কেনখামলে খানা মানে খরতাম বুসে দিকে নাই কোন কেনবা কে মশলাইমান আজকে মশলাইকা বড় বাংক হাইতা কেবা খাইদি চ্যালেঞ্জ খাইদি ও জাগাও नंनि लांगा बुकसा नंगाय जेसाबानो मसालाय दंदि अर 28 नि सामने जोंखामते को कतर बसाया सिनो एरिया ओले जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरच आंगरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइसौ पेको जला जन्मदिन र जेसफुनो कुदिदि इदिगेना खेंगै दुति खेंगैफोर मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पन फाइदि के बर बेकजला जन्मदिन न सबाइमिया ताबुक सब जरा निको आं चैलेंज खाइछौ के हुनर नाका सबाइ मानिया चिनार जे एरिया जब तो लिडार जतन छ माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नाइ नाइ बनि बागैना ओ जेरि गने केनै मसानाय र नाइ नेमिन आबो किचुआ तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अबस सानामु जंगने ओरि गने मानै मसावै इरि गने मानै मसावैनि नि तामुं नाइ देश बुसु बजागा सगैदं अ दफा बजागा सगैदं दफानि बरर बजागा सगैदं निनि बसकां स्राय साजागो एडिसि दखल खाइनाय बोलते न एडिसि व दखल खाइनाय हाय जुरे दखल खाइनायबा गणतन्त्र कुन खरिखा हाय दखल खाइगोन हाय बुखु बायसगोन दखल खाइनाय तार माने स्राय तिप्रासार बुजिना नांखा तिप्रासार स्राय बुजिना नांखा नंगौ जागाव एडिसि दखल खाइनाय नि साजा दंदै नों तिप्रासान दखल खाइनाय एडिसिनो दखल खाइनाय माने तार माने वान दिरंनो तुबे आरो दखल खाइनाय हाय जोंनाबले ताइबो मसादि ताइबो पाथं बासै मसादि आनि कखा मसावाफोरनो जेसखौनो दंनै मोनसेखौनो नांला बनै बागै चैलेंज जों चैलेंज बोलदा जों बुट बायसि चैलेंज जों अ जागाव जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों साव थानाय गणतन्त्र अनुसारे बोर्ड मन परे जों चैलेंज खाइनाय साबो पाइ जोंफोर साइनाय एडिसि 28 नि सामाने 28 है जोंखे ताबो बसाव एडिसि जों 24 ते 25 ता जों तिप्रामो फाइनाय अब चिन बर रखना जेसखौनो नों थकाय साइतंलै कुनो दिन जों बुकसा नों बीजेपी नि कम नारक माने मिस कॉल चाकरी बुकसा जोंना हमरा सब पुलिस लांना हन खरक पुलिस मा खानो मिस कॉल बाय चाकरी बुकसा इंटरव्यू रसेन माया बरन मिस कॉल फैयासा हा बुको जे तै एडिसि ताखौनो डिपार्टमेंट सिक्रै डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना क्रೈ बुकनि ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जत किछु नाइ प्ले आरडी बरक नाइ प्ले ब्लक बरक चालक प्ले अति प्रमोद था चालक बा সম্পূর্ণ চিন মুংসাপনা অরং নাই তাই কিছিয়া আবো কিছিয়া বন কানানুগৈ ফমপানুগৈ কোন সুবিধা নগৈ বেরমাসি যে নরম বরং বেরমান সাবো মুংসাপনিয়া বনে লাগেনা जों अर बेखौ जलान बर दिनै स्ट्रंगली जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों अ जागो जेरा नकल खायै अबाय जॉइनिंग खायै कयबार खाइछनाय हन कयबार जॉइनिंग कयबार खाइछनाय अ जागो जब पार्टी ऑफिस न फुनुगै कयबार खाइछनाय अबन बगेना आं दिनै सानामो जों जर चिनि 28 नि फाइनाय र 28 नि सानाय र हेके जों अ जागो मोसाइ खानाय र नरक देशखौनो मोसादि वान सुनो नांनाय दिनै बुजिया सुजिया वान सुजिया वै जाहायनो कक सामाने एमएलए पाइखा मन्त्रि पाइखा दंताय तौना नांले द हावा तौना नांले द हावा मन्त्रि पाइमान बरको त मन्त्रि पाइमान बरको त एरिया मा तंनाय हले हा जे मुसुतै हाय जे साबै सामा बैया आनि वान सुनो नांनाय नों जे खरबसा मन्त्रिनि थांखाय निनि उपरो जे तिप्रासार आसे तो माने
14-15 লক্ষ ত্রিপুরা আসাই তো মানে ওয়ান সুই কক না সানাই ওয়ান সুবো যে কক সাইয়া মিটাই আইনে কক পাইমেন করে নতাই বড় বুম খাম নাই নিন বুম খাম বুম নাঙন লে নিন বুম খাম বুম জন্য দেশ বাই দং না সমাজ বাই দং না ও দফা বাই দং না নাঙন ও পাইমেন বুম বাই দং না অবনে বাগানে जों সাওয়া যে অম হাকে যে কুমল এরিয়াও তুংফা রই ইনি তাই খানাকা খরচচিন বরং নগা থাঙ্গাই বিহিক বিছানা দমক রইফু বিহিক বিছানা দমক রই অ জাগাও তাও খলিনি সিকির ত্রিপুরা মথান বরনা হানি দমক রই সিকির হানি আর মানাইবা বকে বুদ্ধিয়া তুনাই বকে গণতন্ত্র নাইনাই কিন্তু বাইকি নগা থাঙ্গাই হাকি দমক রই জাইবা বনে বাগানা জাংনা তাंखा বনে বাগান जों এলার ইনি সিমি जों এলার जुदि अमाय द्वितीय बार जुदि हाथाय बिनि बिकल्प व्यवस्था जों तामफ्राने जों एरेन वान थुथाय जों आलोचना ताई आसा कक सालिया एविसन रखना हामबाय रय जे मियाने जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल अमाय के नकल खाइमन खाने हाकि चलि दमना अब बन्द खाइदों अरिजिनल जारा गणतन्त्र अनुसारे जे मुसुंनाय बथानाय जे मुसुंनाय बथाया नक थांगाय चैलेंज खालाय अबाहाय खालायमार बेलेग जायानो मनसबाय टोटली ऐसा धरने एकजन जन्मजन खर्चा इलेक्टेड एमडीसी नै आं अनलेम खायो बेलेग जायो मियानि जे पान्डानति जे नरकनि अबाहाय के त्रिपुरा मथानि बखाक्ति आरो जागाव केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि बिसिंति जे लिस्ट साइमानका 113 फैमिली नि 482 भोटर सीपीएम बाय त्रिपुरा मथानो आरो जॉइनिंग खायका अंके अकक बो जे त्रिपुरा मथा लाल मथा नै जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि मानदिया कृष्ण कुजबो मानिया आबो बाय आसाइनिया ताबो जे 113 फैमिली नि 482 भोटार सीपीएम बाय त्रिपुरा मथा थांमानि नरकनि मथानि बखाक्ति ताबो नायखा जे केबो थांगिया नरक जे जाथाय खायमेन बिसिंति के सीपीएम सयसुले थांगा बीजेपी बाहाय नरकनि खबर तोड़ दं सीपीएम ना थां तामो थां सिनि मते जों एरिया व टोटली सिनि माने थानाय ग्रै बिसिवा खबर ना माने टोटली आरने केबो थांया सीपीएम ना थां टिपरा मते टोटली ओ एरिया टोटली दिल केबो थांया अबन बगने जों साना जों माने 113 फैमिली नि 482 बुता जता माने आबो आं जे वान खबर ना नायखा जे दंगार आरो बरन अबना फुलाव सागाबले जे बीजेपी थांगे कयबा बिरबिति माराबो हिसाब थिगरे थांगे बिरबिति जे थाने जतन से बात बिरबिति अबना ना वाना को खाता खानाय गिरै ताबो दरासि नर जों सीपीएम बखाया सीपीएम ने हने जों सिनेमाया बीजेपी हने सिनेमाया त्रिपुरा मथाम सिनेमाया टोटली किनो एरिया बरते जॉइनिंग गया आंनि जे सिमानि मता कोन बिसिङाव जों दिखौ नामन बिसिङाव खरसाखौ थाया हेबा और लाल मोथा ने हका लाल मोथा तो जों दागिन सब चिनि डिमान्ड तामबा जों तो एडिसुआ जेगा जों जे महाराष्ट्र नेतृत्व जों त्रिपुरा मोथा खाइ दंमनि जों ले तामबा जों के डिमान्ड खाइनै जे साननायसि जों साननायसि जों तो रनाइया जों तो डिमान्ड खायो लाल मोथा दा तामा मोथा दा बरने बरबा अरने पार्टी नि थांनो ओ जागा थांबा आगिखे बीजेपी तो दंबा बीजेपी में सीपीएम कांग्रेस थांनो बीजेपी बोले ता त्रिपुरा मोथा सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइनल कताल खाइ जों त्रिपुरा मोथा खाइ महाराज नेता आलादा कताल खाइनो संगठन आसे बोले और सब मोथा बो जों साना को गेले एक कथा त्रिपुरा मोथा जे हामजाकनाय और तै खनाका अब ताबो जे त्रिपुरा सारक ना हनि सामाने जे खक्ते कलब बो त्रिपुरा सा नै माने जों साका तामबा जे निनि डिमान्ड जाजाकनाय वानसा तक्सा जों चिनि डिमान्ड जेटा जों जे महाराज जुक्तिखैमन आलादा राज्य हेगा जों ग्रेटर त्रिपुरा लाइसन हेगा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सानदों माने हेगा जों 125 एमेन्डमेन्ट बागै सानदों माने और साबो फाइ आबो जों सानगा एक कथाय चिनि कखंखाय जोंनो जे सपोर्ट खानाय त्रिपुरा मथानो सपोर्ट खानाय महाराष्ट्र डिमान्ड खानाय बनो फायो और वानसा तक्सा थोकसा जों केमनाया चिनि डिमान्ड जे सपोर्ट खानाय मतायरखौन सपोर्ट खायगा जों बनो मतायरखौ जों सपोर्ट खानाय तो चिनि कुबै दङ दा तन सपोर्ट खायनोबा जेसा पार्टी बरखौन जों डिमान्ड खायनो और सपोर्ट खायनो ता जेसा बरखौन सपोर्ट नि डिमान्ड लीगल नि तंग कुबै नि तंग और बनो जों सपोर्ट खानाय मन बगने जों मारा नायनो नंखाय महाराष्ट्र जे सपोर्ट डिमान्ड महाराष्ट्र जे डिमान्ड जे जाजाकनाय बनो त्रिपुरा मथा जॉइन खायनाय बनो त्रिपुरा मथा डिमान्ड सपोर्ट और बरनो फाइन
Masih mayang tuh. Ê, Giang là xuống đây cái gì? Xe khác. Mà là nó sớ. Orang punya tahu ya bro, tuh bukan. slogan kayaknya besar no. Ni kuasa sora pura kau yang ho ke pai tu, mungkin darah bos sinji, ini tak dah sih dong lah, mungkin harus sungguh sih, an baru senang di darah ni sabar sih beca, mungkin ay ho ke pai kan, ni sabar pai ke, ni kiat ikan nah kata, kiat itu yang tu, dah jaga sih dong, darah bos sih dong lah, mungkin nah hal ni borok sih, mungkin tam baru mau tahu pai kan, nah kiat dong, mungkin baru yang titi payu, mungkin soy sajon na rakun ta get khona no ko to ni sim baita an lo ni bung ta som bir no ko to ni ke guru ni sa ta ke bolo ke bono ta bono last warning ni sai kan tham ko tang ba tam khai ba bo ni sa ta nai ba ba ke ko flap phui ba tam ba ke flap phui ni sa ko hai bo da phui ba ni sa ta ke bon phui yo ni ke bolo ke ba si bo Oh, ambil utas sakur di, bawa nogo sebelah, ni sata kai, nogo no, kai ekdom bir besar sudah yoglak, besar betul sudah yoglak, serakana pun yoglak, enggak tabun syukur berkelang tangan ni sawo, bar ke sasuka, hebin no, tabun syukur kelang tangan ni, bir besar pun yoglak ni, mau kamu sini ya, engkau, maki, engkau tuzak, kurasa seperti itu, enggak tai rok kan kai west ko tung ko chamthi bar kanja abro ko sau nga base buna to na hisa pur ke chino base ko amter ta sakor di ni sakata kai tam sai tong na ni ago bu phayo bungyo kat asata kanda buja ko han kapla amter bu tongo nge o wa ya phani kra ka te bu tongo ora hanyo buna ram pa cha thai ta ago bu phayo base buja khamu ta kisi se utor kita kai bo to pun sali ata enggak barbar ke last warning ni selesai kan kamu enggak iko nokrnya hage sadi ni zaman iko bongi paja bongi sai to masuk tai ko seng apa hage sai lah nata ko ante kya tasi purung kai sare khone pun yoglak ebrum basa busu sukro ke kelang thang bini so kamu sudah sini ya pengwas pan no baru bos ya flag itu jangan flag itu Tejak tong. 삼는 플레이. 이거 BGP는. BGP flag itu jangan. Kusiar aku ni payu. Suruh bang bro. Bro de orang geto payment ni kai 6-7 jana geto. Kau arah kita bangu. Kocar rogo. Kusir rogo tunggu. Engkau duita rogo. Salni. Emlesar tam sanai nogosi omhai ke je domkir jagai to thik khumlung omhai khai jagao belai hambai sini media rok no ino samja jorani actually umulongo situation hamya tigi thangai tongo जों तिनि चिन ताकुक समिर नगो हाइलेक्या जों खनाका चिन ताकुक समिनि नगो इबरजानि दुइटा तामफ्रो बा आराइटा तामफ्रो अमहाय दिगिओ बीजेपी नि काइसा बदल बरक जों खनाका एक्चुअली बरकनि फ्लैग काइनानि फाइवनि खनाका ओंखाय फ्लैग काइनानि फाइवनि किन्तु यांले तांनि फाइनाव बरक कुलिमराव फ्लैग तो बरक बागा सकाय तांगै तिनि समिन नगो फाइनाव नांबरो माने एक्चुअली जोंगरन साइजे साइमान नबरनि जे गुंडागिर्दी माननीय मंत्री जे हुमकिरि मानि ब्र सम्पूर्ण तिप्रासा ब्रजन बगै एटा चक्रान्त फनाङै दं ब स्राय ओंखाय जों नुखा मियाचिनि माननीय मुख्यमंत्री अ खुमलंग फाइखे फाइ ब्र फ्लेग राव काइजा ओंखाय साबजानि नाखि ब्रन फ्लेग फैजा
কিন্তু স্রাই সাইমন আমো কাছে চক্রান্ত বরং ফ্ল্যাগ ন বরং ফুয়ে ত্রিপুরা মথানা দুসবি অব স্রাই স্রাই তাঙ্গি হিমা ত্রিপুরা মথান বরং কোনো বরং ফ্ল্যাগ ফিনানি চিনি কোনো দরকার করে কারণ ফ্ল্যাগ ফিনানি কে जों কমা ফ্ল্যাগ ফিমান চিনি কোনো ইন্টেনশন করে একচুয়ালি বরং অব কাছে চক্রান্ত বা প্লাস অব বরং কাইসা সলনাই দंमोनसि सलनाय दंमोन তিনি চিন্তাखौ समिन नगो फायो जेबे नगो फायो बरं हुमकिरि फायखा जेबे बिनि बिहुसान फेट खायफायखा मतो सम्पूर्णभावे बरं हाई लेभेलनि अर्डार बाय बरं खायफायसि गांखो साना मोसो हमसि जों बाय टिप्रा मथा बाय बरं चेलेन्ज ताना दिसि जों जखन शुरू खायगोनके आफ्रते भयंकर गन हायसि बासा बासा वान सक दंना जों टिप्रा मथा सिरिं दंमोनि बासा बासा वान सक टिप्रा मथा फालियानो वान सकना सनो बाध्यता खायदि जे जों बाद दंनाय जात आमति सामसन ताखाय हेसि ससुजिखौ एके महाबिपद ना हेसि एके महाबिपद नाय अरो चिनि ताबो हजार हजार चिनि वारियर रक रेडी दं हेसि केबो जों केबो जों याक्ति साया जों केबो कुननि बेमान सामं खाया जों केबो जों फेट खाया आता खाया प्रमाण आइ दो मिया किसा बरनि प्रग्राम बरक बांमा बायनो बरक फान दंजागलायो जे एरिया उसिंखल एकटा बिसिंखल खाय दङ म नायनाय दि बरक दि पावर फागेनके ता मने तिबर सिचुएशन अब संस्राय से नुगु दं सुदो अमताबो तितेदिस एरिया ओ बरक पायांगसे अब बरक न बरक कइमा दं तितेदिस फाटार थालिनो जे जागा तिनि सिबिएम न मिटिं खायदिया रानी बाजार हाय जागो सुदिबम न बुखा हा कदम तला हाय जागो तिनि मुसिन बुई आकइते दखरो हा बिलोनि हाय जागो तिनि मिटिं खायदिया बरो हा माने बीजेपी जदि पावर एडिसो फागियाके तिब्राते का हामा दं लागला हायसि आम तिनि पावर करि बैसे किहिसा फान खाजाव बैसे नगो नगो थाय हुंकिरि खनो खाना थाय चिनि बुकु चिनि समिनि वाइफ सा कक सामानि हा कसाबुनि शेस केन नफु तिब्रा म था जदि ब्रो हायसिन दारना खायके जोंरो स्राय सेकेदिमन हायसि जोंरो कारियाव दम हायसि इचाखायके हायसि तेबो जों आमति खाया जतनी अधिकार दङ जतनी राजनीतिक खायनो अधिकार दङ डेमोक्रेसी जतनी खायनो अधिकार खायदि नरक स्पीच श्रीलंका कक सालांका चिनकुना आपत्ति আর যারা অস্বীকারীরা সারা মুসুঙ্গা নরক কিন্তু অস্বীকারী তাংদি যে বুইনি কক ভাই তিপ্রাসর বুলাইন জাগাও তিপ্রাসর থিলেন জাগাও তাসাং দিয়েছে কিসা রামনি বাগै नों दफासिनि ले तिनि किसी सायं बाय चुक खानि जां बगै दफान नगन नि नगन थाङै नों तिनि हुमकिरि सिनाय दा ताम लास्ट वार्निं साबरो तिप्रा मथा जदि नायुके तिप्रा जदि नायुके नन खुमलु कायौ जुम दरमान होइसि आजके सिनरो बरफ दंगो जों चेलेन्ज तानाय हेचो जों तिप्रा मथा चेलेन्ज तानाय आरो जों लिगेलि जों एक्शन लानाय थानाय जों एफआईआर खायनो थानांगौ जों सिनुवो अ बर नेतृत्व साब साब खाय दं जों साइमन अ जागाव बर साब साब फायो जागाव इभेन साब साब नेतृत्व रि दं जों जतनि सिउ खायसि और किसा दल बांजामो किसा फान बांजामो बर नगो थाय हुमकि Hey!
जों दिनै एमलेसर ताम सानाय न मुलुगाव सिचुएशन हामिया दिगि थाङै दं Bagmarata pu bika Raisana on Anhoi pi ringpa Haman Zoile Johortin Lalthariata Pu Johortin In the foreign names of parents Haman Zoile Pu Naran Pu. So I was told that in Chumna means gathering, सब लोगों का एक सम्मेलन। तो यहाँ में मैं आया हूँ, एखाने आमी यहाँ में इस एरिया में मैं आया हूँ आपको एक बात बोलने के लिए कि रेंगपा loves Halam people and I will always love my Halang people always. आपका हलम कम्युनिटी आज संख्या कम है 10,000 12,000 लेकिन हा लाम का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है एंड महाराजा के टाइम से आप लोग मेरे लिए कोई कुछ भी बोले फॉर मी हालाम इज तिप्रासा एंड कॉकबोरक में कोई बोलते हैं थानसा हालाम में बोलते हैं मुनखात लेकिन वी आर ऑल हम लोग सब एक है तिप्रासा हालाम थानसा मुनखात क्योंकि आप भी बुकुंगबारा नागचेप्टा नरबुम हम लोग भी नागचेप्टा बुकुंगबारा वी ऑल हम लोग सब भाई भाई हैं और रेंगपा आपको एक गारंटी देता है कि मैं हमेशा इन माय हार्ट दिल के अंदर मैं हमेशा जो नॉन कॉकबोरक स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कभी नहीं लगेगा कि त्रिपुरा आपका नहीं है त्रिपुरा आपका भी है एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट ऑल माय पीपल थानसा मुनखात इसी से बनता है थानसा मुनखात को तोड़ने के लिए मैनी लोग हर लोग बहुत लोग हमको डिवाइड करेंगे कोई बोलेगा ये हालाम है ये देव बर्मा है ये रियांग है ये काइपेंग है ये मॉलसोम है ये चौरई है ये रांगखोल है ये जमतिया है नहीं हम लोग सब नारबुंग है
वी आर ऑल वन। एंड कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई बाबा गरिया को प्रार्थना करता है, कोई टेलमारी को प्रार्थना करता है, कोई भगवान को प्रार्थना करता है, कोई बुद्ध को प्रार्थना करता है, लेकिन देयर इज ओनली वन पथियन, देयर इज ओनली वन पथियन, एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन। हम लोग सब उसके बच्चे हैं। और क्योंकि हम लोगों का बीच में एकता नहीं है, मुनखाट नहीं है, थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग गरीब हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, यू आर यंग पीपल, द यंगस्टर्स, योर आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व, योर आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां में आया, मैंने पूरा आपका कल्चर देखा है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, আমি আবার এখানে আমার মন আছে যে নেক্সট টাইম আমি এখানে রাত্রে থাকবো, আপনার সঙ্গে থাকবো। আর আমার মনে কথা আছে কি যেদিন আমি এই জায়গাতে, এই গ্রামে, এই এলাকাতে থাকবো, আমার এমডিসি থাকবে, এমএলএ থাকবে, অটোমেটিকলি উন্নতি হবে। কেন কি আমি জানবো কি আপনার কি পরিস্থিতি আছে, আপনার কি প্রবলেমস আছে। रेंगपा गणतंत्रता में रेंगपा नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर रेंगपा आज भी है। और आप, माय हलाम पीपल, ऑल ऑफ यू, आप भी मेरा दिल के अंदर है। यहां में आई वॉन्ट टू सी डेवलपमेंट। यहां में अच्छा स्कूल होना चाहिए, यहां में प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारा यहां में जो विमेन है उनके लिए भी एक स्किल सेंटर होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर एटलीस्ट, धीरेन आप तो यहां का है, एटलीस्ट एक हलाम एरिया में एक मॉडल विलेज बनाकर अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो इससे आशीर्वाद भी मिलेगा, ऊपर से पाथियन से आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक बोल रहा हूं? एम आई सेइंग द राइट थिंग? लेकिन आपको सिर्फ रेंगपा को एक बार बुलाने से नहीं होगा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, बार बार नहीं, बुलाकर बोलो क्या कर रहा है आप, और तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लास्ट में, यहां में गालिम है हम लोगों का, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं, और यहां में कैन आई सजेस्ट समथिंग, आपका सब जो गालिम लोग हैं यहां में, आपको मैं राजबाड़ी में बुलाकर इसी महीना आपको मैं लंच के लिए बुलाना चाहता हूं राजबाड़ी में, उजैंता पैलेस में, और आपके संग बैठकर खाकर आपको मैं सम्मान और इज्जत देना चाहता हूं। आपको सब कुछ मैं देना चाहता हूं, एंड आई प्लीज टू थ्रू ऑल द elders and leaders here, please bring them. I will pay for their travel, their food. We will honor them with our traditional gifts like what Maharaja used to do before, because if I start respecting the Galims, even you will respect and the state will respect. And so I really want to, ये राजनीति नहीं है, ये परंपरा है, और परंपरा को रखना हमारा दायित्व होता है, and I will do that. Thank you so much once again. And what do you say? Thank you. No, I know it's Karai Asan, but is there any other word apart from Karai Asan? Kapham. 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 And in Kokborok they say Hambai. Somebody says Karai Asan, but thank you means thank you. धन्यवाद का मतलब धन्यवाद होता है, और हम आई वॉन्ट टू से कराए आसान फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने हमको यहां में बुलाया,
मुझे बहुत अच्छा लगा 2021 যখন ইলেকশন অন্তর্ভুক্ত যদি ওয়াইশা শূন্য খবুলুঙ্গ আতঙ্কানি সুযোগ বিখাইকে সে বিখাইকে চোখ তীব্রাসারি হামকাই খেয়ে এবং তীব্রাসারি বাগাই চোখ গ্রেটা তীব্রালেন নাই গ্রেটা তীব্রালেন খাইকে চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই চিনি পুলিশ নাই চিনি অফিসার নাই চিনি যুবক চাকরি নাই চিনি হামক্রাই যত দিক থেকে নাই কিন্তু 5 বছর থানাই কথা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 15-16 তারিখ পরে কেন এডিসি 5 বছর শেষ হয়েছে নাই তারপর চিন্তা মনুখা তাই সিদ্ধ দা বিকাশ সামানি এবং নরম আগে একটু আগে সুমানি খুবুলুম বাহাই তো মানে নর বেশি কম সাইমালিয়া তাউনি বগিকে চিন কাহাম করি বুলাই তগলাই হিকে বোঝা গাও তিপ্রাসা এলাকা বুলাই তগলাই সব পয়সা তিপ্রাসা বই তিপ্রাসা বোঝা গাও এডিসি এলাকা মাসাইয়া বোঝা গাও এডিসি এলাকা তুই করে হিকে বোঝা গাও এডিসি এলাকা সব সাকগ্ন অকগ্ন সাদাই হিকে ও যারা খুবুলুঙ্গ আসুকা ওরা যারা কাগজ চালক করবো বড় সব কগ্ন বড় সামানি जों वैसा सेप मा खाइके सुजुग मा खाइके जों अपना पूरा सल्यूशन खाइके নাই कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अर्थात संविधान में डिसिंतय जोंनो जा जा रिनान तमनि आमनो जों आदैखिने ती भाषाखौ रिनाय ती भाषानि हामक्राय যত बेबादनि दिक থেকে নাই আবহাই কক রিবানি কিন্তু 5 বছর পরে তেসিগো দাবিকা সামা হয় তাবুকে বড় খাইমাগা যে 5 বছর কোনো খাইছে মালি আমরা তাহলে ওকে খেয়ে বলে এদিকে আর যে রাজ্য সরকার থেকে চিন্তাটক আপনার বড় কাজ হয় দুর্নীতি খেলাইয়ে তাকে রাগনি হিসাবে দিনে বসিয়া অডিট ডিপার্টমেন্ট আমি ক্লাসমেট আমি বন্ধুর তঙ্গাই কয়েকদিন আগে বিচন্দ্র মনো জোনাল অফিস অডিট ডিপার্টমেন্ট থাকা অডিট খেলিয়া খুবুলুঙ্গ এর আগে পয়লা ফাইপ্রো অডিট কেনাই হেলে সংসা আসুক লিখা রাজ্য সরকারের অডিট টিম ফাইবানি বরং সারাদিন আসুক লিখা এরপরে গেছো চিনি নিজস্ব অডিট টিম করব নর বরং কিছু ট্রেনিং দিদি সংসা আসুক নির্মাণী পরে অডিট খাই লিয়া বরফ থাক লিখা আবার ফাইকা অডিট মাখাইয়া তামনি বাগে অডিট খাইয়া চাইছে না রাগনি হিসাব নিরানি মতো বড় হিসাব নারুক লিয়া টেন্ডার পুরো কোন সরকারি নিয়ম মানে লিয়া সরকারি কাম পুরো সরকারি আইন মানে লিয়া ফলে 5 বছর আগেও যে কোটি কোটি রামচন্দ্রীরা শুরু করে 5 বছর তাবো লাই কথা আর আমি হিসাব তিনি আসবই হিরিনার থাকাকে যেহেতু সুযোগ করিকা কোন প্রমাণ করিকা তাবকে বড় হিসাব নিবেয়া আপনি বাকি তাবকে বড় অধিক খারিয়ে দিছাইতো শুন যে রাম দিও আপনি প্রমাণ নরমাল এক দুটা উদাহরণ দিলাই শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি সরকার ফেব্রুয়ারি পরে হসপিটাল উন্নয়ন বিভাগে 30 কোটি রাগ দিবানি আবার তাই कैसे श्री मुख्यमंत्री और श्री बुझाনো আচুকদার প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 30 কোটি তারপরে বফাই 10 কোটি রিখা শুধু একটু আগে শুনবানি খুবুলুঙ্গে হসপিটাল 50% এ 55% অর্ধেক সে সমমূল্য তার মানে 5 বছর সময় একটা হসপিটাল উন্নয়ন 40 কোটি রাং দিব বড় উন্নয়ন খাই দিয়া ওরা যে বিভিন্ন মন্দির নামনি আজ রুম রেডি করে নামনি আপো কোনো কিছু মানে শেষ খেয়ে গো আপনে প্রমাণ বড় গ্রাম করে জিনিস হওয়া তাতাল সেবা কিন্তু 40 কোটি রাং ভাই যে হসপিটাল উন্নয়ন খেলে তমনি আর রাম 5 বছরের উপরে খরচা খাই দিয়া রাম করে জিনিস হওয়া তাতাল সেবা কিন্তু রাম দিবাই 40 কোটি রাম হিসাব দিবে চিনি রবার বাগান খেলে বড় নির্বাচন 38 কোটি রাম চিনি দাস বিকাশ হামক্রাই মন্ত্রী আচুকদার বসমুখ রাম রহমাই দিছিল আর রামকে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্প রাম দিবানি 3 বছর আগে 18 কোটি রাম লিখা পুইলা লিখা 7 কোটি এরপরে লিখা 11 কোটি টোটাল 18 কোটি 3 বছর আগে চিনি ডিপার্টমেন্টে আপনি আদর এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলয় কাউন্সিল অফ বুচাওয়াই বা উত্তর নিমাতঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন খেয়ে সিইএফ বা অকুমুলঙ্গ সামানি করল 18 কোটি রান্না 3 বছর আগে আন্দোলন সুন্দর মুসুঙ্গ
Purnachandra Babu by Kamalka Babu, Noragani Kok Knight of Hanky Sadi, Nor Ram the Enemy Sabani, Atana Kuti Ramanka, Nor Gosija, Atana Kuti Ram by Komsako, Nor Biscuit Smoke House, Pans Busa Town, Nor Kaibalia. Tai do not forget, nor may assassin, Ponchaska Bupro Kainai, Ponchaska Bupro Kainai, Tele Ram River, nor Kam Kaya, Abonka Praman, nor Tatan Sawai. Amahai Ram Kurai Inke, Kini Ian of Bike Line North Tanito, Bike North Tanito, Divino Ganoparoni, Zaranetaro, Judaloni, Chini or Bike is in Lubiton, Doragon, China Bike, Johnson Sunken Lukuye, Amahai, or Kumulum Park, New Nani Bagay, Borapula, Tender Kika, Abba Tender Buku by Chini Tender. নয় কোটি সবর ওলো থানে 14 কোটি খরচা খেয়ে হিনি চিন খারাও তাহলে রান করে গিয়ে ভাই খেলে তো সামু খাই পড়ো আবার সামু নিয়ে গেল 70% রান্নার উন্নতি সেরিল না আপনি উত্তর পূর্বে দেয় ও করল আম সুমনি পড়ে যখন আম শাখা ও সাবরম যাওয়ায় চিনি প্রদ্যুৎ বাবু সৌ ত্রিপুরাতে এমন কোনো জেল নাই যেখানে আমরা দিতে পারে জেল দিতে পারে জেলে পাঠাতে পারেনি সব প্রদ্যুৎ বাবু তাই 500 জেল খেলা নাঙ্গাইবো সামু কাহাম তাঙ্গে জেল থাই আপনি নিত যদি সংবিধান মানিয়ে নিয়ম মানিয়ে আইগে অডিট খেলিয়ে আইগে দুর্নীতি রওজা খাইগে তো জেল থানার নাঙ্গাই নিন রাজনীতি না প্রজা ভারতীয় সংবিধান মানিয়ে নিগে जों जब संविधान अधीन चलियो तो काजे न सामु खाई काहां खाई जाइगे जेल थाना नागला किंतु ऑडिट न खेदिए हिंगे न ते जेल न माथलाय तो आबार आ जगह सेंटिमेंट दिसो न तो खेगा तो जेल न जेल न होइया न संविधान मानिया आईन मानिया हिंगे तो जेल माथलाय न तो काजे आ बिजी को खाना नहिया जे जखन बीजेपी सरकार फाइलाय ত্রিপুরাসনে হামক্রয় जों बीजेपी खाई आवासीय जनजाति हामक्राय मंत्री बसागा चिनी मुख्यमंत्री बसाई दो कारण करप्शन बंद है ऑडिट खाई चिनी बड़ विभागे जे राम सिंह रहमाने चिनी जनगण मांगला बड़ काछाकाछि चाउई थाने तो काजे फाइले 2026 बीजेपी सरकार खाई जनजाति हामक्राय खाई Yang dosen dia lagi dulu lah saya ambil bukan aja. Kami asal kerja kali pandang orang film ini ani mulai proses tongani banyak apa tu tongwa pun dia semuanya tu yang thanglai mana karena kan ada yang barang nanti baik thanglai mana cuma korang ni dok anu batak di belakang batak kan dok pemodaran tu macam neng kau cuma thanglai neng cina baik ke hamaya bisbirong lebih ke hamaya mah herok ni sawai tapi beramah tanah ini di beramah tanah media ni cuma mia amakin ni cuma bu ke cuma bu ikat lebih buka ani bokor hati baik ya ke ya grok khagla brok sai jong da kono khagla brok kadu kabrok borok silai gada silai na hanani thangmani silai last dige silai tuai ano silai ni kigoro guai ano bokor ro kata no samay abo jong thang joma ke 11 sara 11 doso nung ke sira sini nono bunai rong ni sino
তাদেরকে কাউকে চিনো? একজন চিনি। দুজনকে চিনো? নাম কি? নাম তো এখন খরক বছর না বড় বাবা না যে পার জানানি আইং বনি পার্টিও কেস বুসাङो नों गांके नन बुंमान इयागुलो नों खारै जाबासि नाकि पुलिस थाङै जाबासि नों आं पुलिस बुजा कंग्रो पुलिस दङ जा गोबां पुलिस दङ बर' आं खिरिखा बर' खेरिबो दङ बर' आनो कोनो हेल्प खालिया बर' गे आं अपायके बर' पुलिस फाइजिनके आं थाङै पाइगेदा गे बर' आन्ते बुनाय पुलिस बुसाङो फन ओमहाय बुसाङो पुलिस दङ गांके बस लाइबाय बुखानो बर' पुलिस नि बर' कटन ट्लां उता जोंनो कटन ट्लाङै बो उता सिलाय गादाबाय नर खर बोसो जों खरं दंमोन बाय ते खरसानि लगे थांनाय दिन बुमो खतामा आंनि मोननाय आकाश देबर्मा যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেব বর্মা বিয়ে বাড়ি থেকে আসছিল ওনাকে বেদরক মারধর করা হয় রাত তখন 11:15 বাজে বাদ দিয়ে ওকে মারে তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাদ এই দেখেন এখনো এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনো এই দেখেন আজকে আমরা কুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমরা ওনাকে একদিন সময় দিয়েছি এবং যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা যা করার আমরা করব কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবীন্দ্রভবনের সামনে তো কালকা 3টার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন সেটা ভুলও করবেন না কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাগেল দিতে পারবেন না বেলাইওয়ান আমার সিংসা পাতিমু মিয়া হরনি যে পুরকালাই পান্দানি ব কুমুলুংনি চিনিতি প্রাসা কক্তমা থুনাই আশিস দেব বর্মা বিনি লগিও তাই ক্রকসা শিকলা দङ ব কক্তমা থুনাইয়া বন বাথাগ্রুই লামাও কাদুলি বুজাখা सिलाइनि गादाबाय दन बक्रगत जाखा बेलाय किरिमा सिंसाके बरक्रिनो बुजाखा जों मिया हरानो कक्टमानखा फियाबा जों हरनि बिसिं फालिया नादि कक गांके बुजाकनाय कक्टमा थुननाय बगति प्रासा बुनाय रक बरगति प्रासा जों बाय जों जदि न बाहायके बुलाय तगाइन दं गांके औ जागाबो चिनि यगमु चिनि फ्रीडम बो जागाबो दं नायदि जों कुमुलुं प्रेस क्लाब उनथों आगरतला प्रेस क्लाब उनथों सारातिबो रायजावो जे कक्टमा थुननाय जे जागावो एटेक मानी खोनाखैनो जों आजागाव थां सफैयो दिनै आगरतला प्रेस क्लाबनि दिनै प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार भाइ सकबायजाक त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मिडिया ससाइटिनि याङो सुरजित दा सकबायजाक दिनै समरेश दा सकबायजाक कुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सकबायजाक जों खोनामानि लगे दिनै रादापुर थानावो एफआइआर लर्ज खालायजाका 24 घन्टानि बिसिङाव जदिनो जे आसामी एरेस्ट खालायजाक यांगांगे सासिंगनरक आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सामानि खोनाखोना जों थाना बसकांगो ओ रोड ब्लक खायनाय खानानि प्रग्राम पाइमन इयागुलो जदिनो एरेस्ट इयाखौ जों कक्टमान खांगे जों अरक फाय रादापुर थाना बसकांगो गेराव खायनाय एरपरे रोड ब्लक खायनाय जों जरा रोखा रादापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामिरक एरेस्ट जोंनि बगि अबश्यमिया भबिष्यत इब्रासा कक्टमा थुमनाय सिमिया सारा राज्यनि बजिसा चैनल फन सामुं खायतों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फन नोंथों बजुदि एटेक खांगांके लगी जों बर'नि बागै बाचानाय बर'नि गानाव बाचानाय अबो चिनि प्रेस क्लाब जों मिडिया संगठननि अबो चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जदि एरेस्ट एके बसकां जराबो जों हुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि साংবাদিক रक तामो ख्लाइमान मानिया नरक नायतों लिखित Ready? So today, what was the total number? How many have joined, and what is the reason? What is the message? Today, about 113 families, 482 voters already have joined from Motha and from CPM party. So you know how our government is working and how our Honorable Prime Minister is working. On that basis, people already
they already have realized that without Bharatiya Janata Party, this Janajati's development won't be possible. So that's why they are coming every nook and corner and going. You have seen already, our leaders are also going. So people are running. Rather, I should say they are all running, not walking. They are running after Bharatiya Janata Party to be attached with this party. And I'm sure that in future, ensuing result, in the result you will find out our efforts and how these people will cast their votes in favor of this. Sir, you in your speech have said some people are trying to confuse the indigenous people and as a whole the state people of the state. Who are these people? Why they are trying to confuse? You don't understand why you want that from my mouth, I should say. Everybody understand, na? So it is not needed. Already everybody knows who is speaking what. So and the public here, the people who were present here, they also knew it. So I need not, need not say these things. And you spoke about the village council election. Why it is getting delayed? You have put the allegation on some party. No, you have seen that illegally they had done. Because 123 BC they have already by force, I think illegally they have made it. So they cannot be done because you have to take the permission and it is must as per law. You have to take the permission from the BC. And there is no existence of the BC. So that's why it is not possible, but they will do. And for that also from our department, this Tribal Welfare Ministry, they have already written to them that you are doing wrong thing. And even though they are doing all sort of these things. They are saying that the village council tenure is already over. Already over. So there is no existence of BC. So how without this BC formation, how they can create this 123 more BC? They cannot do it. And about the recruitment, those are taking place without the concurrent of the finance. How it is possible? It had been done for a long time in ADC, not during this time also. For a long time also, during CPM regime also they have done it. Now, without taking the concurrence of the state government, how they can give this employment? They cannot give. Recruitment cannot be possible there. So that's why they are facing this problem. And we are not responsible for that. They have to do it. So like that, every time they are not they are not in a position to run this ADC properly. सर मोथा सुप्रीमो ने कहा है कि 28 में 25 सीट लेके एडीसी गवर्नमेंट फिर से दोबारा मोथा गवर्नमेंट में आएगा। इस तरफ से मोथा का तरफ से जो सुप्रीमो से कहा गया कि ऐसा रोमान स्क्रिप्ट हम लोग को दबाया जा रहा है, रोमान स्क्रिप्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना है? मैं तो थोड़ा अभी जो मैंने बात किया है ना, मैंने स्पीच आप सुने हो, हर चीज तो मैंने पूरा विस्तार से बात किया, तो मेरा आंसर तो उसी में है। तो फिर इसमें क्या आंसर देंगे? सब तो उसमें पूरा क्लियर मैंने बताया, मैंने तो पूरा क्लियर बताया, फिर दोबारा क्या उसमें बोलना है? क्लियर बताया, पहले भी बताया, अब आज भी बताया मैंने। साबरूम में जो जनसभा में जो कहा था वो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये तो अननेसेसरी है। लेकिन इस बार अलायंस में होगा सर? नहीं, वो तो बात की बात है। अभी तो हम लोग यहाँ ऑपोजिशन में है ना, एडीसी में तो वी आर इन ऑपोजिशन। In ADC we are in opposition. We are not alliance in ADC. Thanks. भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, 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 प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक
বিশেষ করে মহিলাদের মেয়েরা এখানে এসছেন এবং এখানে যে যোগদান সভারও আয়োজন করা হয়েছে সেই যোগদান সভায় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের যিনি ট্রাইবেল দপ্তর দেখছেন এবং অন্যান্য দপ্তর শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন পূর্ব যে লোকসভার কেন্দ্রের এমপি শ্রীমতী ত্রিপুরা মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির আমাদের জনজাতিদের যুব আইকন এবং জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী বিপিন দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন এই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের সম্মানিত ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী মহোদয় এখানে উপস্থিত শ্রী নির্মল দেববর্মা মন্ডল প্রেসিডেন্ট চাকারজলা শ্রী সঞ্জীব রিয়াং এমডিসি শ্রী অভিজিৎ দেববর্মা মন্ডল প্রেসিডেন্ট মান্দাই শ্রী উপেন্দ্র দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি জনজাতি মোর্চার এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের যারা জনজাতির আমাদের লিডার্সরা এখানে উপস্থিত আছেন কার্যকর্তারা উপস্থিত আছেন এবং আমার প্রিয় ভাই বোনেরা এবং মেয়েরা এবং মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে আমি অন্তঃস্থল থেকে আপনাদেরকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা এখানে বসে আছেন এখানে এসে উপস্থিত হলাম কুমলুঙে আসার পর স্টেজে যখন উঠলাম এবং এত ভারী মাত্রায় মা ও বোনদের এবং মেয়েদের আমি এখানে দেখে আমি অত্যন্ত আপ্লুত হয়েছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী দিন এডিসিতে কি হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এখানে তার প্রমাণ আজকে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি আজকে আমরা এতদিন ধরে যে রাজনীতির যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন কি রাজনীতির যে পরিভাষা সেটা পুরো তৎকালীন সময়ে পলিউটেড হয়েছিল কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর কেন্দ্রে এবং রাজ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বা এনডিএ সরকার রয়েছে একটা দেশ এবং একটা রাজ্য চালাতে গেলে কিভাবে চালাতে হয় সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিটি রাজ্যেতে দেখিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন मैं चौकीदार हूं বলেছেন কিনা मैं चौकीदार हूं मैं खुद भी नहीं खाऊंगा दूसरे को खाने भी नहीं दूंगा এই যে খাওয়া দাওয়ার বিষয় সেগুলো আমরা এতদিন ধরে যারা কেন্দ্রে সরকার ছিল আমাদের রাজ্যে ছিল তারা কিন্তু এই সব কারণেই রাজনীতিতে আসতো এরকম একটা সুন্দর পরিবেশ এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের রাজ্যেও সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
আগের সরকারের সময়ে আমরা কি দেখেছি এখানে, কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, এবং এই বিভ্রান্তের জন্য তারা কি করত, গদিতে যাতে বসে থাকা যায় সুন্দরভাবে, তার জন্য উগ্রপন্থীর সৃষ্টি করেছিল। এই উগ্রপন্থার কারণে আজকে আমাদের রাজ্যে না কোনো দেশের মধ্যে, বহু জায়গায়, যেসব জায়গার মধ্যে এই উগ্রপন্থা ছিল এবং সেখানে উন্নয়ন হয়নি। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে এই উগ্রপন্থাদের তাদের যে ভুল পথে চালিয়েছিল তাদেরকে মেইন স্ট্রিমে এখন নিয়ে এসছে, দেশের মধ্যে তথা রাজ্যের মধ্যে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে আমার মেয়েরা এবং বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, মায়েরা উপস্থিত আছেন, আপনারাই বলুন, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না থাকে, সেটা রাজ্যেই হোক, সমাজেই হোক, এটা পাড়াতেই হোক, একটা বিসিতেই হোক, সেখানে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে আপনারা কি করে আগামী দিন কাজ করবেন বা সরকার কিভাবে উন্নয়নের চিন্তা ভাবনা করবেন? আমাদের সরকার আসার পর আমরা কিন্তু এখন সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি যে না, আমরা উন্নয়ন করতে জানি এবং প্রতিটি ঘরের ভিতর, প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি মানুষের তাদের আর্থসামাজিক যাতে উন্নয়ন হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। অদ্ভুত এক অবস্থা দেখছি আজকাল, কিভাবে গদি আঁকড়ে রাখা যায়, কিভাবে গদি আবার আগামী দিন পাওয়া যায়, এটা কম্পিটিশন চলছে। অদ্ভুত, এক এক সময় এক এক রকম কথা বলছেন উনারাও 28টা চান এবং তারাও 28টা চান, তাহলে কতটা হলো? 56টা। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছেন। আপনাদের সময়ে আপনারা কি বলতেন? এই হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে উপরের দিকে মুষ্টি বন্ধ করে আর মোটা মোটা লাঠি নিয়ে আপনাদের ফ্ল্যাগ নিয়ে যখন বেরোতেন বলতেন বিরোধীদের একটিও ভোট নয়। এই তো বলতেন, একটিও ভোট নয়, অর্থাৎ গণতন্ত্রটা কোন জায়গায় গেছে? একটিও ভোট নয়। আর আজকে সব পার্টিই বলতে পারে, তাতে অসুবিধা কি আছে আপনাদের? আমিও বলতে পারি 28টি, অন্য পার্টিও বলতে পারে 28টি, আপনারাও বলতে পারেন 28টি। এর মধ্যে এই যে কথা বলার মধ্যে নিজে একবার একটা আঙ্গুল যখন আমাদের দিকে দেখায়, 4টে আঙ্গুল কিন্তু তাদের দিকে। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। আজকে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বেআইনিভাবে যারা বসেছিল তাদেরকে আজকে মিউনিসিপ্যালিটির থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে। জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছিল, তাদেরকে পুনর্বাসনের যে বিষয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, কিন্তু কি বলছেন? বলার জন্য বলতেই হবে। আর আমার সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে আছেন, উনাদেরকে তড়িঘড়ি করে বলবেন যে এটা প্রেস কনফারেন্স হবে, আসুন। কি না, আমরা এটা বুঝি, জনসাধারণ রাস্তা দিয়ে তার যে ফুটপাত দিয়ে হাঁটা উচিত, রাস্তার মধ্যে দখল করা উচিত নয়, সব বলবে, বলার পর্বে তবে তবে আবার একটা তবে বা কিন্তু ইত্যাদি লাগাবে। অদ্ভুত দ্বিচারিতার, মানে আজকে একটা নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম 2016 সালের উনাদের সময়, উচ্ছেদের সময় উনাদের যে উচ্ছেদের সে ফটো ছাপিয়েছে একটা নিউজ পেপার আজকে দেখলাম। আর আজকে উনারা সেই উচ্ছেদের এগেইনস্টে আজকে বলছেন কিভাবে ক্ষমতা দখল করবে আর কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। নতুন জেনারেশন আসছে, 5 বছর পর পর নতুন যারা ভোটার হচ্ছেন ওনারা তো এইসব জানেন না, কিন্তু যখন এই পিকচারগুলো দেখবেন, তৎকালীন সময়ে যেভাবে খুন সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ এবং যেভাবে আমাদের মা বোনদের উপর অত্যাচার এবং বিরোধী দল করার অপরাধে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, সেইগুলোর পিকচারগুলো যদি দেখানো হয় তাদের লজ্জার, তারপরে কোনো অবস্থায় তারা কিন্তু লজ্জিত হন না। তারপরেও বলবেন যে এখানে জল নেই, এখানে গ্যাস নেই, এখানে চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই ইত্যাদি। মুখস্থ করা কতগুলো জিনিস আছে, সেইগুলো নিয়ে সারাক্ষণ ওনাদের কাজ। আমি এক এক সময় অবাক হই যে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে
সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে অনেকে রাজনীতি করে। মানুষ বুঝে গেছে যে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে রাজনীতি হবে না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা কথা বলেছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস। সেইগুলো আমরা আগে কোনোদিন শুনিনি। আজকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, আর যাদের কথা আজ পর্যন্ত কখনই শোনা হয়নি, না কেন্দ্রে না রাজ্যে, তাদের কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন। এবারের বাজেটেও আপনারা যদি দেখেন, বিশেষ করে যারা প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করেন তাদের ওই জায়গার উন্নয়ন, তাদের মান উন্নয়ন, বিশেষ করে আমাদের যারা জনজাতি গোষ্ঠীর তাদের উন্নয়ন কি করা হবে এই বাজেটে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পেয়েছি। সব সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি জনজাতি গোষ্ঠীদের তাদের আত্মসম্মান, তাদের যে সেলফ রিলায়েন্ট করার যে চিন্তা ভাবনা এতদিন ধরে যারা ভাবিনি, সেই কাজটা উনি আজকে করছেন। 13,000 কোটি টাকার কিছুদিন আগে বিশ্বকর্মা যোজনা উনি শুরু করেছিলেন, যে 18টা শ্রেণী যাদের কথা কোনোদিন কেউ ভাবেনি, এই যে বারবার থেকে আরম্ভ করে কুমার থেকে আরম্ভ করে যারা বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল, যারা কার্পেন্টারের কাজ করে, তাদেরকে 13,000 কোটি টাকার স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে তাদেরকে উন্নয়ন করা যায়, আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা যায়, শুধু কথাই না, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস এইবারের আমরা এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখেছি। বন্ধুগণ, এই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে কোনো কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। সবাই বুঝে গেছে যে আপনারা কি চান এবং কিভাবে আপনারা বিভ্রান্ত করেন সেটা সবাই জেনে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই খালি খুঁজা কিভাবে ইস্যু তৈরি করা যায়, এবং এই ইস্যুর আমি সেদিন অদ্ভুত আমার কাছে লাগলো, কি বলছেন যে নগর পঞ্চায়েত, এই বিশ্রামগঞ্জে যে নগর পঞ্চায়েত হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক জায়গায় অনেক কিছু হয়, আজকে আমাদের এডিসির মধ্যেও টাউনশিপেও হবে, তার জন্য হবে, আমরা করব। এবং এখানে নন এডিসি এলাকায় পঞ্চায়েত হবে, সেখানে ডিমান্ড, তো সেখানে নগর পঞ্চায়েত যদি হয় সেখানে এডিসির নাকি অংশ নিয়ে গেছে। এরকম মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নতুন ভাবে আরেকটা চিন্তা ভাবনা। এবং আমি দেখলাম সেখানে গিয়ে, আরে যারা অফিসার তারা ভুলেও এই কাজটা করবে না, যে কোনো অবস্থায় ভিসির জায়গা পঞ্চায়েতে নিয়ে যাবে আর পঞ্চায়েতের জায়গায় ভিসিতে নিয়ে আসবে, কারণ তার চাকরি করতে হবে, তার কোর্টে যেতে হবে যদি ভুলভাল করে। কাজেই মানুষকে শুধু বিভ্রান্ত করার জন্য সেখানে যখন যিনি অফিসার ছিলেন উনি বললেন যে আমরা কোনো অবস্থায় ভিসির কোনো জায়গা আমরা নেইনি, ম্যাপের কথা বলছেন, স্কেল ম্যাপের কথা বলছেন। আরে স্কেল ম্যাপ এটা ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট তারা দেখবে, তো তার নিয়েও নানাভাবে চেষ্টা করেছে। যখন দেখলো যে না রে এটা তো অসুবিধায় পড়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি বলছে ঠিক আছে আমরা দেখবো, করে চলে গেলেন আরেক জায়গায়। এইভাবে একের পর এক যে কিভাবে বিভ্রান্ত করা যায় এই কাজটা করে। আমি জানি না কবে ওনাদের এই ধরনের বিভ্রান্ত করার থেকে ওনারা বিরত হবেন। আরে কাজের মাধ্যমে কাজ করে করে মানুষের কাছে যান, আমরা তো কাজের বিনিময়ে মানুষের কাছে যাই। আমাদের রাজ্যে আজকে আইন শৃঙ্খলা আমরা এত সুন্দর একটা রেখেছি, আমরা সারা 28টা রাজ্যের মধ্যে আমরা নিচের দিক থেকে আজকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের মধ্যে এখন ত্রিপুরাকে সবাই বলছে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আজকে ত্রিপুরাকে দেখায়। সে এখন কাজের বিনিময়ে আজকে নীতি আয়োগ আমাদের কি বলছেন, নীতি আয়োগ বলছেন যে ফ্রন্ট রানার রাজ্য হিসেবে আমাদের ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের এখানে কাজের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে যেতে চাই, বিভ্রান্ত করে ওই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে আমরা মানুষের কাছে যেতে চাই না। মানুষ বুঝে। আর আমি তো থানসা থানসা শুনতে শুনতে আমি কতদিন ধরে আমি শুনলাম, আমি বারবার বলছি থানসা আমাদেরও প্রয়োজন, বন্ধুত্ব আমাদের দরকার, থানসা ছাড়া হবে না। এবং এই যে ঐক্যতা এটা একটা গ্রুপেরই হয় না। তাহলে এখানে কে আছে ত্রিপুরাতে? এখানে জনজাতি আছে, জাতি আছে, বাঙালি আছে, মণিপুরি আছে, এখানে সংখ্যালঘু আছে। সবার বন্ধুত্ব এবং ঐক্যতা থাকলে, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি যদি থাকে,
তাকে বলে থানসা। আমরা সেই থানসা আমি করতে চাই। বন্ধুগণ, আমাকে অনেকে, আমরা জানি যে আমি বারবার এই তথ্য অনেক সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে। বাইরে আজকে যদি হিন্দুস্তানের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা যদি বাইরে যান, আপনি মণিপুর থেকেও যেতে পারেন, ত্রিপুরার থেকেও যেতে পারেন, গুজরাট থেকেও যেতে পারেন, বেঙ্গল থেকেও যেতে পারেন। বাইরে গিয়ে আপনি কি বলবেন? मैं हिंदुस्तानी हूं। আমি বলছি, আমরা যখন বাইরে যাই, পরে আসবে কে বিহারি, কে উড়িষ্যা, ত্রিপুরার থেকে গেলে আমরা সবাই ত্রিপুরী। এই যে বিভাজন করে করে রাজ্যটাকে পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমরা বারবার বলছি, আমাদের ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা আমরা করতে চাচ্ছি। আমরা পুরনো ঐতিহ্যগুলোকে আমরা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, মহারাজাদের আগে তাদের যে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের কি দুর্দশা ছিল, সেই প্যালেসকে এখন দেখার মতো আমরা প্যালেস সেটাকে বানিয়েছি। আমরা মহারাজা বীর বিক্রমের যে পূর্ণবয়া মূর্তি আমরা বানিয়েছি। আরেকজন এই রাজ পরিবারের, যাকে সারা পৃথিবী জানে, এত বড় সুরকার এবং এত বড় মিউজিশিয়ান এইচ.ডি. বর্মনের, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, উনার পূর্ণবয়া মূর্তি এয়ারপোর্ট থেকে আসতে এয়ারপোর্টের গেটের সামনে আমরা করেছি। এইরকম একের পর এক আমরা কাজ করেছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি, যিনি একদম মহিলা, আবার পাশাপাশি অত্যন্ত গরিব, উড়িষ্যা থেকে এসছেন, ওনাকে রাষ্ট্রপতিজি বানিয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরা 2018-তে আমাদের সরকার আসার পর 2019 থেকে 2014 পর্যন্ত এক নাগারে 7 জন যারা জনজাতি গোষ্ঠী, যারা লিজেন্ড ব্যক্তি, বিভিন্ন জায়গায় যারা পারদর্শিতায় কাজ করেছেন, তাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তাদেরকে আজকে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, পদ্মশ্রী পুরস্কার দিয়েছেন। এইবারও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর এই 2026-এ উনাকেও পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একজন জনজাতি গোষ্ঠীর, যেটা জীবনে কোনোদিন হয়নি, আমাদের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তথা অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং এই রাজ পরিবারের এক সুসন্তান জিষ্ণুদেব বর্মা, উনাকে আজকে তেলেঙ্গানার মতো বড় একটা রাজ্যের, সেখানে উনাকে রাজ্যপাল বানিয়েছেন। বন্ধুগণ, আজকে অদ্ভুত লাগে যে এতগুলো যারা চাকরি করতেন তাদেরকে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। ওনাদেরকে পেনশন দিচ্ছে না আজকে এডিসিতে। তো এই পেনশন কে দেবে? আজকে পেনশনের টাকা আলাদা করে দেওয়া হয় না। আজকে দিল্লি থেকে আমাদের কাছে যে টাকা আসে, সেই টাকা যে বেতনের জন্য এত টাকা, পেনশনের জন্য এত টাকা, এইভাবে হয় না। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ফিনান্সিয়াল যে ডিসিপ্লিন, সেই ডিসিপ্লিন তোমাদের মধ্যে নেই। যে কারণে আজকে যাদের আজকে পেনশন পেয়েছে, পেনশনের টাকা দিচ্ছে না এডিসির মধ্যে। বন্ধুগণ, আজকে অনেক জায়গার মধ্যে অনেক ওনারা চাকরি দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের ফিনান্সের কনকারেন্স ছাড়া ওনারা চাকরি দিচ্ছেন। এটা হয় না। ওনারা আইনেই বুঝেন না। আইন ছাড়া গায়ের জোরে খালি চেষ্টা করেন কিভাবে এই সরকারকে অপদস্থ করতে হয়। আমাদের সাথে আপনারা আছেন, আবার আপনারাই বলছেন, আপনারাই প্রথম শুরু করেছেন। আমাদের সাথে থাকা সত্ত্বেও আপনারাই শুরু করেছেন। কবে মাঝে মাঝে বলতেন আমরা থাকবো না, আমরা বলছি না, আপনারাই বলতেন আমরা থাকবো না, আমরা শুরু করিনি। আমাদের সরকারের এগেনস্টে, আমাদের সাথে থেকেও বিধানসভার মধ্যে আমাদের এগেনস্টে আপনারা কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টিয়ে দেবে, জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী আসবে। আরে মুখ্যমন্ত্রী হয়। এই ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এখানে মণিপুরী সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এখানে এসটি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়। মুখ্যমন্ত্রী কোনো আলাদা করে যে জনজাতির মুখ্যমন্ত্রী আলাদা হয় না। এবং এটাকে নিয়েও সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বন্ধুগণ, অদ্ভুত লাগে। ডিসি ইলেকশন নিয়ে ওনারা সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, সেখানে কি বলছেন যে আমাদের
এ তো শুরু হয়েছে বামফ্রন্টের আমল থেকে। সেই বামফ্রন্টের আমল থেকে আমাদের সরকার, আমরা চেষ্টা করছি বিসি ইলেকশন করার জন্য, এবং সেখানে বিসি ইলেকশনে উনাদের কারণেই একবার বলছেন আমাদের এই করতে হবে, একবার কাগজ পাঠায়, আমরা বললাম ঠিক আছে তার নোটিফিকেশন পাঠাও, তো সেই জায়গায় ওরা নোটিফিকেশন পাঠান না। এইরকম অনেকগুলো কারণ, সেগুলো নিয়ে আমরা সাব জুডিস যেহেতু সেখানে আমরা বলেছি। শুধু তাই নয়, ওনারা আমাদের কনসেন্ট ছাড়া, আমাদের সরকারের অনুমোদন ছাড়া, প্লাস যে নিয়ম হচ্ছে বিসির যারা আছেন তাদের যে কমিটি আছে, তাদের যে ইট ইজ মাস্ট আইনে বলছে তাদের যে সম্মতি নিয়ে তবে এই যে 123টি নতুন নিউ ভিলেজ বিসি বানিয়েছেন সেটা ওনারা পারেন না। বিসিই নেই, সেখানে কমিটিই নেই। এবং কি হলো, আজকে এই করার পরে আমরা যখন বারবার বললাম, এখানে আমার মিনিস্টার সাহেব আছেন এখানে, উনার অফিস থেকে বারবার বলেছেন আপনারা ভুল করছেন, এইভাবে এটা করা যায় না। এক তো বিসির যারা আছেন তাদের সম্মতি লাগবে, পাশাপাশি আমাদের সরকারের কনকারেন্স থাকবে, কারণ এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিষয় আছে। এখানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কে করবে, এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের খরচ আমাদের ফিনান্সের কনকারেন্স থাকবে। তবুও গায়ের জুড়ে ওই যেরকম আমি বললাম, পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েতও গিয়েও হইচই করছে, না বুঝার চেষ্টা করে, খালি এইভাবে কিভাবে টুপি পরানো যায় সেই চেষ্টা ওনারা করান। খালি ঠকাই খালি বলে, আর নিজেরাই অন্যদের ঠকাচ্ছে, আর নিজেরা কিন্তু আরো বেশি করে যে কেনে আঙ্গুল এখন কলা গাছ হয়ে ফুলে আছে এখন, তো সেই চেষ্টা করছে বন্ধুগণ। এবং আজকে এই 22 জানুয়ারিতে বাধ্য হয়ে এখন সেটা কিন্তু উইথড্র করেছে ওরা বন্ধুগণ। তো বিসি ইলেকশনটা কে ডিলে করলো? ওনাদের কারণেই ডিলে হয়েছে, আমরা তো ডিলে করিনি বন্ধুগণ। আপনারা অনেক সময় বলা হয়েছে আমাদের, আবার আরেকটা কি, যে আমাদের ছেলে মেয়েরা কি বাংলাতে পরীক্ষা দেবে? আমরা বলছি বাংলাতে পরীক্ষা দেওয়ার দরকারই নেই। ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, আমি বারবার বলেছি, স্ট্যাটাস কেউ যদি রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায়, হি অর শি ইজ অ্যালাউড, এটা তো অলরেডি বলা হয়েছে, কিন্তু তারপরও এটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ আকারে বাঙালি ইত্যাদি বলে চেষ্টা করে। আমরা বলেছি এবং সেটা চলে আসছে বহুদিন ধরে, তার জন্য কোনো সমস্যা হয় না। ইভেন আমি বলেছি যারা ইনভিজিলেটর থাকবে তারা এখানে 2-3 জন, তারা সে প্রশ্ন না বুঝলে সে প্রশ্ন বুঝিয়ে দেবে, সেগুলো ব্ল্যাকবোর্ডেও লিখে দেবে। দরকার পড়লে যে কোশ্চেন আছে, এটা একটাই খালি ল্যাঙ্গুয়েজে, সেখানে দরকার পড়লে ইংলিশও আমরা করে দেব না। ওই বসে খালি কিভাবে বিভ্রান্ত করা যায় সেই চেষ্টা ওনারা করছেন। বারবার বলছি কোনো সমস্যা নেই, আপনারা রোমান স্ক্রিপ্টে দিন। আমরা তো বলছি, আমরা এই কারণে বলছি আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমাদের জনজাতি ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য আমরা বলছি যে দেবনাগরী যদি আপনারা রাজি থাকেন তাহলে ঠিক আছে, আর যদি রাজি না থাকেন তাহলে চাকমারা যদি তাদের ইন্ডিজেনাস স্ক্রিপ্ট করতে পারে তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নেই, তা আপনারা চেষ্টা করুন। কিন্তু এইগুলো নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার মানে কখন একবার এই দিকে একবার ওই দিকে, একবার এটা না হলে ওইটা ইত্যাদি, নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে নামের পিছনে, মানুষকে কাজের নামে ঠনঠনা আর খালি বিভ্রান্ত করার খালি চেষ্টা করছে। এখানে আমার কাছে সব খবর আছে, এডিসির মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে সব আছে খবর। তো সেইগুলো যখন আমরা প্রকাশ করব, আর ওই যে 28টা বলছি, সে 28টার রেজাল্ট যখন বেরোবে তখনই এই সব আমরা বের করব, কে কোথায় করেছে না করেছে, এবং তার জন্য যা যা করার আমরা করব বন্ধুগণ। আজকে এখানে এই ককবরকের উন্নয়নের জন্য আমরা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আমরা করেছি, সংখ্যালঘু ডিপার্টমেন্ট। সেখানে এই ককবরকের উন্নয়নের জন্য আমি এবং আমার মন্ত্রিসভার সবাই মিলে কিভাবে তার উন্নয়ন করা যায় তার কাজ আমরা করছি। স্ক্রিপ্ট একটা আলাদা, কিন্তু ককবরকের উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টে সব সময় ওনারা চেষ্টা করছেন, আমরাও কিন্তু চেষ্টা করছি, কিন্তু সেগুলো ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে বন্ধুগণ।
আমাদের আবার আরেকটা হঠাৎ করে বলবো যে বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আসছে। আমি বিধানসভার মধ্যে বারবার বলছি এই বাংলাদেশের এই ঘুষপিটিয়া এই করে করে আবার আরেকটা এখানে সেখানে লোক পাঠিয়ে, আমি বারবার বলছি কতজন লোক এখানে এই ত্রিপুরাতে এসছে। তিনি যাও রতনপুর বিশিও তিনি বুকুক নাটক যা শিখছে না জয়নিং প্রোগ্রাম বড় বাইয়া হেমা তোমার বড় বড় প্রোগ্রাম খাইছে মান খুমলঙ্গ লামাও খাই লামাও ও এগ্রি অফিস গানে লামা ও লামা সে ব্লক নিয়ে সারা ত্রিপুরার জনসভা আর যে লামা অরণ ত্রিপুরা বড় বাংলা তিনি যিনি কাইসা বিশি শিখছে ব্রনিস বহা জয়নিং সে চিন বড় বাঙ্গো তার প্রোগ্রাম হকে মহা জয়নিং ফো মিয়ালুখা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে 113 ফ্যামিলি তাই ভোটার হকে 482 113 ফ্যামিলি ভোটার হকে 482 জনা জয়নিং খাইপো जों खुस खायनाय लेखा अ बिसि अनितम साबथां साबारो बीजेपी जयन खायका जों खुस खायनाय माने खरक साफानि सिनजाक गैया जागो हे दगनेस खरक साफानि सिनजाक गरै खरक साफानो टिप्रामो थानिया बीजेपी ओ केउ थानाय गरै शुधु जुमला सावै थकायै बरमनो हाइन हाय फेक जॉइनिंग खाने बरफ चेंजाउखा बॉडी सामग्री बनो फेक जॉइनिंग ये प्रमोशन खरक तफन थाना करे जरा थाने इंगारो 17-18 जन हनी जंखो मांगा बरफ आगे वो बीजेपी ने खाई तोंगो किसा बीजेपी खेमनिया गन्नगो आसुगो तोंगा क्यांके बन बनता से निगना इने ती फाये जॉइनिंग खाई वरो अब सरा हेजी हम प्रोग्राम हके पार्टी ऑफिस उद्बोधन को और पार्टी ऑफिस वाइट हमसे उद्बोधन खाया ब्लॉक माननीय मुख्यमंत्री भाई अब ये डॉक्टर्स वाइट हम उद्बोधन खाया पार्टी ऑफिस कैसे नंबर तो हम से कैसा हम लोग वाइट हम उद्बोधन खाया कि तीन माननीय मुख्यमंत्री याग रोमन रोमन और 3 बार कैसा पार्टी में 3 बार उद्बोधन खाया क्या ब्लॉक ताकि सलमान अब हम पार्टी ऑफिस करेंगे पार्टी ऑफिस उद्बोधन मुंगोई हाइने खाई पे लई बरो परमंते जागा करे माननीय मंत्री विकास साफाव किसा केनो एडीसी दखल खाइनाय कुमुलम दखल खाइनाय बिन बासन हंकाय अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय त्रिपुरा हमकरे मंत्री अगर कुमुलम को दखल करना है तो आपको ताकत जो को पहला जीतना होगा लेकिन हम आपको चैलेंज करता हो आप ताकत कभी नहीं जीत सकेगा ऐसे रेडी तो ताकत जो जोंबो चैलेंज खाइबेरि हाइसे न जों फुनुगुरि वनो जोंबो फांता बारि दे और बुबागानि वारियर खरबतानो लक्षणको कुटी कुटी पाजो हानि फाइबे जों फाइट काइमान हाइसे खालामता होक्ते को न बुबागानि सेंक्रारो खरच नरक ने 1000 फाइटर में फाइट खाने में जिन क्षमता तंगो चिन ताकल जन बरो हइसे बस कने तृतीय देश इलेक्शन जों न फुनुगुरि नाय बस कने तृतीय देश इलेक्शन जों नरबाय फुना न जों फुनुगुरि नाय माननीय मंत्री नों बाप तारे दे नों जोंबो त्रिपुरा सबाय फांता फुनग दे हइसे जों त्रिपुरा मथारा जों ताइबो साइमान आमति हइसे जों ताइबो साइमानो जों बाय बुलाय तगायनि कक जों चैलेंज तारे हइसे दखल खान्यानि कक जों बाय चैलेंज तारे दे जों नों ताइबो सिगां जों साइमान आमति दखल खान्यानि हाइपाना जों गणतन्त्रनि बिथिंते डेमोक्रेसी बिथिंते चिनि बुबागान दागिमान बिथिंते जों त्रिपुरा काहामनि बागै दफानि काहामनि बागै दफानि जास्टिसनि बागै जों जगावा कुसुम जों बाजे तंनायनि बागै जों फाइट खाइ दङ दिनै जों नरखाय दालालिया ए दाल खरबतामनि कप दिनै सारा तिबान दरक साइमानका जों त्रिपुरा चिनि नंलिया नेशनल मीडिया पनि दिनै नामजागो ए खरबताम शिकारिनि
borokte tipra saya ini media tini sara national media pun tini phonuk jago tipra sa bai sanam le tasinda gole saka amdan saka खोलता बता भी सर बोबा जरा कुछ न कुछ देगा हम इंटरलोकेटर बनाएगा हम अपना अधिकार छीन के लेगा हमें क्षमता म्हणते बोको कुछ न कुछ देगा बोको इंटरलोकेटर नहीं सासो तब के बोबा जरा सामने टोंगी माले बड़ा मानुक जा फेंका बोबा जरा अपन सबो किसी और लीडर रो चीनी दिल्ली एकॉर्ड खेमने तिप्रा से एकॉर्ड खेमनो tak khai di hini kebengi tongyo tini nuk jagai masaka o borong tini kebengi tongyo tini nukha ebong tin boro tipra so khoma khaigla chung kude yaga gla tipra so kude yaga gla no na ji chung phunu gre no bud mana se tongo atas bud mana se tong haida khumuno ngom yetam sa borong iban bang so marang khapu borong thai mandai ni mohanpur ni Moses kuni, Koyak kuni, even Bisan monyo. Ni borok tubuh sebesu borok bangsa kai lama tungdrok. Asal basi imam nukla ye atas. Dia masa buku korol sakable, kenapa kan sakabu hele? Anai muni matong hele muni suruh muzkan sakabu. Ini terus salai tong ta atas cuma salai tong. Mana sabun komisa? Mana ni mantri ji? Mana ni mantri ji kai? O shikari bula asa wano borok no borok bahai ke asa o tipra se kosong tone borok no thokai saiman bahai ke thokai saiman tini mananiya mukhyamantri sahib naik saito tipra se dia hamdai krai develop krai tui krai karen krai lama krai sabne failure এটা তো সব আপনার ডিপার্টমেন্ট এটা সব আপনার দপ্তর আপনি কেন আজকে এই তৃতীয় দিশে রেখে অবহেলিত করেছেন এটা তিপ্রা সারা জবাব দিব হয়েছে এই শিকারীরা এবং যারা তিনি ভারতীয় জুমলা পার্টি খানেরা যারা নেতৃত্ব দিতে রত্ন আঙ্গানো কয় নাম হয়েছে তাই বস্তু সুন্দর যাচ্ছে নাই দীর্ঘ 30-35 বছর এই মেলার মাঠ সিপিএম ফুঞ্জাকা জনজাতি মোর্চা থেকে শুরু করে গণমুক্তি পরিষদ তৎকালীন সময় তিপ্রা সরণা থুংসকা হয়েছে খুতুম লড়সাই মানে মঙ্গল যেদিনে কামসানে মঙ্গল তিপ্রা সানে ভোট নাখা তিনি 30-35 বছর তলাও শিখলাই দিয়ে ঘর হোক হাই সেম কায়দায় তিনি মালিক সরকারি নেতৃত্বে যে সিপিএম চলমানি হয় তিনি সেম এই মানিক সরকার নেতৃত্ব তিনি চলিত সেম মানিক সাহা যে সামনে কবে চলিত ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা সামনে কবে চলিত সরাই তিনি সেই 30-35 বছর সরকার যে কক সেম কায়দে তিনি হয় তিপ্রাসন থুঙ্গানি শুরু খাই আর শিকারী খরক তামুনকে তাবত জাগা থাঙে যে মানতি সিংহ জেলা দানফো তর্ক নেফো তিপ্রাসন শেষ করে নেফো এই শিকারীরা জরা থাকে সাইমানায় 2026 যখন বিজেপি যখন ডাবল জিরো এডিসিও তকি কাইনি মানথামপুর আপনি সাইমানায় নরক নে তুইসান নার খাই খিতা রহনাইছে নরক কোন 2026 তৃতীয় এডিসি নরক দখল খাই মাইয়া হয়েছে তিপ্রা মোটা তংসা চিনি বোবাগা তংসা কেবলি ক্ষমতা করে 2026 চলো তৃতীয় এডিসি চলে ম্যাচে নি মানায় তামসা যারা আছে এখন রখাইছে তামসা যারা আছে এখন ও মাগনি মাথা রাংলি রিও পাইমা ভাই তিপ্রাসর পাইমানে অঞ্চল হয় না পাইমাইয়া 186 জন রাজস্থানী বংশ এই বংশ আছে তাকে পাইমানা তার সাথে আবার চিনি বেসকাঙ্গ চিনি বোবাগরা তবু মহারাজ প্রদের কিশোর মানিক্য বাহাদুর তবু গণম মেশানে নাসিক করাইয়া আম দাসিমে সাকা খুমলম দখল খাইনে রিঙ্কে ও টাকা জোড়া এরিয়াতে মাথা নাও হয়েছে पहला आप ताकर जला को जीतना होगा लेकिन ताकर जला का लोग को जिताना जीतना इतना आसान नहीं है
आप जीत के दिखाओ पहला, उसका बाद हम खुमलुंग जाएगा ऐसे खुमलुंग तो खाते ना दोबरो फांग तो है क्या हाँ माने फांग चिन बैठी की किला पुलिस में sama tini केस हो टिप्रा मथन बनो tini जागा जागा केस हो बरमा दम के मान बे गुंडा तो मस्तान तो दम के मान बगे ning imang tanong di hese imang tanong de nijino flex hoy nijino flex katane टिप्रा मथन केस माने अमर टिप्रा मथा कुनि दिक्ति दिगला खाइसे टिप्रा मथरा बोबागानी वारियर खरकसा न Sengayan mani borobai fight thani bochin ready tong haise. Kaje norok tawana de chin 2026 ain hai tipra mata majority tubu sarkara kipil phaipi nai sing afro ka mananiya tipra sa hamkai mantri hinge byang tha jinai mananiya mukhyamantri byang tha nai borok taru kono disha hara angkai bono sao norok khomra tongkai titiya dinom jitne moto khomra tongkai नरक 2026 इलेक्शन खाइदे तृतीय देश इलेक्शन खाइदे आंखे नंबर क्षमता करे बड़ा इलेक्शन खायरा गवा खाइसे इलेक्शन खायरा गया बड़ा विलेज कमिटी तो खायर न होगा मैंने क्षमता करे बड़ा सामने विलेज कमिटी वोट बासा खाए काई शतन पाया मेंबर खरक जाफन तंगलाक बरक ने तब तृतीय देश है ना 2026 जन क्षमता तंगा इलेक्शन खाइ थोंदी जन তারপরে নো চ্যালেঞ্জ ইলেকশন যে খায় নং বড় ছিল চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার ক্ষমতা থাকলে 2026 ইলেকশন করাও তৃতীয় দেশে তারপরে আমরা দেখব চ্যালেঞ্জ আমরা জানাচ্ছি হয়েছে কে সরকার আসবে কে না আসবে ক্ষমতায় কে থাকবে ক্ষমতা থেকে কে যাবে আমরা চিন্তা করবো হয়েছে কক সিমে সাছায় टिप्रा डेवलपमेंट खाइपु हाँ ताऊ टिप्रा में काम बनो पको थोड़ा काम जानी रक्षा दाता फो तम कम है ना बाव तम कम तीन माननीय मंत्री सामाने मुक्तिदाता माननीय मुख्यमंत्री के टिप्रा मुक्तिदाता फो टिप्रा एरिया थांपो शुद्ध इलेक्शन टाइम थांगा में मुक्तिदाता सिना शुरू तब इलेक्शन जरूर थांसो ताके कांचनपुर बिलोनिया सोयलेंटा ताके थांगो बतान बगे 2026 टीटीएलडीसी इलेक्शन टिप्रा सनो जुमला बसे काना थांगो आसे दिनताम है तंसन आसे मुक्तिदाता हंके आसे दिनताम है तो तिनी टिप्रा सो रोमान हरे मासिया रोमान हरे बे तिनी मा पड़िया परीक्षा मारी अनि तो नों मुक्तिदाता के नों तांबो तिनी कक सामेओ साला टिप्रासा एकट खाइके केन्द्र जी टिप्रासा एकट खाइ माने आपने इम्प्लिमेंट खाने बगे नु मुक्तिदाता के नों कक तेजन साइमेओ आपके आम मुक्तिदाता या ना टिप्रासा एकट खाइ माने एडिसे डायरेक्ट फंडिंग रहने एडिसे स्पेशल पैकेज रहने बगे नों कक साइओ आं माने मंत्री ना साना मुसुंगो ए टिप्रासा हमक्लाय मंत्री नों आसुक बनो बुक हाइता मतंगि Tormasama joga lulawe, tormasama o foto bokani na bay, obay muktidata ngla. Borno bukas nama se obo. Tiprasa no bukas nama se, tiprasa tabagin hengia. Tabo chen 25th 26th century tong hese. Ase tarake tiprasa thokaye, e agi shipe no tiprasa thokai ma hai, e brahmon no tiprasa thokai ma hai. A jukta ma tong hese. Agi mu khale brahmon no se. Itang gambono yakong susu timan wanuk namle age para brahman no phoye sini khentara rozara plan thangpai yakong susu timan ngai a jukta ma tong di maunaya mantri ning hai paijak phano dui paijakya amage tai kok sania sari bongkha tai bas kamachini 13 tarikh बस कने 13 तारीख को बस कने 13 तारीख को चीनी प्रोग्राम काई नहीं तंगो काइसा विश्राम गंजो काइसा खुमलुंगो विश्राम गंजो न रतन खना सिरी टीटीएडीसी 6 शेड्यूल एरिया
এই রাজ্যনি প্রশাসন চালানোর রোগ তীব্রাসন মুক্তিদাতা রোগ তীব্রাসনি হানো সেগো শিখ সিদুল হানো সেগো তৃতীয় বিষ্ণু হানো সেগো জেনারেল খাইনেন নাই দङ সেবে বিশ্রাম গঞ্জামলা হিনাঙ্গ চম্পক নগরের নাই হিনাঙ্গ আমবাসাং তং খাইকিংকা প্রত্যেকটা জায়গায় নাই হা সেনান বলে প্রস্তুতি চলে দङ जों अमनि प्रतिबाद मा बासानाय जों तिब्रासनि हा जों कुनिना साइरांना दिग्ला जों प्रतिबाद खायनाय बरखनो जों खुनुगने बोसकनि 13 तारिखआव बिस्रामाव जों जतन थांलायनाय जों जिनि हाना रक्षा खायनाय हैसे जिनि हाना जों रक्षा खायनाय नायगन ब माइकेल नायमान हैसे चैलेंज इलीगल खाइ नङा हा सेकमानि बद्द खायदे हायगा तिरपाल हरसुन हेचे तिप्रासाव हानि सिंसिंगा तंगला तिप्रासाव चिनि हा चिन दफा चिन जत प्रटेक्ट खानेन बे चिन तिनि रेडी तंग हचे बसकांगो खाने काजे जों बसकांगो बाहायनो थांसामा दंनाय चिनि बोबागानि कक मा खानाय बोबागान एकमात्र चिनि सेवियर चिनि मुक्तिदाता मात्र चिनि बोबाग्रा महाराजा प्रदूत किशोर माणिक्य बाहादुर और वो फातर हानि फाइनाय बांग्लादेशे फाइनाय कुन चिनि मुक्तिदाता मिमाया हैसे चिनि मुक्तिदाता अहानि नफां अहानि महाराज प्रदूत किशोर माणिक्य बाहादुर न मात्र खरकसा तिनि दिल्ली थांगे पिप्रासन कक साइमन तिनि बड़ एकमात्र खरकसा लिडार लंडने थांगे तिनि कक साइमानो बड़ एकमात्र लिडार सिंगापुर तिनि थांगो तिनि ट्रेडिशनल तिनि कालचार तिनि शो खायै विश्व मानत लाङि थांमानाय खरकसान लिडार चिनि महाराज प्रदूत किशोर माणिक्य बाहादुर Kenapa gini? What mic? Jangan jawab main bahasa deh. Omai ke kurang curi ya tuh, langsung berjuang mulai. Kamu siapa dia? Jangan jawab main bahasa deh. Jawab main bahasa जे बागै जामानि खसारि सातथा खसारि
अरो 17 पेपर जला जन्मदिन आन्दारनि जोङो जे नयता बिसि जे कानागिनि जेता खमलंनि आरो जेता तमतमनाय जोङो प्रत्येकता बिसिनि चेयरमैन सह तैचिनरन जे लीडर सह जतन आचक लायै जों दिनै खबर दिबरना हालायजा जे मिया अरो जे खमलं पार्टी ऑफिस बीजेपी ने पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खायना थांतने है केसिने त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे अरो जॉइनिंग प्रोग्राम है के मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खालायनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नगे जों दिनर जतन थुमनायजा तामनि हिमालय जोंर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकता बिसिनि जोंर खबर ना हाका जे नियारे जे चिनि जे अरो नयता बिसि है के जोंर प्राय नियारे जों अरो जे जिरायना खला नि किसा संकल नाहारे जोंर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंर खबर नाका बरक जोंनिया फुनुगमाने जे साइडसे 81 बुटा खाय जेता थाङो बरनो जेता जेखना माने फेबा अरो जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकता बिसियो जों खबर नायनाय क्या जे आगे जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकता बिसियो जों खबर नायनाय क्या 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायदोंना फायै जों खबर मानका अरो बाकी गटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी गटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमोन तम बीजेपी खाय के आनका अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मानो आं अबसो सानामो जोंमोन जे फायनि जतन से बास अंग जतन से जॉइनिंग खालायले बनि बागा आं दिनर सानामो जोंमाने बुनि वा खमबाय बुनि तयार बाय नागरा गदों आं सानामो जोंमाने कक से सानामो जों तामनि बागै गा कक सागा केबो बरक तामनो नागरा गदों बुनि वा खम बुइदा बुजियाङै मान नाय नायमनि अरो जे बरक दै फेमनि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरकया आं खानाका तेलुमुरानि एके यां मान्दाय सिमना चोरिलाम गोलाघाटी अब हाइके तु बय जॉइनिंग ताबुकसाब जरा अरनि लोकल खरकसाफोर जॉइनिंग रनाय तिरै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनावसो बरक खबर जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकल ने केबो जॉइनिंग खायनाय तिरै बनि बागे आं सानोमोन माने ओ जे बुइनि पारानि हाइके बुइनि एरियानि बरक न तुबो अर जॉइनिंग खालायबि माने अ बरक अर बुट नाया अरनि सम्पूर्ण अर बरक बुट दोय अर अप्लाई खालायनिया फेब अर मसालायमन आंनिया मसालायमन जे नुगो एवाला खरताम बुसु निकने केंखामले खना माने खरताम बुसु निकने कोन केंबाखौ मसालायमन आसको मसालायगा बरक बांक हाइता फेब खायदि चैलेंज खायदि अ जागोवा नंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबानो मसालाय दंदि अर 28 नि सामने जोंखामते को कतर बसाया सिनो एरिया वाला जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरच आंगरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइछौ पेको जला जन्मदिन र जेसफुन कुदिदि इरिकने खेंगै दुति खेंगै पनि मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पनि फाइदि के बर पेको जला जन्मदिन न सबाइनिया ताबुक सब जरा नि आं चैलेंज खाइछौ के हुनर नाका सबाइ मानिया चिनार जे एरिया जब तो लीडर जतन छै माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नायनाय बनि बागैना ओ जेरि गने केनै मसानाय र नाय नेमिन आबो किथिया तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामो जों माने ओ रिगनै मानै मसावै रिगनै मानै मसावैनि नि तामुं नाय देश बुसु ब जागा सगै दं ओ दफा ब जागा सगै दं दफानि बर ब जागा सगै दं निनि बसकां स्राय साजागो एडिसी दखल खायनाय बोलते नों एडिसी वो दखल खायनाय हाय जुरे दखल खायनायबा गणतंत्र कुन करिखा हाय दखल खायगोन हाय बुखु बायसिगोन दखल खायनाय तार माने स्राय तिप्रासार बुजिनो नांखा तिप्रासार स्राय बुजिनो नांखा नों जागाव एडिसी दखल खायनाय साजा दंदै नों तिप्रासार दखल खायनाय एडिसी दखल खायनाय माने तार माने 1 दिननो तो दखल खायनाय हाय जोंनाबले तायबो मसादि तायबो बाथन बासै मसादि आनि पक्का मसावाखौ जेसखौनो बने मोनसेखौनो नाला बनि बागै चैलेंज जों चैलेंज बर्दा जों बुट बायदि चैलेंज जों अ जागाव जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों साव थानि गणतन्त्र अनुसारे बुट मान परे जों चैलेंज खायनाय साबो पाइ जों आफर सायनाय
एडिसो 28 नि सामाने 28 है जोंखे ताबो सावो एडिसो जों 24 निफ्राय 25 ता जों तिप्रामाव थाफायनाय अब चिन बरकनो जेसेबनो नों थकाय साइ दंलै कुनो दिन जों बुकसा नों बीजेपी नि कमनारक माने निष्कपनि चाकरी बुकसा जों हमला पुलिस लांना हन्तलामा खरक पुलिस मांखानो निष्कल बाय चाकरी बुकसा इंटरव्यू रसनले माया बरन निष्कल फैयासा हा बुक जे दैक्रै दै एडिसो ताखनो डिपार्टमेंट सिक्रै डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट दं क्रै बुकनि ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जत किछु नाइले आर्मी बरक नाइले ब्लक बरक चालकले अब ती प्रमोद था चालकबा সম্পূর্ণ চিন মুংসাপনা और मैले ताइ किचिया अब के चिया बनो कानानुकै फम्पानुकै कुन सुन्जानो बेरमासी जे नरम बनन बेरमान छाबो मुंसापनिया बने लगेन जों अरब बेखवा जलान बर तिनी स्ट्रंगली जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अब कन्डेम खायो जों अ जागो जेटा नकल खायै अब भाइ जॉइनिंग खायै कयबार खाइछनै हेन कयबार जॉइनिंग कयबार खाइछनै अ जागो जब पार्टी ऑफिस न फुनुकै कयबार खाइछनै अबन बगेना आं तिनी सानामो जोङो जर चिनी 28 नि थाइनाय र 28 नि सानाय र हायाके जों अ जागो मोसाइ थानाय र नरक देशखौनो मोसादि वान सुना नांनाय तिनी बुजिया सुजिया वान सुजिया वै जाहायनो कक सामाने एमएलए पाइका मन्त्री पाइका नों पाइ तंना नांले द हावा तंना नांले द हावा मन्त्री पाइमान बरको त मन्त्री पाइमान बरको त एरिया मा तंनाय बले हा जे मुसुम चाहिँ हाय जे साबै सामा बैया अनि वान सुना नांनाय न जे खरबसा मन्त्री थांखाय निनि उपरर जे तिप्रासर आसाय त माने 14-15 लाख तिप्रासर आसाय त माने वान सुइ कक मा सानाय वान सुबो जमिन कक साया मिटाय आइने न कक पाइमान परे नंताय बर बुम खां सुनाय निनो बुम खां सुनुं नांगन ले निनो बुम खां सुनुं जन देश बाय दं समाज बाय दं नांगन अ दफा बाय दं नांगन अब पाइमान बुम बाय दंनाय अबने बागेन जों सावा जे अमा हाके जे खुमलंग एरिया व तुंफा रोय इनि ताबो खानागा खरच चिन बरक नगा थांगाय बिहिक बिसाना दमक रैखो बिहिक बिसाना दमक रोय अ जागो तां खलिनि सिकिरो तिप्रामा थान बरना हानि दमक रोय सिकिराहि नार मानायबा बख बुद्धिया दंनाय बख गणतन्त्र नंद गणतन्त्र नायनाय हन बाइक नगा थांनाय हानि दमक रोय इंबा बने बगेना जांना तांका बने बगे जों एला इनि निसिमि जों एला जुदियाव माहि द्वितीय बार जुदि हाय बिनि बिखौ व्यवस्था जों काम खालामनाय जों एरेन वान थाय जोंबा तैयास कक सालिया तैसे नरकना हामबाय रोय जे मियाने जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल अमाके नकल खाइमान खामे हाके चलि दंना अब बन्द खाइदा ओरिजिनल जारा गणतन्त्र अनुसारे जे मुसुनाय बथानाय जे मुचे बथैया नक थांगाय चैलेंज खालाय अब हाय खाइमार बेलेके सायाने मनसबै टोटली ऐसा हरने एकजन जन्म खर्चा इलेक्टेड एमडीसी नै आं कन्डेम खायो बेलेके साय मियानि जे पान्डानो ति जे नरक नेवा हाके ति प्रमोथानि बखाक्ति आरो जागावो केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि बिसिंति जे लिस्ट साइमानका 113 फैमिली नि 482 भोटर सीपीएम बाय ति प्रमोथनो आरो जॉइनिंग खाइका अंके अकक बो जे ति प्रमोथा लालमोथा नै जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानि मानदिया कृष्ण कुजबो मान्या आबो बाय आसाइनिया ताबुक जे 113 फैमिली नि 482 भोटार सीपीएम बाय तिप्रामथा थांमानि नरकनि मथानि बखाक्ति ताबो नायखा जे केबो थांगिया नरक जे जासाय खायमानि बिसिति के सीपीएम सयसुले थांगा बीजेपी बाहाय नरकनि खबर तडत सीपीएम ना थां तामो थां सिनि मते जों एरिया व टोटली सिनि माने थानाय ख्रै बिसिवा खबर ना माने टोटली आरो केबो थांगिया सीपीएम ना थां तिप्रामथा टोटली ओ एरिया टोटली दी केबो थांगिया अबन बगेन जों सानामो जों माने 113 फैमिली नि 482 भोटार जेता माने आबो आं जे वान खबर ना नायखा जे दंनाय आरो बरन अबना फुलाव सागाबले जे बीजेपी थांगे कयबा बिलबिति मार आबो हिसाब थिगरे थांगे बिलबिति जे थाने जतन से बाजे बिलबिति
아무나 와라 꼭 갔다 하나의 그래 다음서 저러지 너는 좀 시벤 못하냐 시벤네 하는 거좀 시니마야 BJP 하는 거 시니마야 디프라모 하는 시니야 토탈리 키노 에렌 버럭 조이닝 되냐 아니 이제 시만이 왔다 কোনো 미신어 정리 끝나면 미신어 거쳐는 그냥 해봐 어 랄모타네 그러니까 랄모타도 정도 알기는 사고 지는 디만담바 정도 에디시오 제가 정제 모하라스트 네트리체 정 디프라모타 가이 동만이 정내 담어봐 정그 디만 가이네 이제 참나이지 정 참나이지 정도 레나이야 정도 디만 가요 랄모타다 담어 모타다 버러네 버럭바 어른은 바티니 타면 오자가 탄다 아기케 BJP 때 정말 BJP 뭐 CPM 공원에서 타는 BJP 몰래 딱 디프라모타 뭐 CPM 다 공원에서 뭐 파이너는 그따 가이 좀 디프라모타 가이 뭐 하나 내한테 알아다 그따 가이는 정보타 나서 그래 어러 사보 뭐 타고 좀 사는 거 이게 에 커피 디프라모타와 제 함작 나이 어러 따이고 그나가 어버 따고 제 디프라사라고 하는 사람이 제 커피 콜라 보면 디프라사는 있는데 정 사가 따고봐 제 니 디만만 사작나이 완차 떡서는 지니 디만 제가 정제 뭐하라 쪽도 하면 알아다라 저 해가 좀 그래다 디플레 참 해가 좀 constitutional solution 제가 참 동문에 해가 좀 125 amendment 버기 참 동문에 어로 사법 파이 사법 야부터 좀 사는 거 에코타이 지니 거군가에 저는 제 사법 하나에 디프라모 하나 사법 하나에 뭐하라 든 디만 하나에 뭐는 봐요 어로 완차 떡사 독사 좀 깼나야 지니 디만은 제 사법 하나에 뭐 다이로폰 사법 하니까 좀 뭐는 뭐 다이로폰 좀 사법 하나도 지금 구부 있던 거 봐. 딴 사법 가이나 봐. 제사 바뀐 뭐라폰 저는 디만 막 가이나 어 사법 가이나 땅인데 제사 뭐라폰 사법 가이 니 디만 리얼이니까 구부입니다. 어 뭐라 좀 사법 가이나. 뭐는 뭐가네 정어라 나이면인데 뭐하라 이제 사법 디만 뭐하라 이제 디만은 이제 자작네 뭐는 디프라모타 조인 되네 뭐는 디프라모타 디만은 사법 가이 어 뭐라면 파이 Ni buat sesuatu apa yang kau ke paydo, mungkin darah bos sinji, ini tak jangan sering dong lah, mungkin harus sungguh an baru senam di darah ni sabar sih beca, mungkin ayam kau ke paygen, ni sabar paygen, ni giat tiga nah kata giat itu yang kita jaga sering dong, darah bos sering dong lah, mungkin nah ni mini borok sih, mungkin tambah mau dong paygen ni, nah lagi dong paygen, baru yang tinggi payu, mungkin soy 사전을 하고는다 기에 코나 너거든 리신 베다 안 로긴 공 베다 손들 너거든 그러니까 그 글을 인사다 그 그렇게 번호 답은 last warning 니 세강 탐고 땅버 땅 가이버 뭐 인사다네 뭐 바게 이거 플랫 포이 땅 바게 플랫 포이 그래서 그 뭐다 포이버 인사다 그 뭐는 포요 니 그렇게 바시버 오, 안들 우다 사고로 뒤, 뭐가 너고 세불라, 이 사다, 가이, 너고 가이, एकदम भीड़ बसा सुधे योग लाग, बसा बदे सुधे योग लाग, सराखने पने योग लाग, उनका ताबुनो सुकरो के लग थांग नहीं छाओ, बार के सासो का, है बिनो, ताबुनो सुकरो लग थांग नहीं, भीड़ बसा पर योग लाग नहीं, मखाम विशिनिया, उनको ओ माकी, उनको तुझा, कोरासो चलती जा, उनके ताई रखन के वेस्ट को तुमको चांसी बरकांजा आबरो गुसाओ उनका बासे बुना तो ना ही साजापुर के चिनो बासे वो आंधे रुता सागर दी नहीं सागता के तम से तो मैं ने आगो बुझायो बुनियो काट असता कांड बुजा तो हम कपला आंधे रुता वो उनके ओ वा या फनी करा काते बुतंगो
ora hanya buna ram baca kaita abu kayu pasti gua kamu tak kisah utur kita angkai bo toh pun sekali ya tak enggak barbar ke last warning ni saya kan tahu angkai iko nokrnya ada sadi ni zaman iko bongi paja bongi sai tu maksud tai ko seng apa ada saya kelas tak kok macam kia tapi pun angkai sering kali pun yok lah everyone besar besar syukur bekerja kelang kami ni so. Sudah sini. Sini ya, pengawas pernah mungkin baru buat ya. Flag of tu tak? Flag of tu. Tejak tong. Sama flag. Oh BJP ni. BJP flag tu jangan. Kuciar aku ni payu. Suruh bang bro. Bro de. Orang gate of Haiman ni kai 6-7 jona gate of kau ar kete bango kocar rogo kujiro tongo muka duita rogo salni kumulongo situation Haiman tigi thangi tongo जों तिनी चिन ताकुक समित नगो हाइलेका जों खनाका चिन ताकुक समिति नगो इ बर्जानि दुइटा तामफ्रो बा आराइटा तामफ्रो अम हाइ दिगिओ बीजेपी नि काइसा बदल borok जों खनाका एक्चुअली बरनि फ्लैग काजनि फायुनि खनाका ओंके फ्लैग काजनि फाइबन किन्तु ओयां लातांनि फाइना बरक कुलिमराव फ्लैग तो बरक बागो सकायु तांगि तिनि समिनगो फाइनि नाम बरक माने एक्चुअली जों अरन साइजे साइमान नबरनि जे गुंडागिरदी माननीय मंत्री जे हुमकिरि मानि बरक सम्पूर्ण तिप्रास ब्रनि बगै एटा चक्रान्त फनाङै दं बस राइस ओंके जों नुखा मिया चिन माननीय मुख्यमंत्री अ खुमलुंगो फाइके हाइ ब्र फ्लैग रो काइजा गाय साबजानि नाकि ब्रन फ्लैग फैसा किन्तु स्राय साइमन हम काहे चक्रान्त ब्रन फ्लैग न ब्रन फुयै तिब्रामो थाना दुसबे अब स्राय तांगि हिमा तिब्रामो थानि बरक कोनो ब्रन फ्लैग फैनानि चिन कोनो दरकार गै कारण फ्लैग फैनानि के जों कमला फ्लैग फैमान चिन कोनो इंटेंशन करि एक्चुअली बरक अब काहे चक्रान्त बा ब्लास अब बरक काइसा solnai tongmani tini tin takuk somin nogo phai jebe nogo phai bro humkiri phaikia jebe bini bhisan threat khai phaikia moto সম্পূর্ণ ভাবে মানে হাই লেভেল নি অর্ডার বাই বরক খাই হইছে গাंखो सानाम जों हमसि जों बाय तिप्रामो थाबाय बरक चैलेंज तानानि हइसे जों जखन शुरू खाइगोनके आफ्रोते बयान करगोन हइसे बासा वानसक दंना जों तिप्रामो थार सिरिं दंमाने बासा वान दंना तिप्रामो थार फाइलियानो वानसकना सनो बाध्यता खायदि जे जों बादंनाय जात आमति सामसन ताखाय हेसि ससुजि एके महाबिपद ना हेसि एके महाबिपद नाय अर चिनि ताबो हजार चिनि वारियर रक रेडी दं हेसि केबो जों केबो नस याक्ति साया जों केबो कुननि बेमान सामं खायासों केबोनो जों थ्रेट खाया आटाखया प्रमाण आइदो मिया किसा बरनि प्रोग्राम बरक बांमा बायनो बरक फान दंजागलायो जे एरिया उसिंखल एकटा बिसिंखल खाय दङो म नायनाय दि बरक दि पावर फागेनके ता मने तिबर सिचुएशन अब संस्राय से नुगु दं सुदु अमताबो तितेदिस एरिया ओ बरक पायांगैसे अब बररंनो बरक कइमा दं तितेदिस फाटार थालिनो जे जागा तिनि सिबिएम न मिटिं खायदिया रानी बाजार हाय जागो सुदीबं न बुखा हा कदम तला हाय जागो तिनि मुसिन बुई आकइते हरो हा बिलोनि हाय जागो तिनि मिटिं खायदिया बरो हा माने बीजेपी जदि पावर एडिसो फागियाके तिब्राते का हामा दं लागला हायसे आम दिनि पावर करि बैसे किसा फान खाजाव बैसे नंगो थाय हुमकिरि खनो खाना थाय चिनि बुको चिन समिनि वाइफ सपक सामानि हा पसाबुनि शेस करना फु तिप्रामो थार जदि ब्र हाजिना दारना खाके जोंर स्राय सेकेदिमन होइसि जोंर कारियाव दम हाजि इसा खाके हाजि केव जों आम दिखाया ये जतनि अधिकार दङ जतनि राजनीतिक खानि अधिकार दङ डेमोक्रेसी जतनि खानि अधिकार खायदि नरक स्पीच लंका कक सालंका चिनकुन आपत्ति आर जारा अशिकारिनो सानामु जोंगा नरक किन्तु अशिकारि तांदि जे बुइनि कक बाय तिप्रासो बुलाइन जागाव तिप्रासो थिलेन जागाव ताखांदि किसा रांनि बगै नों दफासिनि ले तिनि
kisi sa ayang bai chuak khani jang bogai do phan nogon nin nogon thang no ki hum kiri sinai da tam last one ni tam last one ni sabro tipra mo sabjo din naim ke tipra jo naim ke no khumlu kai sum ton mon hoichi aske chinoro borok tongo जों बे चैलेंज थानाय हेचो जों इब्रामो तो चैलेंज थानाय आर जों मो लीगली जों एक्शन लाना बै थानाय जों एफआईआर खायनाय थानाव जों सिनिवो अ बर नेतृत्व साब साब खाय दं जों साइमन अ जागाव बर साब साब फायो जागाव इभेन साब साब नेतृत्व रि दं जों मो जतन सिउ खायसि और किसा दल बांजामो किसा फान बांजामो बर नगो थाय enlistment money, no? Because of the house of enlistment money.
মারি নয় ইয়াকে সভা চলে ইয়াকে সভা কত চলি খা প্রশাসন মিডিয়া হাউস এগ্রিগেশন কার্ড মারি নয় প্রশাসন জার্নালিস্ট এগ্রিগেশন কার্ড মারি নয় ইয়াকে সভা চলে নয় চলি খা চলি খা রবীন্দ্র ভবনের রুখে দাঁড়াবো আমাদের জাদাবি সংগ্রামী তার কলমে এবং ক্যামেরা মাধ্যমে যারা হকার ভাইরা যারা আমাদের দাবি সমিতি রয়েছে অল্প আয়ু বিনামূল্যে বসবাসের সুযোগ বা পত্রিকার সুযোগ বা হকার ভাইদের জন্য সুযোগ ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দাবি সমিতি কিন্তু এটাও রয়েছে। এবার মঞ্চে দেখে নেব ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী শুভ নির্মোদয় মঞ্চে এসে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। প্রত্যেকে thumnai ro or chiri khormong bai khe turuk kai himte tabu boni je man thano to tarao khasioi luku rongo phunu gai haste hapangni mokolo kalai rani haste hapangno khnar nani bagai oba ke himai borok tabu robindro bhuban buskango thangnani rangai dongha tamni ga aro kaisa koton sanmu sajaknai aboni bagai jotono dol khe Hubung Press Club ni luar jadi macam di prasat orang lain, jodoh nak kaya kaya lekat kanu, ready ni bising tiga harga himai ini tanggai dong nani nangka. Obat kena sentuh buk teruk, Robindra Bhuban buskang pasing tanggai dongo, arwah kaya jang nai, kotor sanmung. Borok tini orang yang black at harga ni black, tontra awak kasih lagi. Je borok ni orang man hai dong mani, aborok no santa, je sulit dok tu bumi, deh, abor santa no bumi, borok hai kok tu makum nai bukan tak mani, tahu kan? Borok ni satu mungrok, man yang di dong mani bagai, dakti, pasti apa? Borok ni kasih no gerak saktan mung nah nani, je opan di mungo gereng zat dong nai, borok no ceri nai kon nani, CBI ni nai kon mung santa, abor hai kena abor semia, abor tunggu, hanya irang bisiwa, jangan welfare scheme ni bagai, bona obat itu double klien ni nangnai. Deh, government dan professional samung ni bisingo, security dan safety runa ni nangnai. Abai government samung di sawunyo, ini ni okai sekotor rally. Ni thani wo, je samung no kena runa ni bagai. Obai ke sentini, kolong mak klien, rally klien. Sini man thani rally ni, ciri bagai, thangna ni nangka. Ni bagai rally klien, ini. Je kok matum nai ro kong ne man thai man nani no to ye ha ke rally khlai jeng himai thangna ni nangka gon sanung ti sana ni nangka a haste ha bang no khna ro nani bagai oba ha ke kotor rally khlai nani nangka tini tam ni hinga hangke sanung sanya hangke tabu khano mung sabo mania sanung
साननानै नांगौ आबोनि बागै रेलि खालायनानै नांगौ दङ दिनै गासै कटा रेलि दामनि हिंगांगे बर' रायनि जों जे जागायाव थाङो आरो न'आव बाहायके तुरुक तुरुक सफ्रब जागो ताम ताम खालाय जागो आबोनि जे मानथाय सकथाय न माननानि बागै माननानि कक दं माने आबो ताबुगो मानियाखौ हायनि बागै न दिनैनि अबाहायके नखरनानि नांखा गाय हायके नयको दिनैनि अ सानदुं न दै न गोबां मा बर' जेनि साननाय थायो बर'नि सानदुं ओंखा दामनि हिंगांगे जाव जों जद जागोन नुगु जे ककमा थुमनाय र बेसि सफ्रब जाग मानि ताय अंगय दं मानि आबोनि बागै दिनैयाव बाहायके नखरनानि नांखा गायसा जे जागायाव जों उनाव आ जागायाव से दाबुबो सानदुं रक मानियाखौ दाबुबो मानथाय ভগবানের ভগবান জলে রাজরাজবিষ্ট জয়শ্রীর বলবীর আমি চির উন্নতশীল আমরা সাংবাদিকতা করি তাদেরকে বলতে চাইছি তারা যেন এই জিনিসগুলো বন্ধ করেন এবং বিশেষ করে আমরা দাবি জানাচ্ছি রাজ্যের যিনি বর্তমানে অভিভাবক রয়েছেন যিনি বরাবরই আমাদের সাংবাদিকদের জন্য ভাবেন তিনি যেন এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দেন এবং সাংবাদিকদের বর্তমানে যে সমস্ত দাবি দেওয়া রয়েছে সেই দাবি দেওয়াগুলোর দিকে নজর রাখেন সরকারের ভূমিকা কিরকম সেটা এদেরকে কোনো বিরোধ করতে আমরা যারা আজ একজন তথ্যমন্ত্রী আলাদা ছিলেন বর্তমানে তথ্যমন্ত্রী একজন মুখ্যমন্ত্রী আছে তবে এই ব্যাপারে কেউ ভুল খবর নিয়ে যেমন আমার জানা নেই আর এরকম এই ধরনের উদ্যোগ আগে দেওয়া হয়নি অথবা আমার মনে পড়ে নেই আমি 1970 সাল থেকে এই সাংবাদিকদের বিভিন্ন আন্দোলন করে আসছি আজকে যে মহাসভা আপনাদের লঙ্কা দিয়ে পাঁচখান খাবার প্রত্যেকে তাদের সবার জন্য যাতে স্বপ্ন পূরণ হয় প্রত্যেকটা দাবি কিন্তু আমরা তুলে ধরবো আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী
আমরা কিভাবে রুখে দাঁড়াবো, আমাদের যা দাবি সেগুলি তুলে ধরবো। আমরা জানি দীর্ঘ সংগ্রামের রক্ত, ঘাম এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ আবার সেই আকাশে সুগরিমের ছায়া দেখা যাচ্ছে। না apa sih kian kayak belum gitu kan
হর 9টার সময় যা 10টার সময় যাবো যাকে টংখা তামখাই টংখা সাইমাইয়া जों তাই দিন সে সাইমানো বরক খাই মাহাय এংলাই হনি সে সাইমানো जों সাইমাইয়া তাও খান সাইমে বিন খাকলাব দা দখমান দখা বখর পাতি মব সাইমাইয়া বরক খাই সংগাই সে নাইলাই সে সাইমানো जों মবু খাবো খা গেলে বলে ববা আর গথার জাকসি ফা তামনাय जों साइदो मांखुमोबा साइमाया गगा जों ताबु हानो रां पैसाबो करे हिंगे बनो ताव खिनाय रे नबा जों तांखा जानाय हिंगे साबो बो साइदो मानियो आबो तो साइमाया सो बगो बरनि बदल जान ताम खाइबो जाखा साइमाया जों गो हस्पिटाल बखांनि फाइमा बर कालबारिनि फाइमानि बुजाव हनि खोनावा सिक्रि मिनो जों ताफान कोन साइमाया को बर बुखा बुया bo no saya de apro je kot nang marang no খবর মাইয়া जों বতা সে সাহরো বতা পরি জংনাय आमा मोनाय जामजोनि बुजा खामला नि के जों हानो नुगुसि का काबलाय जंजा nin busani boro dukhu manjak nang nukha खुनजुओ मगलो खाकला दं यात खरा रं मारं खता boka o horon do nogo sokokya नगो sabo saisung do faina kebder fa बुबायना दंगो बुबायना बाय बुबायना बो मखां द खक जाता o horona जेन रं मार जाखा chen bukrikha गरिखा जेन बो सकलाय नार जाखा इ रग बाहायने लेते पेता खाय बुबाय केता sokai tana सबाय क्या बरं ए खेलेंगे जा सराय जा फैले के सब साइ मानसि omha nin busana khane rok no nang tamo nai tabo आं बरनो साजा सास्ति नायो आनि बुसा खायजों माहायनो बरनो खायनानै मोसङो obo tam para hanja गंग्राम तक दिरपारा nin busan mong tamo आशीष देवर्मा आइजि बुफा ngoro tini chini honorable MDC te chini khumrun joto warrior ro chingor hane ma hepika chin takuk asis miani saja sakani horo je mani mukhyamantri je program o chini agri office gana o a moncho tanglai tongfro chin takuk asis bo khoroksa news thumjanai bini bohok pusinani bagai bo samumakhai kaile barni kibil phaipuro ayangti phaipuro bono kasudin bono kasowoi bathagri woi एमरे बुखा इवन सेलाई बाय सेलाई गुंडा हा पिस्तल बाय खाये बनो बुखा को मासो नासि डेमोक्रेसी ओ तंगै प्रशासननि बिसिंतै बाहाके पब्लिक आम पब्लिक सेलाइति दंमाखा जों आगेव बार साका जिनि पेसा थां बार साका अरनि किसु बरर आमस्ति गुरि दङ अमनो चिन्नि तखाय मारमनाय इवन चिन ताखौ आसि स्रासे साइदिका बरक सिनिओ आ बरनि बुमुं सह खायै बनो सेलाइ गुंडा बाय पुरा और बुई पुरा एकदम थि कसम खैदि खाइस तारपरेও प्रमाण नांगौ है जा तारपरेও प्रमाण नांगौ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই আপনি তো সব সময় বলে থাকেন হ্যাঁ আপনি তো সব সময় বলে থাকেন যে এটা ছাড়া হবে না আমরা দেখে নেব সমাজদ্রোহীকে কোনো সময় আমরা স্থান দেব না আজকে আপনাদের পার্টির লোক বন্দুক নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে ইয়া করছেন টর্চার করছেন মারধর করছেন এটা কোন পার্টির নিয়ম আমি আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হলো আপনার যে কর্মকর্তারা খুমুলুঙ্গি কি করছেন আপনি তো গলার জুড়ে বলছেন যে কাউকে সারা হবে না কিন্তু আজকে প্রমাণ একজন মিডিয়া কেউ ছাড়লেন না আপনার লোক এটাও বন্দুক হাতে নিয়ে এটা তো পুরা উগ্রপন্থী থেকেও বেশি হয়েছে আপনি যে কথাই বলে থাকেন এই উগ্রপন্থীরা মেরেছেন এই বন্দুক হাতে নিয়ে ইতান করছেন কিন্তু আজকে আপনার কর্মীরা হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন আজকে মানুষের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন আপনার লাস্ট ওয়ার্নিং ওনার বউ বাচ্চাদেরকে একটু মারার জন্য হুমকি দিয়েছেন এটা আপনি দেখবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার পার্টির একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কথা বলছেন তখন আপনি চুপ আজকে ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঝগড়া করা একটা চক্রান্ত চলছে সোজা কথা হলে আমি বলতে চাই যারা ত্রিপ্রাসা হয়ে সেরা নিজের লোককে নিজের জাতিকে চিনতে পারে না নিজের রক্তকে চিনতে পারে না আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনারা দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে
আপনি দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে, এই বাইরের লোক এসে আপনাকে কি বলছেন এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। সানামুসুং যারা কিন্তু থেমরাং রক থেমরাং সানামুসুং জরাতংখো সুদ্রাও দি হেসি জরাতংখো সুদ্রাও দি ওলো সুদ্রাইয়া ফুরোকে তা মংনো ওলো এরিয়ান বরক বাসা ফুরো নি আ বাবা ফাইপেনো সাহাবাই মানিক ফাইপেনো ওলো ইয়াকান মাগলা টিকে মাগলা হেসি বরক পাবলিক নাই দङमति বরক ন পাবলিক হানি এরেং ত্রিপুরা মতন বুট দিয়া হেসি 2021 পাবলিক রক ত্রিপুরা মতন হানি এরেং বুট দিয়া পাবলিক ত্রিপুরা মতন বুট দিমান কারণ যে ত্রিপুরা মতন উপরে আস্থা দङ চিনি বুবাগ্রাनि প্রতি আস্থা দङ 2021 কোন বড় খরচ বুঝা কাছালা ও খুমলং আং নেতৃত্ব 2021 যে পুরো কাউন্টিং পুরো আফরো চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী আইপিএফটি বিজেপি হাইপেন जों आईपीएफटी नो नगद लाङै थाङै तनरि कैंडिडेट जों ताखौ प्रकाशननि बतिनि टिप्रा मथाव फाइजाक बहुत बजा आं जम्पु जन बनो ति फै हाजान गारि कारिबो आं बन नगद तनरि फै जोंनि अर ताखौ काजे जरा तंसनि सुद्रकदि अमति बैनि कुस्कानि बाय तांलाय दि हाइसि जों जतनि सिरि दं खुमुलंग इनि जे समिनगो फाइनाय रक जों बनो सिनुव ताखौ आसिसना बुनाय जों बनो सिनुव किन्तु खुमुलंग अमतिके तंलाय मालायग्ला हाइसि सुसुजिखौ आंखै सावस्राय स्राय जरा तंसनि सुद्रक दे खासि दि हाइसि ब्लाइखि खामजा जे खुमुलंग हाय थायो अफाय गतनानै मोनो जों आरो साइमान खासिनि दं और चैनलनि सिनि आशिष जे जों जे मिडियानि बिसिंथि लुगो बाखि था जों आरो साइमा बंनि चैनलनि बिसिंफायनो जों लुखा मियानि सालजा सका जे खुमुलंग और समिनि गाना के और बॉयज हॉस्टल गाना कैसे बीजेपी नि पार्टी ऑफिस दङ और पार्टी ऑफिस ने इनॉग्रेशन खायन मगै मिया मुख्यमंत्री भाई इनॉग्रेशन खायजा मिया नि सालजा सकानि हतना चिनि साखोक आशिष दङ और चैनल ब मीडिया कवरेज दो बनो जों जे साइमा माने मते बा खाना माने मते हगाय 11टा 20 बा 10 अब हाय टाइम ठीक हजाराव 12 फायै आरो बीजेपी नि मन्त्र थांनाय दङ जों जे खाना माने मन्त्र थांनाय दङ हगाय ब फायमाने हगाय आ लामाते फैयाबो तो डाइरेक्ट बिनि यां नागो फायना काय लामाते फायो ताय आलका फायजों लामा करि आरो फायगोन बरना बीजेपी नि कर्मी र 3-4 जना बन बाथाग्रबै बन साका बर थानाय बन अलरेडी सिनिजा बनिजिबो सिनिजा बरको सिनिजा जेहेतु गाना गिनि सिनिलायजोबा अमन परे हठात थाय बन जे नों दंगर चैनल नो उल्लेख खायै नों दंगर चैनल नि मीडिया दंगर चैनल बीजेपी नि कुनु सामुं खाय बीजेपी नि काहाम नाया नाय असम साबनो जे एसे कादुलै बुमानि परे बिनि बखर गयांगो जों ताबो मुखा पूरा जों मीडिया ते अबन सगम जों मीडिया बिसिंते नुखा जे सिलाय बुन्दाबो बन सुगै पूरा ताबो बिनो पूरा थै कुथुमै एकदम बेजाम ताबो आंगर फाइ जों चिनै बरमने एमएलए फाइ जों सुबायगा बिनाबो ताबो जरा बिनि याग रां बखरै नै डॉक्टर बनाय जे गया बन बगै चिनै एमएलए फावगर खाजो बिनामो जुदि नांनानै जे नांनानै बिनि खरसा सोंनानै अबन बगै आं कखंन सानांगौ जोंनि सालजा सकां बीजेपी नि कर्मी मीडिया न बुखा असय किछु आरो वालाय कायजा कुनु करे हरमदि परा केबो बाय कुनु करे बुखा एर परे पाइमानि परे तिनि और ত্রিপুরা मथानो सिलचावै फ्लैग खिदार हनै चिन बरमन समीर खरक ত্রিপুরা मथानो सापोर्टा बिनि नक बुक्स नक ने तांखर दी अंखर का जुदी इंगो अब लास्ट वार्निंग जुदी हाय इंगा के नना नेनि बिहि बसा बेबाकना साप्रा कलां थांनाय तिनि बेसि बाराबार इंखा अंकाय तिनि बरनो ब्रै बार बुइ कलां और समेनि बिनि बासै जों जे खानामान बात समेन बिजो ताम हाय रकम तंखाबो बतले ताम काय बत नगब कदा पिरो खायानि सामजाय बुना साबगै थांगो लाथा सियै लाथाव कान्ता दाजा जे तिनि जों रिफुटमान माने दुखु नांमान खब अम सरकार साबो फाइनाय साबफाया बुइसि नेता मन्त्रि ngनो साधारण बर फंनाय जों साधारण पाब्लिक फंनाय उनके बुलायै खति खयै जेने नष्ट खालै
बर थानाय इलेक्शन पाइमानि परेबो जों तरन तंनाय ब्ले इलेक्शन पाइ थांगान जों अरन कमाय थांलाय जों अरन तंनाय न गाना गिनि तंनाय बर थानाय बा और बाय और जों बिसक सालबा सब समय जों बाजार कायसे सालाय माने नुप्लाय छिले तंनाय ओमहाय केमन अब दुम साया अबन बगन कयजों मुचुमोन अ ताखुरो अब खरंगर मावन चुकनाय जों बाय जों जुदि ओमहाय दं हांखाय सिनि भबिष्यत थिनां सिनि बर सगैनाय हा बर सगैनाय मीडिया जे खबर मानो अरनो थांगो जोंथ मीडिया न जत मीडिया नुबले बकुन तिप्रा मथा सीपीएम बीजेपी हिंया जोंथ बीजेपी नि मीटिंग ता थाने हिंया सीपीएम मीटिंग ता थाने ब मीडिया बा जों सोंबे थाया बिनि चाबा थांगो बर तो मीडिया तो सादिन केबने पाइजि के मीडिया बर जे कोन जागा थांगो केबा ओमा हाइके आबेट खैजे खैमाना अब एकदम साया आंलाय हम टोटली साया जों मा वाम सुलायसने ताखुरो जदिनो नों ओमहाय खैने थां बरहांका ओनि बीजेपी पार्टी ऑफिस लामा गाना से तां मंगा इंते बरलाय मंगला खाहिदा नों आइ तो बरलाय माली हाइदा तबा से सिगिर सकर खलाकेबो हेबां तिना बुनसा अर कयजना चिनार फटो फाटा दङ कयजना फटो फाटा दङ इच्छा खालायखांखे बुलायनो हांखेबा अंखाले बुलायलाय मामले न'खौ थांलायोना सालबोसो हमतेखे दंनायनिबा फट' फाटा बेबाक फुल सेटिं दं मीडिया परिष्कार सारा बेयाव निजेबो सिनो अब आं दा सिनि ब बुनाय ब सानाय ता ब बुजा दंबा थां सेंनायबा जदि ओमहाय जुदि हांखे सिनिजा केबियक लायबला आं साव अर लकेलनि जेवमा हाइतिनि दमक रनाय र समिनि बिहिरकनो दमक रनाय र हायके बिनर कयगन दमक रनाय र सिनर फट' फाटा दं लकेलनि कयजे बुइनि हाय तो कयजना कयदिन तंनाय नो हासालनि बरकनो तुबु अरन कयदिन तंनाय जोंनो ननो सिनिब्ले हा अर यांनि किसा कयगना जों सिनिया दाबा सालबेसो नो हायके आं तिनि साव जत बीजेपी ना साया जम है थेमरां सामहानिया खनाय नर सतकत बिनो सम सानाय बाकिल जाके सानाय जदि नंना तंनो याखाया हांखाय जों गुबुन बिकल्प व्यवस्था न हानाय आमंनाय जोंनायनाय बनि बागै आं ताखौ जों आशिष बिनि साथ हामथों जोंनि सन्थानि सुरनाय आरो बिनि जब नांमानि नों नानो डक्टर थाने बाकी नाङै जों कक सालायनो सिनाय एमने तो सानाय साखाना अवन पर जों बाकी बेमन चखायने तवानदि निनि सामु नंखादि नों चिन्ति प्रमोथानि मीडिया या नों जे जब लगे बगे मीडिया जे खान बगे निनि गुबै फुनुकनाय नों गुबैनि फुनुबै दंने नों न मानकिन हामरि तो फानबाय जों तिप्रामथा हाय का जों तिप्रासा वान चुकमानि सीपीएम ने नरै बीजेपी गवर्नमेंट फाइनाबा कपाल हामियाबा किसादा हामजाना ताई किसादा हामजाना होनो वान सब लाइमाने प्यार नाही नहीं माने हमने करे हम बाग दिसे ताक से बार हम ले है ना ओ मा बीजेपी का बिसिंग गुंडा खाई खामो मका डायरेक्ट से आक्रमण खायो अब ताई देना बाग दिसे ताक से बार ओ माय वारा सोकांखे मिया खुमलंगा बीजेपी ने कायसारा मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम साउ फाइ त्रिपुरा मुख्यमंत्री आंखे मुख्यमंत्री ना मूर्खमंत्री सना मत तो बिनि कोन फर लाइन पाइन करे के मुख्यमंत्री ने बरा मा हंचो तै फाइगारो वाइछने त्रिपुरा नि खरक ताम तगवा सिकारे चिने एमले अब ताम सानार को गतगवा सिकारे खरन काय बरो हंगाय त्रिपुरा ने ताबक दाला लंगाय र त्रिपुरा थकायनानै मास्टार दालाल हंके ताबो खरकताम दङ बुमुं साइपन र साइमान बैना सानदा नंगो बुमो नायफोरनि साइमान ना आबर कायसे गबाय बांलादेश जानानै ताई आं गबाय यां पाइथा पाइदाबो सालाय नांलिया बुजिबाय सिनिदो बा जे मिया मसाकारो बरैनि जार बीजेपी खर इरिलाय खरताम केन थागापो आसुके मसाला गता बा वाडा खान हाइक जो राइट मन लुक्सबे ओ मायो तामनि बारे हिमाला आं बरनो जा मसाना तो मसाले ठीक न तंगो
这不是出去怎么才难了？上来我去晚上到位的不到不接触到出去菜面，晚上到的菜呢，没啥到的，还哪个怎么上来到了就？俺看嘛，没什么我该说哦，他能不能呢？啊，不知道能不能不接触的还怎么上就？还是哦，不是那个那个给你菜嘛来没上来到了就？哇那个，俺那个客没上来的是干嘛？你地不拉萨罗呢？生了母亲这个那里看个这，当初这个没上来不呢？对个那个不拉不正的把大妈呀那才懂个些，俺是没才懂个吧？阿不吧，乌龙空啊，阿达的这个黑的吧？啊，龙空啊，阿达的这个黑的，还有个空的开的了的这个黑，黑的，这完了看不到我们这个是个在当来没当吧？完了上当课，不去的出去的，完出的。ABC 到后开呢，你查这个吧，还给我们猜到卡喽？啊 ，ABC 到后开能猜到没呀？阿巴斯坦阿巴斯排呢，还给带考这个第一斯坦排呢，带对大家海那不我们邦的是海那里，阿巴斯坦在 ABC 切别把那个带对大波那海那啥啊？邦的是那里，阿巴的那个呢？我咋不了？咱们空的卡在东来了喏。আগে ওরা সকাতা বাহাইকে বেশি দখল খাই নাই তার মানে বুট বাদ নাই হাই যে দখল খাই নাই হন কক্স ছেকে না হন কক্স বলে আজকে সাজার দङ এদিসি দখল খাই গাঙ্কা ফাতারনি ফাইনাই র বইনি দফান ভর র এদিসি দখল খাইयै जोंनो শাসন খাইনাই হাनै সাজার দङবা ও খুনতি দিগলার জন্য বাহারও মশাই দংলাই খাবা হ্যাঁ borokno sujako ri tonma se borok sia যেমন tok di mahai muchung kha ga horapon buthari chadi salapon buthari chadi jamu jung phura apon buthari chadi mahai jumle borokno aro no khop baidang gada achore chari dongoi se bujia hangba nengba boro soikoba aro miyama borok motamuti bangkha nukha o borok bangma nukino masalayo thia bang sanai mekhe Bunyi wakumai bunyi toyar bai nagra gedeng buncerok bunyi nabla, ha? Bunyi wakumai bunyi toyar bai nagra gedeng lokal leke khorok sabar kerai biar itu mulai Telamura, Simna, Mandai, Bisramgonjo, yang Gulagati, Tagarjara bebas itu ke naik sih borok bangro, hingga oh borok oh area oh pai buntu pinai. ও বড় রং ও এরিয়া বন্ধ ভাইয়া আর বরফ বাংলায় ফুনুক মানে আবু ভাই আনকে সব আবু ভাই মশাই লাভ করে ও মশা মানে পাইখা একদম মাগনা থাক আবার মুখ সাবেন মারে গেল বড় আহেন মাগনা পাইলাম সিনাই বগনি আর বরফ বাংলায় ফুনুক হ্যাঁ তু ওই রিগনাই বাগাই বুইলাকে সালাকা রিগনাই বাগনাবো রিগো তো ভাই কালো কা রিগনাই শেট 근데 아는 제 파이널 디프라마 한 거라고 파이케 리그는 만나 그 파이케 아니 사고라고 정말 리그는 하나 삼성 못 누나 한번 할 나가는 만큼 나 하나 있어도 나 하나는 자작한 거 해다 나가는 만큼 나 해도 나가는 말은 당연히 나가졌다 리그는 말은 아 뭐세 보ля 그 살라지면 통화 디니 리그는 하다 가서 다음에 리그도 뭐 그거 빠서 그 본더서 막아라 만에 그거 바로 로붕이 타나 갔다 타나 이제 몰라 Oh, ma baru nari kena miong semisal. Jadi kena miong aja, kalau mana apa semisal besar kemana? 180 টাকা নিতাম কই 1500 কই 180 টাকা আবো মাইছে বানি যাক আংখম সানার আবো ওয়ারা ও বুঝিনা না মান চিন বড় আসি জরলে চিনা না মা কাহে দাবা ভাইকে বুঝা ও 180 টাকা ও মসানাই নগো ভাই তিনি খবর না মানে 20 বছর মান বাসে নেই তো হবো আজকে কল খবর ছোট তো মারকি কল খা তিনি খবর নেই তিনি খান তাও খাইছে না এরিয়ানে যত এরিয়ানে চিনি চেয়ারম্যান অনেক খবরে আং মিটিং করে অনেক কিছু ফাইনালি বেরো মিটিং খাই প্রেসমেন্ট রেইনা এমনি খবর নাই নন করিতা বিজেপি থান আঙ্কা খরচ সরক 15 হয়তো 25 বারো বিরবিতি মারো কামকে সেটামান উড়ে মিটিং উড়ো থাকে আরো বিরবিতি মারো যে ছিলি আরো মারো তাই কাছে জায়গা থাকে তাই কাছে মারো যে ছিলি আছে আবার বিজেপি খাইবা কয়বার বিতি মারা
কয়বার বিবৃতি না আবার বলে না নকল হইতে সাবধান মেঘানে দিকে সেটা তোমরা আবার শাসবান নকল হইতে সাবধান ও বড় রঙানো বুট দিয়ে বাকি নকল খাইবাং না হাইকিবাং বাকি ও হাইকিবাং বড় রঙের বখা বাইনে মাইয়া যে সাপনে নাই দিন মাইয়া আবার সিনসাই দং হাতাই মাসে পালা করিছে মহারাষ্ট্র सिंसाई तो ओखा कुछ ना कुछ देगा है महाराष्ट्र में से कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा सिंसाई तो ओखा नंग काशी तो भाई की मानना तो महाराष्ट्र त्रिपुरा मोता खाने त्रिपुरा सर पार्टी बा सामने से डिमांड खाने से चीनी मान थाने चुनाव दी है ना जिले चुनबा हाँ नरक सालों को नरक चुन सामने से काशी से तो आपसे कुछ नहीं मिलेगा सिंसाई तो ओखा आरो तई ग्रह साजिन बरं नाम सुरत तई ग्रह लामा ग्रह राज्य सभा चालो राज्य बन्ना रसी चालो बोले बीजेपी सरकार त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री ने तई मारो शासुराय दं बोले हाँ अब से नंग भाई लामा हमिया हम तनी ग्रह लामा हमिया बन्ना साइजों साइड तो सब न सा लामा हमें को सामने सा तो इकरीन को सामसा एडिशो बनोर रंग रोगी जे तुक तक मामा करे बेतन नहीं माय yang lai tong le jab le chungba ha ros ro ha beton se नहीं मान jeng tong boro chungba boro be kala genang da ab kelai ni rei maya bunya ne beri de kan ab ni nam bum ti tong sa ha abo tamo mai no pa ya mu no pa yu mai se ni na bo ha da नगरी में हमारा बसिया बाइक क्या रुकती तब एडिसी चालू चुनाव बैर से कहूँगा कोई बार एडिसी हुआ चुन पुलिस तरह ना बाजे बिल पास नहीं का रांस रहेगा पुलिस तरह बेतन रहना ना ये तो बोल भाई चुनता नहीं बा अब से मिया ऐ डरा पुलिस ना खा सुनसाई तो खा पुलिस तरह खरम से तरह खा सुनसाई तो खा तरह ये रांग होगा इतना ना चुनता रहेगा ना मौजूद मिस कॉल बाई चाकरी का मैं तुझे तुला खा तुला के समय लेकर तुला खा चाकरी देता लाचिया हंत निकले मिस कॉल बाई चाकरी पो लाची ना रिया साथ में निजे ने सावा निजे ने मान जागो त्रिपुरा मोथा तारुक से गरा एडिशो चिने जे खेरेंबार हॉस्पिटल ने बगल चिना ओ जे चिने पुन्हा मुख्यमंत्री बिप्लब देव तंफ्रो 30 कोटी रांग हॉस्पिटल तांग तो मने नाई फेरीदा तादा तांगबाया खोपाइने नाई तंखै ताई मा साइजर बिसिङाव पाइने नाई तंखा बरनि रां सावहि तंदो बबनो नों रां सावहि तंग लाचिना रिंगा ज्ञान करिखि कक साइतं सावका कुवायं सावका बुआ कम थाब सरकारनि आसामसा कग्यालाnya ai nó đang ở trong trong qua con đường xe nên bài nó tổng nó do nó con kia làm nhá bua con thằng con nó phụ mà con mà bố qua nó mới chỉ ra công ty này tao lên corruption leader boba heki kok sana nang bo jagawa bo level bonti kok sana nang nungta ku da seringnya ko ha seruna na yeda angno to bo ei bora juma thapla juma heki hni de man ba ha mara man ba bini kaisa borak ni mai chamani non leader hni mani nung sian nang bla ko yela ba bua kong tham segere bai ma bunti boro wana klan bunti boro no ko gela mi hai hindur bani angle angkat sana na men haje pia ba nung tabo montri kha MLA kha obo paiman pore no desu tongle ga ha obo paimani pore to hawadu ma tongle ba boro thana tamai tai kem ran buk le hai chajum chum hai mayung hai phan bisap tor ko khasa ha obo paimani pore bo o hawadu ma tongai nini je montri nini je boss
ni logi thangla nung obo payment pro hawana matang hawana tongai o do phabai matang nai bai ki buje che wan che ang tini sana mo jumune boi sraine nangla nara ke bo sraine nangla o hani o tiprasani obishap nung jesipuna aji de jeson thoi de phiaba ahanya makai jalang nai hanya makai jalang nai online যদি বাফাই বেলাই যদি অন্যায় খেকাঙ্কে নিনি যেতক্ষণ আসলে ন কত কত যেসপন তাংদি আহিনে পাইলাং নাই আং সাও ওয়ান সুই কক ছাড়ি নিনি রাং রি দন সম্পদ নিনি লগি থাংলা সমাজ বাই তংনা নাংনাই দফাবাই মিলিমা তংনাই যে মুসুম তুই সামাবাই যে মুসুম তুই সামাবাই সমাজ পুরা কক সাইমাখা চিরি কই কক সাকাঙ্কেন अब समाज नि बागै एक्सेप्ट खाइजोंनाय दा खाइजिया नों सिना नांनाय ओ ताखुरा ओ बुखुरा मिडिया माने बिसिदि मासो वान सुदि ननि गाराव बासतते निनि गाराव बासवाय ओ दफानि बागै ओ साइमो ताबो फैदा चिना हामियाखौ जों हाइकिनो ताइसे जुल अननाय खलै फेबाय दंफांखाय अ दफानि थिनां बर' सगैनाय अ तिप्रा सारनि थिनां बर' सगैनाय मावान सुनाय ताखब ताइ बुखब जों बनि बागै ताइबो कासा अ मिडियाव बिसान मा सावदा अ साला मियानि साजा सिकां बर'गारा मियानि मुख्यमंत्री प्रग्राम बागै मन्त्र तांलाय मासे खरसे सांबादिक बर'खायनो फट' दिसानाय मिडिया खायनाय आबेनो बोखे कायसा कायले पान्डव थांनाय फैनाय मिडियाफोरनो बहुत दंबा बन्धु बान्धव तमा कायले पान्डव खबर जगो मा थांले कायले पान्डव थांनाय किफिले फिरो थायमासे आरो थांनाय आइके बाइक बाथरो बिनो बाथाखौ बबो मिडिया बा बाथा कथा बाजी मानकाफ्रो 11টা 10 রক খাইবা 20 খাইরং না नोंगा बा बय कायले पान्डव आरो बयबो दय सारे आरो संसारै रहदिन बबो मानजे बले मिडियाफोरनो बयनि नियम कानुन पायै कैना जानाय चलन प्लान खायमेन परसे बनमार चारखौ बबो मासै थाइजोबा हरमजो जाखाता आरो सबाय मला बीजेपी रंनि मन्च तांमोन मोरलाय दंफो हरमो सुलायजा मन्च तां मोरलायै ओ मोरा ओ मुसुपति बनलाय जा साकरा रक मुसुपति नंलाय तामंखा आरा हायके बाथर का बो तो कोन अनलाय करि मीडिया जबा केबो बे दुश्मन कर बाथनै दा बाथर मसे ए मीडिया रे बन मीडिया हनै सिनो ए मीडिया नोंथां तिप्रमथन सापो खायजानै तास तांखा अब कुन को ह तिप्रमथन सापो के बबा मीडिया बता आंबा मीडिया बा केसान बुति सिनाय कर्म बुति सिनाय कुफुर बुति दा जे खबर आरो थाङो मीडिया बा मीडिया नेले ताम दुस्तंबा आमसे नों तिप्रमथा सापो साचाय बय लाता ओते वक्त फाटेरि तांखा फाटेरि तांहागे बा आमसे पुलिस आरो खबमा दङो आ मुसुम मोरनाय रनो सिरा आरो दङो मोरनाय दङो मंसा खाया मीडिया नो लास्ट बुइ रहर जाका आनि कक्ष हाइसि ओ मीडिया साबो बतो वानसे बिसिनि फाया तिप्रा बिसिनि से साइ फेगलो हर कोन बखातरि फेगलो बसाइचिया ताइ खनै बिन लगे ताइ खरज दम कनैनाम से लास्ट कासुइ तांखा ल मुख्यमंत्री फाइनाको बरो बुइ लामो सिगां साफ खलै चंगना दा हा मुख्यमंत्री फाइना नेका सिगां बाय बुइ दा साफ फाइदा मीडिया रो बुइ दा साफ फाइना ओ मीडिया रो बा नाहनो नरनो मासो बुजि सिनि नर बुजा तुति आमति जागा ता थांसिनि ताति थासिनि बंनि न हा बुजाले दङै बुइदा सो मामा तिसायो वानो तांखा आरो मीडिया रो बुजाले दङो आ जागावा बीजेपी ने पार्टी ऑफिस बसगां कासोय मुसुबुथि नंलायो हर दंलायै आरो बुजा दङै बाहायका आरो थाङै
비사와이 따이사 정도 탐지 가리던데 니네 누군 정도 탐자 정도 탕야 니네 누군 정도 탐지 마마까오 어디그네 갱모 말하고 누구 뭐니 방네 다국가의 무국정 안 거보는 사람은 성어 내시 온나이 개면이 개부야 가글라 톰내로 머리고 넌 라파도 나이쇼머니 동고 보프로 능자 복만 잡나 앞으로 자사부는 못다이르데 함리 망라 야 그 벌징보다 주로 컵내 자다고 벌징보다 주로 컵을 잡고 앞으로 자사부는 다 개부는 자사부는 다 개부로 기나르고 남글라 뭐니 바기나 디네 아무 미디어랑 미신도 잘하면서고 가방부 자라 BJP 클라이 동나 이놈 에리어 거르쳐 꺼내 동나 짱도 하기는 사가 어라 지네 에리어 또 소가 액도나 수도 까다 가면서나 오늘 재미야 비시오 도전아 그 지너라 비스다 비시 지너라 뿌린 뿌라가 무슨 까나 비스다 비시오 도전아 그런 거죠 두셔도나 자초도나 아시 저라는 까나이 তাই কাইয়া আবার জেসুন সামনে লতানে তুই বালতি তুই কাজ লওয়ার ওখানে তা বড় তাই ভাই আসে না কম বড় ভাই পুংনা ও লতা পুংমানি বা লতানো পুং তোমরা কাজলা পুংলা জেসুপানি সাদে ও লতানি তুই লতা সামনে তোমরা কাজলা সেনে আর কাজলা পুংনা বা হ্যাঁ পুংয়া উসিকোনো বাথাক নাই বনে বনে তাকুক কই বুকচং এরিয়া নি যারা তোমার জাতি গোষ্ঠী তোমাকে ও লতা না হাবি তোমরা কাজ থানা পাবি তা নাই যে গুলোই ফিনাইছে মুইতুনা রে যার যার জাতি গোষ্ঠী কিছু সতর্ক খাই মার নাই তারও মিডিয়া নাই তোমরা নংলে সাও ফেবা তাক লবি কাছলা থানে তো ইয়কনা রে থাকা হাঙ্কা ও লতানো তোমরা নর কুয়াওনো তোমরা পুকিরি থাকে গলক না গলগে ওলা পেট তো ওনা হাইনা ও ফুমসাটা মাননা 아버님 보기는 তিনি 사람을 좀 তিনি 박만이 비신 거이 다고 부거라 에디시 합방 제 동만이 르나이 동네 자고 제만 전에도 크던으로 다른 비스랑어 아무한 주고 좀 아니 제 판바이 너락나 오 보이신다 리그네 박만 보이리그네 미용 박한 리그네 친조분 박나이네 항나 비스 만다 바흐레 항도 완 주고 또 비스랑 너락네 리그네 그네 보가 못이야 또 파이팅 Bagmarata who becomes Raisana Om Anhoi pi Rengpa Haman Zoile Johor Tir Lal Khariata Pu Johor Tir Kita boleh mention pere Haman Zoile Pu Naran Pu
2021 যখন ইলেকশন তংপুরো Hasteni joto lukurogno tulau khulumaya pharu sini titi edisino prai 4.5 bosorong wi lukurog Maharajani tuidul mongbai je jeng titi edisi salok tongmanno logeroi tongbai mani bagai jo tono kha kaham